Etele ita we maina e afisi itanei ma esa pai nangalo mea maulene la nulangi ayo lo vai vai sa usa ili se elo famoni ele itali vai loi mata malingi ile mafutanga se malonganga etele ila uwai ma o muli muli atu lo matai Yesu o te tau tino o te mawhai o te vai vai ai e musu musu mai lo tatau mawhai Yesu o ia o te malosi ai tulai mai o si o uola vai vai e sauna lemu I a o lo matai o te malu ai I whaingata e o mai So mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga ola na tausima o te mauti no te olai ola na tausima o te mauti no te olai la vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu pe angi mai afa o le nei la lolangi ma ona tinga Yesu o te maua le file mu Imai o sia uola mai vai e sauna lemu I a o lo matai o te malu ai I whaingata e o mai so mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga o lana tausi mai Mauti no te olai O sia uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le samio fita Le ai maso Fefe yona tinga Ola na tausi mai O te mauti no te olai Ola na tausi mai O te mauti no te olai Ola na tausi mai O te mauti no te olai Sāmoa se I tau tuana o lou whaavai
O te whātalo whātu I le tūru le nei tai au fōu wha mālo le whalau manuia o le si whonga le neo le la mua o tātou au lia le tai au le stofi lua sifuru aso le masino mati lua fe lua sifuru ma le lima. Ai alo mai lo le tātou sānu ngā lotu tai tai le sunga le whaiwhi auto ina le sunga le whawhingainga Reverend Manaki Mo Yava mai le kalesia whaka a sā po le kalesia whapo tonga ke usiano Amerika Sāmoa o inu mata. Ia usi mai al whawhifonga. Dai au manuia Sāmoa I lau tāpua inga. E umaia se o tātou tāpua I atu I le tua. Ua manatu mai le li ia I tātou. E whāmanuia mai e ia. E whāmanuia ia le ainga o Israel. E whāmanuia ia le ainga o Arona. E whāmanuia mai e ia I e mātau le li. O tangata nuu atoa mali. I o tātou kita. Le tuai lo mātou kama. Wa inu malie lo watu nuu ma I mātou uma I au whaamanuianga I leola. I leola I le tino nei. E whaasiri ai leola I ake wisa. A le ala fo I leo le nauna watu le nei tae au se I tāpua. Pa fo I li inga le whaamanu ma le whanetanga I lau kua. I o meia e ala le nganga ko ia. E tōrua ina le sauninga ua whaia nei. O no Yesu. Amen. Tātou pese le pese o saunia.
Ole paitawina o tuspaia. Fa o mai tusi o efeso fa. Ar fai upo e sufitu whangata mai koe fai upo an ta upo lea. Whonga mai e whionga whaia le tua o le nei o te whai atu ia te upo. Ma tau tino atu le nei mea ono le li. A wato te toe sāwa wari whape o nu whapupau. O e sāwa wari le valea o la tulo. O lo whapo liurungia o la tu mapupau. I liu e seina i la tō i le ola o i le tua. Ona o le valea ua iai i la tō. Ona o le maa o la tu loto. Wala tō le langona se mea. Tui nātu i la tō e i la tō i le mata itu. E whai mea le anga o malava. Ma le tu ina nau iai. A o tō. E le whape nā o nā o ina e o tō ke riso. E a whai e moni ua o tō whalongolongo i a te ia. E au ina foi o tō i a te ia. E pe ona iai le upu moni i a Yesu. Nei au tō eser tangata tuai o lo waleanga. E tusa ma le amionga whana mua. E tusa ma tu ina nau e whaasa se ai. Ai peitai, e toi fota ina mana o tō lo. Ma ia ofu o tō le tangata fōu. Ua whaia e fōlinga i le atua. I le amio tonu, ma le amio le lei, e wha maoni. Manuia mai le atua i ana whiong, ko ia e pe o na whalonglongo i eile le tae au. E ia te ia pēlo na hui inga, nei se iau o le whāwawau. Amene. O le whai upo e lua, ma le lua tolu o lo whaasinu mai e tātou kuswai waso. E matua i ai se pala i au le nei foitai au. A pero na whaita wina. Ina ia tō ese le tangata tuai o lo waleanga. E tusa malea mionga whaana mua. E tusa matu ina nau e whaasa se ai. Ai pita, ia toi fuata ina mana o tō loto. O loo au i se manatu e whapea. Ilo ina i tātou lava. E mwhai veona whaapea. Koe sila ifo le tangata ia i ate ia. O le au lea o le vaenga lea sa whaita wina. O le whiau wha manatu o pou le karisia e feso i na seitoe vaai ane. Vaai ifo, tū maanga wha pau onu pese. O lo ola ai. Sāwa wali ai le valea o lātou. Pangata o whapongi sāina o lātou mawhau. O le liu ese i lātou nei le ola o loo i le tua. Pai mai o le langona e tangata se mā. A o tui nātu e i lātou lava i tūne nau o amionga leanga i se ese. Whamanatu o paulo e le o mea nā. Na o inai i la tau le upumoni a kirisi. Lea e au ai, ona wha umatia o la tau o langatuai. E tusa matu ina nauleanga. E wha whauwina mana o la tau loto. E wha whauwina i la tau le tangata o whaia i whauringa o le atua. I le amio tonu, le paia, ma le whamau. Whainga i le apostolo, ona tala i atu leo kirisiano fou i Efeso. E la fo ai o la tō o la tuai. Ma ala tuai, a e talia leo la fou. Sāwa vali ai. Sila fia e la apostolo le tili o on se uofi atu tono le karisia Efeso. Le ana i tau mawhai malosi ai e polidi leo la fatu tua. Ma le tentu nungo na u kirisiano le tua. Alfa manatu o Paulo e au lava ona vaai ane le tangata i ati i lava. E tusa maa mionga wha na mua maa mionga wha pau. A wā na o le oti a le taungu uma. E tai o ke riso ua maua i le ola fau. Ma maua atili i lava. Vai mai Paulo. E feso. Ia tūne i loa le pepelo a ia tau talatala ma le wha maoni.
wā o i tu tino uma lava o tō o le tasi I le tasi. Lua. Au tō wita, aua le anga salai. Aua foi nei ngoto le la o ita pea o tō. Tolu. Aua foi nei tui nā atu e o tō se mea e mautu waile ti apole. Whā, o le ngā oi, o le lea ngā oi. Aua nei toi ngā oi. Ai le lei ona wha maa losi o ia e ngā lue I ona lima. E watu ai se mea I e mātila. Lima, aua ne ia luatu se upuleanga ai o tō ngutu. Ai nā upule lei e atina e ai se mea o ngā. E tupu ai se mea le lei I e whaalongo longo I ai. Ono, aua foi nei whati ngā o tō uleanga ngpa ia. Wha mau whailonga I nai o tō I ati. Fitu, I a te ai ati o tō upu whawhiu. O le lotoa ma le ita, le o tele upu whaaleanga atoa ma le loto leanga umalapa. A ia o tō whaaleanga le le iai. Te muti vale a ilo o tō walofa. Whaamanga loa I o tō. E peo na whaamanga loina o tō e le atua. E ala ia ke riso Yesu. I oe, o mea umanei. Wa mionga nei. Tangata e au ne toi sila tutoa iai. E mawhai ai o na tō ese ofu tuai. Ai toi wha ofuina. I tā tōu I le ofu fau ma le ola fau ia ke riso. O la paulo le kalesia I korinito. A whai ua ia ke riso se kasi. O le tangata fau ia. Wa o mawai me tuai. A o wha fauina mea uma. O le wha manatua paulo I e feso le nei tai au. Wa maro si au fo lea mo I tātou. Tau ni atu se au mga ruenga o le nei as. Malawa singa uma o le a whenga iai si o tātou tumu. Amene si o tātou tutalu. E le titi are vi inga ma le whamanu. O wāwenga lava I le ola e te whaia. Ma fua I foi o nāla whai mai whanua manuia le nei tai au. E uia I na leo fesilingi e fōi ni. Pala velave mani pōpua ngā o whea ngai manisi o lau whanau. Ia a mātou te le loto vai ai tu mā. Umalawa o nā o uina I mātou I lau upu. E whea ngai pēa le nei wholaunga ma whainga tā. Mātou whawhitai I awanoa le fōi o mātou whaitapu inga fia ma loa tumu. Ia lau fio I au whamanianga le tino le mawhau pau ma le ngā. Le ngā lava o le whawhitai o mawhitanga maua. O a inga. O whalapo tutonga o ngā ruenga. Ai maise lava. Le mawhitanga I tutonga o lau ngā ruenga. Mātou ngā lulue ai. Whawhitai te le tamā. Ia. I mea lava ua e whao ngā ina I mātou o tangata malana ua e wala au tofi ai. Ia au ia lava ngā ruenga o matafa I oi matale. Ia e tāpena pena ai. Ia mawhausi ai se a inga se whalapo putonga ma se e kale si a manuia. O le poto le mawhau whau. O le malosi. Whawhitai fo I le soi fua. Au auna ma leo la whai tau langa o tangata. Kari tonunga lava e. E se mea e. Te leo si la fia I le soi fua o tangata tama. Si la mātou whawhitai I le nei fwoi tai au. Ia ona o tala lele. Tala lava I le whao le tanga na e saunia. Wa maumawina I au fiong. Ia e sa pena paine ina le mana o lo wanga pa ia. Sili le nā o whawhitai au tangata e au whao le tanga na saunia e lo walo. Mātou ki talo e whamangalo lo o tunu. Nia ia se isi atu toa.
le a foi singangana, le a se a mio, le a foi singa ruenga, o fale tonu i o ruma, ia fa pale mai o e te maa, a mangalo mātu se, toto le sala o ke riso. Ia o mana onga to mua lava le li ia, ina ia e lo faina. Le ne yaso maleanga atu fi au mga ruenga, o a onga, o le wha amuri. A wai, ia i lava mala ma pōpua ngā tāli ala, le o atu male foi mai. A wa mātu te talo, pa paulo mai o au, pa maru mai, pa manuia o te maa, i le ne yaso mo na fuanga, pa manuia le pisa pasa le lau, ma le ngā ruenga fai pēa o le tau longolongo atu, wa o atu. O wha manatu atu mea uma mo le sila tia, a seo mātu o tunu, e le ngalo Sāmoa, ia ilo wanga le nei vai tau. Pa pe foi nei tunu o mātu no fuai, taro sia foi o mātu talo sanga le whaau tama o le tale le lei, o mu po ia, o mea o lo tu lai mai ia, o le file mu lava, mātu ke talo ai i lau fio po mātu. E o nisi nao, manao ma talo te longo le nei tae au whate se ai ma manao lilo o mātu o tunu. Ia no foi natu i lau fio la e whaafungaina ma e te lia ina mai. Ono Yesu o mātu o le matutalo ai. Amen. O le tātou sauninga lotu le nā o le nei tae au e te tala ia tātou whasalunga na tāpereina e le sunga i le whaiwhi autoina, le sunga le whawhengainga, Reverend Malaki mo iawa, mai le kalesia, whapaputonga ke wisiano a Amerika Sāmoa wainui mata, mo le tuele nganga le whawhitaima le whamalo, mo le tāpenanga o le nei tae au, whawhitaima le ufolfola le atua ma talo whamilianga, ia le talo lawale tasi tātou tau fai talo ia manuia lau sunga le toina, sunga le whiau toina ma le whatua, ia manuia folo no whaalo whapele kalesia, manuia fuafuanga o le alo tu el niaso whaftai tele lava. O le taimi le ua se furuiva minute u te ene le fitu, ia whafonga le viinga o le tua, mai le e whakasa poridua, whanga solo le o le tātou proklame se i afa le fitu, o le tātou proklame o le ata o le tai au. Si ufonga le neo le lau mua tālo whalava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Kata por kala mele ata o le taia o le nei utatu tue whiro i rungo peo le ea peo na tua mai whasa launga le aso nafi tau tua le usea mari ana wa pea savelina a maa nor soi fua le ni taia o fau fatalo fatu le ngā whiwhia maa nor folau taia o le neo le stofi le aso luas fulu le masina o mati lua fe luas fulu ma le lima kata por kala mele neo le ata o le taia o e wila foi o le por kala mele neo whawhia fianga e ele tale tonunga e ina ia inga o lo a fea e le malanga le mariu male oti ia po olu tauina i tala whaano no nei soi fuanga ia ang lele ia tule tua maua le wha mawhanu whananga i le ainga ia i whawhelu atu nenga whiwhia maa lo soi fua nei tamam tina matua u manawa lo le tunu mana i whanau o le maa lo si le uala usu i whiau mga luenga nisi le o maa nava mai whawhelo i tātou paanga i so o sei tua le langi tonu ni usila nei ia maa lo lava le soi fua i lato malanga mai malanga atu fa ta lo fa tu fa pitoa ya una le tua sunga fa fenga inga fa le tua ma lo fo lau af tai mo nga luenga ta talo mo le tapo inga ya wanga luenga ma onga le fa na o le nei fo yaso mo le nei fo i ya ma so uma la vo so fo la fa nga solo le tato por kala me le minuto fa fo le tato talo le tau fa mi nga so fo fa vivianga mai kolisi le fifi o le taimi le pe no fa tu te luas fo fitu minuto le valu fa fo nga telefone ma tala mai Sāmoa le minuto i luma ia por talo le valu ia o le tatu talo le tau fa mi nga wa so fo ma talo le tupe na minute ele o mamao alo so fo ma no fo la si fo le lomua
usu me whafonga le tau pe on whare le official vai tau le so e nai timu wha malu ne yaso o na langi le leile o le tau tai au e otu lava i le asong fua matua langi le lei lava le tau. Ka piti le so e fsusu ya uinga le tau e il te me vai ele matole la e langi le lei le tau i manu watu whanganui mataranaki e whapea Marlborough ma taubo. To ulu ti munga i Hawke's Bay mo Wairarapa au gilani le so e langi le lei le tau le manu ulu le e inu nei na uta ua e valuanga i lunga le sifurima e a mawhanwhana lo e le lua se fulu malitasi e watu i lunga le lua se fulu malitolu o le motu i saute ma tele na langi le lei le tau le motu i saute o le manu ulu le e le motu i saute iwa whasolo i lunga le sifuru ma le lua e a mawhanwhana lo e le sifuru iwa nga i lunga le lufuru tasi o le au telenga o le atunu ne yaso e ma tele na langi le lei le tele vanga o le atunu se i vanga na Wellington o le whasolo atu le tu i sae e Martin Pra Mastone Waipukurau, Napier, Hastings, Makispan, to uluai ti munga i le asole nei. O pia le fe mai whai ti ria le atunu. Ia pia luas fururima le fuole e mawhanwhana lu furuiva le evevela. O le angoto i fole lai le so Wellington e toi luas fururima minute le valu na nei le afiafi. E o soa ele la tai au, luas furutolu minute e te alfitu lu tai au a tai au. O le fuole e malulu le wha mawina i Wellington i manutua oi. Se furulua sfutasi, a se furu sfutasi sfurulua. E a mawhanwhana o le lufu tasi whasolo lunga luas fumarwha. O le tala o le tai mo le au whangota Wellington e sua le tai le awharisfulu le tai o nei pe le tai to e luas furu minute le lima le fiafi to e sua le tai la tai le sfuru tasi na nei le po. O polirua pe le tai la tai le valu le tai o nei sua le tai i le lua i la auli o na to e pe le o le tai le tele titi le valu na nei le fiafi. Tala nao le tau, ma le tala le tai, ia mo le silifia le atunu, ia mo le ula ftupe, ia ma lo lava le anga le lei. Tasi tala New Zealand, mo le tupe Australia, e valu iwa sene, o le tupe Amerika e 5 fitu sene, tasi tala New Zealand, mo le tala fiti e tala tolu tasi sene. O le tupe Sāmoa le so le o tala 5 sene, tasi tala New Zealand, mo le tupe Sāmoa tala 5 sene. Ia malpa anga tonga le o tastesi ma le lua valu pa anga tonga i le asona nei. Tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa tala 5 sene. Malo lava le alofa, malo le anga leisi o tātou tunu. O le avano family anga wa soifua. O le email na moas whanau, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Pe afia mai se whaamurianga. Ia manuia lo wasa i fua nei le aso luas fulo le masi no mati. Manuia te lelo wasa i fua. Ia o le tusi whaitau o le aso nei o lo mau o le tusi le a Roma. O le Roma se furu tasi i whaupu e tolus furu ono. A wā a whai ua iai, a toi whasa o atu, a wā ua fua mai i a te ia. Ma ua whaia e ia. E i ua tu fo i a te ia mea uma. E ia te ia le vi inga e whaavavau lava a mene. Ia o le atua le mafuanga o me uma pe fo nei tai au ma nei aso e uria lo waso i fua. Roma sutasi fe pe tolu ono a wa ua fua mai ia te ia. Ua whaia e ia e ua tu fo ia te ia me uma. Ia te ia le vi inga e whaavavau lava a mene. Ia manuia lo waso i fua. O le pese nei whaamnuia lo waso whanau.
Tala fatu le tunu fa malo at fol ni temul tai au ia usmel fa fonga le va ile nei tala fo ile tala fa sol pito la langi mena tupu ile so tau sanga mo vai e le solus fulu ole masina mati ole sol tau sanga e tasi iva te stolu ole tangata sua fa ya sang chi hao chen o ia le na fa va ina le parti o le Chinese Nationalist Party na manu o ile so ile tam fa ia tangata valina o ia ia e lua so mulmuriane ia e maliu ai. O inga na maliu ila so lufu lua po le so lufu tolu. Tau sanga te si iwa lua o le vaa lea ta o le USS Langley. Wa vea nei le vaa lea ma vaa mua ale malo Amerika na te fe avia ia vaa le tau. O le vaa mua na i le sol tau sanga te si iwa lua na amatahai. O le tausanga e tasi iwa li maono na maua le tuto atasi le nuu leo Tunisia mai pulenga falani. Tausanga e tasi iwa ono. Tasi iwa ono ia o le whaalau loa na whaia na whaailoa aim whaalau loa i le ipo le langi i le tālonga soka. Ia na ngau ia i le so i te tonu o lone tona. Matua ula le tangata le ngau ia. O le sol tausanga e tasi iwa valus fulima o le li kānata e tamo e tālonga awheleti ai la tau iman onga whaapitoa. Ia na amata i le sola na taamdusanga i le langi. Ia o le taumawhai lea e whaalau i loa atu i esu enga i le a whaina lea o le tuasivi o le tangata o le spinal cord. Ia e adu tangata le wheelchair aina i tangata msosani a te ia. Ia na amata la i le sola na taumawhainga lea i so o le langi
ia ona o le whaalauloina lava o manuanga o le tuasivi o le tangata. Tausanga te siva valulima na matai, o le solta usanga e luafe mo le tolu, ia naus whaia ilo e Amerika nule o Iraq, so soni Australia mo Poland. Ia o leu tatou iloa, o le swainga lava na Amerika mana uo na lafo tuina iloa mapulenga Saddam Hussein. O le solta usanga te si valu tolu sfumal whana a matai o na ilo se fua o le malo ni usila. Ina ua tāwhia e le vaenga le tūte i sini Australia se vaasa i se fua. Ia o na manatu rolo ni usila ua tauna whiriwhiria sa o na tanga Hawaii. Ia o le tausanga te si valu tolu sfumal whana tupuai. Ia leu tātou iloa, le wele tanga Hawaii o le malo ni usila e whao na whaafetu. E tai tutusa le leia ma le fua. Ia o le malo Australia. E fa forma le tautua le sifongo le laumua e le nei tu lau le tai au ia fa malo fa ftai le ua toe se furu tasi minuti ona tale le valu. Alo fa tu ia vau e sea tangwai. Na ftai tina ia Epi Merna, Sara va ai lo ftere atu, sunga au di Oli Potongi, fa ftai ia Mafoi Eric, Sana Hunt mai Amerika, tina ia Lupe Melnowinski ia mai i Sunny Bank i Brisbane. Lo ftere atu moltinava le mati au kilani lo ftere atu lo sunga ma lo fenga luenga Yohane Alisana ma lo fa foina Danielu ia le wana sa mai sunga saulo mo luenga luenga le yaso sa chotunufi me Amerika ia lo fatu lo sunga Yohane Alisana ma lo malutafa lona lote e au solusi le ia tau le sa e au sunga ia finga isila fa tai lava ia ma lo lava le telo na tato pa angolo tina matua fo ia lo salia ia ma palii Lucia le tipi alo te atu le tato proklame le tai au ia ma no lava le fai o le faiva ia te uto uma lava ma konfenisi pa one ia le alo fatu le ato uma lungo le awala pisi mai foi le awala la ta pena nei tamiti o la onga sunga po le ota fa tai tele le mafuta mai tau tu le si fongo le mo to se fulu minuti lo to na ta le valu fa fianga se filo i tai au. Say, oh.
Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga o laumua i Wellingtoni. Le fa forma il tautua si fonga le mona i pespenga na o le tai au mar kolisi le fifi i le botoi tasi le minuti o le tane
o le valu nei tatu tala mai sa mom telefone minuto e luma. E lo fatu ia Yopu Johnson. Hunt, whaftaile mafuta mai, sunga fatu le tala le ulu mai Alaska, solu mano, ia alo fatu proklame a Susi Tarel Pedro, whapea li tasi Heikati, ia Teresi Augustino, mano lava le mafuta mai, ia le temine i le watala valu, ia usi mai lor whafonga i tatu tala mai sa mom telefone peo na mansani ai. O te fia lava te whaatala whātulu tātou o tunuru nei fo Iesu tofi, alo mai se whaopoponga o tala mai Sāmoa i meo lo te tupuai. Wa tau nuu leisi fesoa swani le malo seina, e tau wala mai le ampasa o luna malo i Sāmoa nei, mo le au whai whaato anga le atunu, e tau wala atu limtanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva. O le fesoa swani nei, o lo whaawopea le malo seina le whainga pa anga ma Sāmoa, mai le lātou whaalapo pitonga o tā ua le ska tab, o le au whai whaato anga mai seina, o lo ua iai to mai ma me to tia fauwha o nupo nei, e to toi nai whaato anga i awala whaingo fie, e le to e whainga tai so o se tangata o no lātou whaatino ina, ma au si ai le whaanau nau ta inga o le malo, i auna ia peli tūlanga tau i whaato anga i le atunu, ina ia maua pētau mawhanga i atu i le lumanai. O le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, niu awa eti malolo fune whe ai, na ia whaaftaia le mpasa le malo seina, whaatase ma lau whai whaatu anga seina mai le ska tab, le ole ao lato wa o ina ia to mai maanga waa, e whaaso atu lau whai whaatu anga. Ato ai mal fōa ai, e ala i mea whainga ruenga, whaatasi ma whatu la au e whaonga ai nei au wala whaono po nei, lea ole au lātou whaasoa ina mai. Au tali po a whea leisi aso toi whaai loa mai ai, le toi tau au whio le whauntanga le atoa o Sāmoa, e fusia atili e le malusi anga le sootanga o Amerika Sāmoa ma Sāmoa. Ai ua poloka nei wa le toi whaawa wina, le fausie na se ofisa autu o le malo Amerika Sāmoa, e lunga o le whanua e tasi le eka lo na tele, na ofo i natu ia i le malo Sāmoa i mo taa. Pe o na sila fia o le fia ngainga le nei le whainga pā anga tunu e lua. Na whaia e se sauninga whaapitoia o ki topo le tausanga lua whelua se fulmali tolu, e sua i na ile ele whaapa ia i na ile fausi e ina o le ngāru e ngā fau. I malilienga, e iei fo i se whanua e o fo mai Amerika Sāmoa, e whau i na ile ofisa o Sāmoa lo lato pito. O se wha moe na saunoa ai le fionga le tamai tai pāre mia, o se ngaio inga ua wha malo sia tili e le so tanga o motu e lua, na whae loe le kovana o Amerika Sāmoa i lea teimi, e wha miliona tā la le tupe ua wha nganga, e fausi ai lona ofisa fau, e lunga o lea whanua. Ua ofo mai e isi whale mai te tele lua mai intia, fesoa swani mō tātou tangata po ngase, e le maua le to mai ma masini whaapitoa, e whaatino ai tau tonga i lo tātou o tunu. E lua isi whale mai te tele mai intia, le ua si lima e fesoa swani a Sāmoa awina mai a lātou fo mai whaapitoa, mō ngase o le whatu o le kānesa, whapena foi mafofonga, e whaatino tong fitinga nei te tonu lo tātou o tunu. Ai i le teimi foi e tasi, o le awhai ei maa o onga moa li matama i tai fo mai o lo tātou o tunu, lātou te pue na ilo lātou to mai, lātou te whaatino i na aitong fitinga mō nei o tātou tangata i o tātou o tunu. O se fiso swani na whaelo fo i le fionga i le minister soi fo maloloina, ba lasi loa pito whanua tā fito sele, e tele le tupe whaasao le malo i le awinatu leo ngase mōtonga fitinga i intia, nai lo le teimi sa awinatu ai i ni usila mau se tā lia. Mai o le whainga pā anga fo nei ia whare mai intia ma Sāmoa, na sai nia ma Sāmoa ma amata mai i le tausanga lua whema le fitu. O loo ngā lului le temi nei le komisio na ngana Sāmoa, pe o na whae loa le komisina o le komiti whaapitore nei. Le sunga vaiao ala i lima e te wati, wa mai on te tala le tusi e whaaton upo o le ngana Sāmoa, ai o loo wa ngā lulue nei i le tu whaatasinga o le tusi whaalupenga, ma le tusi kalama o le ngana.
O le masina fauna whai loa le sunga vai au. E whamae ai le tuk whantasinga o le tusi kalama, mai lua tusi o vaevaina i e le tusi kalama, o le tusi mua mo le vasenga mua o atu le vasenga valu, ma le tusi kalama mai le vasenga iwa, e o atu i le vasenga se fulmalitolu. Pe a mai ar vaenga mua leo le ngā luenga, o na tuk whatasia leo se tusi kalama mo le universite. Ai o le tuk whatasinga o le tusi whaalupenga, o lo whaalangolango mata iala le lātou ngā luenga. O whaalupenga ia sa ao mai e asesia aonga. Le vanto sangata si iwa lima se fulu, o malto sangata si iwa wal se fulu. Whaalupenga ia o asesia aonga sa ta miloi sa tofia le tu malo ma le tu malo. E o lo ngā luela le komisi ma le paenga o nganu. Yo stai mi leto sanga a whabupu ngā tusi whaalupenga. Whae loe vai iao e iai kopi o le tusi o le kalama, le ua tuftufa i nā tutua ia onga, e whaia iai a lātou i loi longa ma toi whaalia mai i manatu, pe ono toi iai nisi fesuia inga a o le tu whaatasia lo le kopi whaiu, ma te tala loa ia ina loa molo na whaonga ina. O tala fawia mai Sāmoa manui e telefo i le nei aso i ngā ruenga le a whenga iei malo tātua tunu, whasoi fuia. Tala flava le whaapoponga momoa telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae lua se fulo mati lua afi lua lima. I se sa ili ilinga whaale tau sanga le Internet New Zealand na whaali ai o le ono i leo tau sanga sosoo o lo tu maupeo na avea mapopolenga numera tasi mo tangata New Zealand le tele o whaamatalanga se se ilunga o upenga o fiso o ta inga. Na ta uele pule silo le Internet New Zealand o Vivian Maidaborn wa matua te lele avano wa maua mawa ai tangata New Zealand. I whaamatalanga ia whainai i lātou lunga le interneti ai mai se lava i upenga o fiso o ta inga na whaalia le saili linga i sili atu le popole o tamaita i matina whaapea tangata mātutua i whaamatalanga se na i lo isi tangata ma e ono 4% o tamaita i ma le fitu se 10% o tangata mātutua. I lunga atu le ta i fitu se fultau sanga le mātutua na whaailoa lo lātou popole tele e numera tasi tangata Pasifika i le popole pe a fua i so o se tangata tanu le na whaamawina i le fitu pasene na whaalia Maidaborn o lo o whaawau tu maupele popole o tangata New Zealand lea tō langa o na ua lātou sila fia o tangata ia lātou te whaasalala wina tala sise o lo o whaatutu tonu i vaenga tā wau fia le soifua maloloina o le si o si o manga whaanga solonga o mata upu whaapale mene ma le temo kalasi o le tamao ainga o ainga whaapea mawhainga whaailonga lano. Na whaapongi sāina le mālopule a onga wa onga tōlanga lua i lo lātou sā ilia leo se polo kalame fōwesu e ai le whaitau tusi mali numero ata maiti le atono o. Na tu ina ato le matanga luenga wa onga se tālo sanga moni whautuanga i se polo kalame so e whaatolanga ina e mawhaiana whaonga ina ya onga pe ta i whaalua i le tau sanga mō ta maiti i wasenga tolu e o le se fulu o le anga yoinga o se vaenga o le fuafuanga le mālo e whaalele ia ati le whaitau tusi ma le numera tamaiti masafa atapula aina mona o tamaiti mai vasenga tolu i le vasenga valu na whailua talua i nei fo i le malo e mawhaia onga o na whaonga apolo kalame o lo iai na whaia i tutono New Zealand o le Assessment Tool for Teaching and Learning ma le Progressive Assessment Tests na whaalia le presideno le whaala potopotonga o pule a onga li eno tene i le leite o New Zealand wa matua whaate ia lava i la tau le wala awa le malo mo ni fina ngalo whaafautuanga po ni proposals mo se polo kalame fo ma e leo ngatasi ma whaamatalaga na ta watu ia i la
lātou. O lo fia lava pule a onga e whaawau polo kalame ua iai. Ai o le ua amatana whaalonga o tole mana onga le ministawa onga Erica Stanford. I se polo kalame tasi mo le atunu atoa ma o le tūlanga upopole ai. Ona o le polo kalame fau e ono tā pena se kampani mai fafo e le iso lātou iloa ia onga ma le anganu o New Zealand pe ona whaalia le presidente o le whaalapotopotonga pule a onga i le atunu o. Sa whaongai se tamaititi a onga se sele ulu se itulo e whao lima ini whaia onga se toalua i se a onga i kalaya se tete leo au liana nafi. Olo usu eine leo leo mata upu i Aranui i le Hayata Community Campus na whaalia le pule a onga Becky Burrows e i lalo i folusfulu ono tausanga le matua o le tama po le tine a onga na whaia leo sfa inga o le isi whaia onga na whaina lona lima a o le tasi na manu alona ulu mana mo le mawina ni whaia onga mani tamaiti lea ngā yoinga na whaatino ina e lea tangata o ngā. O lo fola sila pale mene le teimine i se pili e tau fia i whale whai ngā luenga mai lo lātou wha amalu sia o ni whaatonunga mai le wha amsinonga i tangata whai ngā luenga i winga i o lātou tutongi. Na whaalia le au whaito whao mata upuina i e tala fia ngai ma tutusa tutongi e matua ma mao lava le whao New Zealand ma atunu u olo o le lei atina e ngā le whailoa manino o tutongi. A o le manatu nisi o le pili e ono tutupu mai eni fe ese a inga i le whao tangata whai ngā luenga. E mawhai e whale whai ngā luenga o na whaalilo ni vaenga o iei tutongi o tangata whai ngā luenga i a lātou kone karate e pāpui puia mai iei i lātou mai lo lātou talanoa i se tangata whai ngā luenga e winga i o lātou tutongi. O pāsia le pili lo na whaitaunga mua le ana whaatuina e se whaipulo le leipa mo wha ngā solo atu nei le komiti whaapale mene o le whaanaunga ina ia awana i mawhai e whale whai ngā luenga o na aveina le tula fono le mata upu pe a whai e talanoa se tangata whai ngā luenga i tutongi na Sāmoa Kamila Bele Chile Leipa o Ausitalia, Beretania, Kanata, Suetena, Finland, ma Denmark e ia lātou tula fono i whaasanga i vaenga o kone karate a tangata whai ngā luenga o lo tu sia whaalilo ai le whaasaona o lātou talanoa i si tangata whai ngā luenga e winga i tutongi o le whaatanga o tangata whai ngā luenga i talanoa e winga i o lātou tutongi e ono whasosoane i le whaiti tingo le vāvā mamau o tutongi o tamaita i mali i whapia fo i tu ainga tangata anu ese pe ona whaalia le whaipule o le leipa e valu te sima le 2% le vāvā mamau o tutongi o tamaitai ai mo tamaitai maori fa atustusa i tutongi o lii e tusa mali 15% ai mo tamaitai Pasifika fa atusa i le itupa uma o lii e 17%. E ano noa aini mata upo whaailoaini atungalunga i winga i ngā yoinga tangata ao ai tā lafu. Po debt collectors na liputi atu le komisi mo mta aptau i pisinisi le Commerce Commission i le tausanga talwai. O le tala le vaenga i whaia fautuanga ma mata ituina mata upu tau tupe po financial mentors i le leitio New Zealand le asolulu. E mo o mia se ilo ilonga po se lauli liunga le tula fono o fe whaata wa inga tala whea ngai o na le ma whaiona tali atu tangata ai tā lafu pe a o ina whesanga i male awao ai tā lafu. Ma wala tau whaalongo i tala i le una ina male whaamalo sio tangata ai tā lafu. Na whaali e chei klili le so upo mo le fin cap e mo o mia le malama manino i a mionga e talia ina pe whaatanga ina a le vaenga o ai tā lafu ma ia manino fo ili tulanga i taimi e aona whaatino i se fufuanga le au whai tula fono a e pau fo ili ngaio i ngā lau whau tula fono o le aveo se tangata le whaamsinonga pe a whai ua lava ni moli mau ma mawhai le whaamsinonga o na whai atu e tuu pe tā haufi na Sāmoa lili e mo o mia le whai o se iloilonga i sa ili ai po a mionga po ngā ioinga e tau o na talia ina. O tangata ni e tele ina whaatutu i ngā ioinga le vaenga o ai tā lafu e tele lawa i tangata mātitiva mai e le mawhai o na tui tutongi ai tā lafu e iei nisi o nei tangata i le tasi le taimi e wala au peo o atua ia i lātou. Na whaalia le komisi e mataituina po o tau sisia ia te tau o tangata whaatau e iei le matawhai oi a le vaenga o ai tā lafu e lalo tula fono whaatawa inga tā la whea ngai. E le mawhai o na lātou tu ina atu ni whaamatalanga sese po o ni whaamatalanga e taita ina sese ai tangata e le te tau foi ono lātou na ina pe whaamalo sia se tasi ina ia tutongi lana ai tā lafu.
E fōlinga whaati ngā ulu mō pisinisi ni a ia i ngā fō mō numero o pusameli ona o se polisi fō al whale meli ale New Zealand Post. E le toi la fōa pe toi whaafo i eini meli i pusameli sao e le vaenga tiliva meli. Na whaalia se company i Dunedin wa whai lava ma misi ni meli tā ua o lo ave atua ini la pata ingo ni whaasalanga i ono ave le company i le whaamasinonga. Ai ei fo isa tasi o whaatasinga tele na li potia le silia ma le 50 ni a fifi o ieni whaamatalanga mo le whaatasinga e whaapea na toi whaafoi i le na lafo ina atuai ma pa uoile numero o e na le sitalai a waile whaatasinga tele ma ngā wai fo ile whaitau se lau atu pena tutongi e stamps po o whaailonga la fotusi o le amatanga o le tausanga neina whaatonu ina ile auti le vameli e le New Zealand Post. O tusi umai whaatua tusi ile no fuanga po le physical address a le company ai o la e iai se pusameli e te tawana toi whaafui ile e ana le tusi ma ele toi whaatangaina le au whainga luenga. O na suele numero o le pusameli ma toi tusi pe sui ilunga o le teo tusi. Na toi li potia le teo New Zealand masino Februari. Le usi ta ia le auti li vameli o le whaatonunga. O na naulatou ta ua e le o mo mia se isi taimi whaapopo e tusi ai. Le numero sa o le pusameli lunga le teo tusi ina ia o le meli le meo lo ofia ave iai. Na whaalia le New Zealand Post o suinga ia ua whaia e talia tuai i le tele o le whaonganga e New Zealand o fesa o ta inga i lunga le interneti i nei vai tau. E to tolini tau le leo tau fia maloka ina leo ona o sita mai walulua tau sanga na maliu fasia ina o mai ona susunulo na whale Stokes Valley i le tau sanga taluai. Sa manu ati ngaina Ian David Mahler i se mu ini poloka o whale no fumau tutongi Hanson Grove i le masina o Novemba. O le toluai leo ni ngā yoinga na tau mawhai e susunu le whale i le masina lava o Novemba. O ana nafina loka ina ini tukulanga i tailua se fulu ma le silia ma le taitolu se fulu tau sanga i le Hunt Valley. Mana molia i latou umailo latou a waifa atasine whainga whaasolu tu la fono. O isi tangata e to o whana loka ina i su enga masa ili ngā leo inisi molianga e se mai lea mata upu na whaafetai e leo tangata o Stokes Valley ona o la latou lango ila latou ngā luenga. E taalonga wa vele tama se fulu 5 tausanga le matua o Sam Ruth mai tauranga ma tangata tamo e pito la ititi wa ia whaatuina le matatia o le mwhaina tamo i le maila i lalo i fo le 4 minute e se taimi e 3 minute ma le 5 valutesi ma le 5 sekone i le tau vetulinga le malaya le Mount Smarty au Kilani to e lua se fulu faaso a tolona se fulu ono tausanga. Na avea foi oia matama pito la ititi totono New Zealand manu malo i se tauwanga mole vaenga mātutua Neibia i le tolu afe mita le mamao. Talafa wia ma le si ufonga le la mua mo le nei vaenga o le tai au. O le nau whaafonga tātou atunu i e tātou telefou, ma tala mai Sāmoa le ni tai au le tūlai valu, ia toi whaafonga i le tūlai iwa le tau nei, toi whaatalofa, ma toi whaafelo ea tūlu tātou atunu, leo as fulfitu minute o te nei le tūlai valu, ia, talofa, fue, malo lava le usu le tai au timu. Malo vo e felo i lo tau singa o le so i vo mana no ina. Ia. E fe savali le wi oe ya no. Musu ai piki oe na musu piki oe ya e fi savali men ngalu. Ya malo le tau mo so malo to vo malo. Malo vo ia le tu ta ua na wana tu atu. Ia wale ya nga atu savali men le tai. Sa o le. Me siliale e to titi au tau nu mai ia e tau nu mai no foi. Ia. Le na sa lo amatal ta tau tua. Ia le foto tau nu mai ta lo le vat. Ia mon. Ia pe o le mena ai lo ai se meta o so vo malo ina yo le metu. Malo so. O me foi le ale no musu te savali tai au. O tele tangata so le tau fia. On me te pole so mau mai la pisia inga ye no mola wala. Ia lisi vai ka ta ua la o savali le tai au. I wale na alu la pisia ai sia inga ia o le tu a loli ia sa una i tu la pisi wa ia to la pisi na we tu. Ia sa ulo. Na malo la malo sai. Le vo amata na pisi mai la wala. O tu nei matu e mori tomaiti. E mori to tele la foi ngalu ngale wo su ngalu ngam tute. Ya le wa sui mai tau ya tato. Ia. E te sina fiatas. O New Zealand po tala mai au kilani. Wa amata ona o ile afa ia fatano vai au kilani. Star fia.
nei ua alu lalo Oh. pe lo winga la tala o le timu tato Ia. o le fa tumu tato fa tano vai Ia. au ki lani la tala le na moment le tai au fa solo i lalo i fole afa fa tano vai Oh. ia la mata na o fa eu ki lani me fole lo tape na pena Ia. i ni lo ni o le uti o soa vai Ia. no inga le ini ti munga le vai aso mo le vai aso mo le si vai aso ia matolo le aitele Ia. 4 miliona tatela no foi Mo. te tawana lava soa vai eu ki lani io na vala me fole o ki lani wai kato e vatini vai malato Ia. io mele ia aua le melea le timu le faatutu mo i soa vai ia po tane vai ia tatou ni Wellington faatanoa vai ia ua le kili vai mai mota malawa Ia o le tufu le ta wai au sona fa ta ngai na vai pe o te mi e wele munga la. Ia, sa ma le ia wai ni na i fangu pa o wele te tele. E utu e wai le loa me tup. ia moni We ono le o fangu pa o la po ala o mana utu. Fu te fu le o mafui e ma lolonga ma fa ma. Ia pe ia le ma te mi fu e ma sani na a veta tu fa mana tu ta tu no te fa pena. Ia la e pe fa to a to e sui la vai ia me. a fatu le fa lu ai ngai se na pe le nga i vai Ma inga le o ngai vai ia. O vai sa. fatu le fe nga ia o rua ma fa ia so ma ta taula na tapa vai ia le te vini mai o me so sani e te au level po ia me no fatu ia o ia o me ai tupu ia inga o se me la te vai fua Ona o le au te alu o le ta tunga tala ma le ta fo le na fai. o le O le a me fo le mana o mi so soni lesi luas fu fai tu la tala telefon. E le telefon ina video tu ia o po te lima le tai ao ia po le fa. Ia ta te fa so ai. Le ala ta te mai nga ngai le aso ma le aso. Le ta te fia wale o mana so ala pule mai fa le mta. ia malo la ia por kala me atal tai ao luas futas minute le wa te alval malo le spo Ia la tu fa fia nga nei. Ia manisa ona fa la wilo ia ta tu tel tan noi le fa ma le tai ao o fa vesia. Sem ta tu tel tel ye. O ne se fi fa i mai.
E le fai ngō fiele toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soi fuanga o ye nei. Ai ua te pena ina le teacher sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina ia so for radio taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo Niusila. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu foi mo soa vanoa te manu malo ai. E te anga vaa foi pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash o teacher sound I Sāmoa. Fiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.teachercellpacific.com. Seki ya Teachercell. E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea se mata upuna e whaafofonga I ai, e le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusia, I le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole emaili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talu ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Wa luas fulu 5 minute wa te nei le valu, ia, olo tātou e pēr proklami le atol tai ao, ia umasi e se la foi le awala nei taimi, na wanga I foi le tōtero nei mātua e moli nei whanau wa onga. E ile tala mali, e le tasi e, o le totonu o le nuu leo parkeria. E isi ta alonga se au soka sa whai. Leo le au soka, kalapu soka lea, sa ile la tau tamata uta ua yaso ia. O maua la le tala ua maliu. O le ta alonga la malisi au. Ia ona mali lie lore au e lua e whaia se minuti o le file mua manatua isi tamalea a. Tamatuai. Tamatuai sa ta alo le au le. E lau umai e le potonga voi le atoa mori tala o lai ola sta mali yoti o jole ia lai fato ese ia le kalapu le ona lato ngai o inga sa fai o le fai o le minute file mu mo si uso le o mali ai le o lai ola le mali ai tilo e langa amana tu mita pule e sa o le pele ala ngata tau na fai mana tua le tangata ola nei do to mana tua o mali la so lo ia sa foi Mane foi ta sa tem foi le la wa le to e taalo o la wa matua po wa fulu fa mana tu fa pena ia o le o fa tolu va lima lo fa ta semana I foi plaso fi ngalo ai e mana ia tangata foi mana tua la to ila to mele le na fai mangalo ia e pe mana tua pe amaliu ia wa me masani ai ia al te mira mono na malo si e maria tala ia ai te te lele sona le mo mai o e te tauna foi lele te lele para ngona o tangata le no vai ma TV le fa mana tu o mari wale ola ia e fesa o ta ia male tu lang fa le masa nin tatu tal noi po kala me I te mire I vai nga foi le fa tu a afta ngi sin I to ino malo matua la wa o vala ile tua awa fiu e vala fiu vanga lai sa mo vala mo sau le mana sto ina ya oi le lo ia po la finga lo le tua ai le ai pe fa le an pe tau so tai fa pena ia o mela tala le lile o la ia lu le fale wa talo po mana va ta tangi la na telefoni ia au tangata le o vili atu ia e o ilona to lua ia tu ta vale lu mal fale mo e melon to lu matang ale malo si tangata le venga Ioi. Sorry. Ale sau fa sala un ngol TV stamale o le lo al fa le tua po le al mutu. Ia. Ia te lo poina ver tala se o para. Ale o te stama so le tango telefoni. Ia. Paka tu lu mal fale ta vale watu la to son to lo fusima e la sau TV o mari. Sorry. O ka se fa le se tele o le fa le ton. Wa. Tele. Ia le wo TV fa sala la wa ia le ia no winga esele atu no ule no foi stamba le fo le lo. Ia. Ia o le tu no parkeria. Ah, sole. Io
Ia watu tu te tele e pe fo tātou nei ia. Mo se tala ia mai fo se le sao. Mana i fo le whafsiri na tai au pe fie whasoa i. Wai se ile a mata mo lātou umai fie ave pe pai se. Ia. O le sumo mo a perila. Masina fo le ta tala ile ava noe ave pe por se. Ia talo sia ia. Ia manuia na ta mwhainga. Ai o te fia avatu ia nei whamatalanga na maua mai. E isi au nanga le isi tasio mawhine Sāmoa. Ia tasio tua whine le na mata no liste. E whatatau i tangata i ave pe parse i o me tauna mana o mia a. Ia. Se isa ili atu no tango se fe le ia i ia. A maulo lasta mi na lau atu lea ai tāpena o i male a inga. Se ile le kuota. Se ile le kuota. Ia. Ona tele tangata e avio la tau pe parse. Ia na toi pisi mulimuri ane lea i le tele o le whale tonu i mea lai misi. Ia le lau tango e lau atu. Ia. Ia. Ia o mei e tauna matala i tātou avile se ia la toi ngoa. Wha o ngale suafa o le passport. Ina i tutusa ma le suafa e sau i le ITA po le invitation to apply pe amalo. Ia. Lua. A whai e whaise a inga. Tā ua le ave umau i ngoa le ungali. Ia mana tua o se kuota na o tangata u whai poipo. Ele o se kuota mo na o tangata u whai poipo. Ia. No inga whapia i le ungali i leile i whai poipo. Ave uma pea. Ave male ngol whanau. Tu sa foi pe ese whai o le ungali i. Ia alo i se maftanga le lei fo i lea la ele i whapa i eina. E lea whaina. Ia e alu lava ia tauna ave tu tonu i le ngol tina. Ia. Ia pole tamafo. Tolu. Tu sa pele o i Sāmoa le paanga, fa pele i fafo, e mawhai lava o na tuu le ingoa le tālu sanga. Awa pea o ele te i Sāmoa, ia al paanga le i fafo kanu whawai taimi, ia pole no fo i fafo, ave pea ma le ingoa le se, ia. Ia pole fo i nei ala i Sāmoa. A whai e esi whanau tuu ma i ingoa le whanau tu tonu o le tālu sanga. E mawhai o na o atu i luas fut whatau sanga o le whanau o na tuu tu tonu o le tālu sanga, ia. Afa pe lufu fatau sanga la tali pole fine al fanau pe lua pe to ale ita mai tile lufu faila lo mai tia tu pe mlingo la tali na toni pole fine lima a fu avestal sanga ta pena i termine pe pa fanau o le pe fanau pe afa ile o yai ona tasi le o mafu anga ta tele sa mato sala to mo tasi le o mafu anga ta tele sala to mo e wo nanga le nei ia ona le avele talu sanga ele ia se pe whanau ma passport. Ia pe fa pe o le umanuia. Pe ona imea na ia sao ia tutu sa fata inga fa pe lele i se passport. Ale ele pe whanau. Ia mauti noa lo ingoa le pe whanau i whaonga ele talu sanga se. I tele ele lave muli. Ia. Pe onisi na vaenga e ta pena ile atunu o ile masina fau le aso mo a perila. Poi foi la tau le manuia la o mai ne. Mana ia. Ia ta ua vai nga whapena e malama fo i to tere whaingo fie fo i na mai pepa ma apalai ma. Ia wale tere na uistanga te pe e whelele e se le whai uolesi, e se whai uolesi, ana mana ia wha malmanga na. Ia uolesi i tu whelele o le ua tono le pepa le suafa matai. Ia. A suafa matai na e moti noa a whai passport e le alu suafa matai. Ia. Ai ale ngua mata ala le mei mal toi fina mulmuli ia ti ngai nai lea. Mana ia wai mai elma ngana o sofa matai tu lofa alta tu tinu. Ia pe ai sao le leia E pe mana o atanga ta foi le lefa to amatai. Mana o tu wai mal sofa matai tonu le passport. Ia pe fa finga tai vai nga pena. Io mena ta u alfa fasili. Ia official le sa mo va tengo official tu sfo la le sa mo official palmia ia la. Fasili ia o official fasili pe vili fasili. Ia. Ta u na fasili mai sa o tali io e malele na lo fai tau mate. Le sina fa manatu mo tanto. O le si tala le tasi e ta u tele mo tanto le au mau fa fo mai o pa anga tanto ritio. Ia. O le mele o le tali tonu ngo fie ni tu nga tala. Mai te wina lava le tele o mta upu fa pe i Sāmoa ina i a inga i mawhatia. Ia. O na o whanua. Fode le fa pe o ta ua. Tate masani pe tate le masani. Ia. Te ua e mai i le whanua le si usenga po vai tele fau, po vai tele uta. Po le sa. No tali tonu lo le ia oe. Ia no tango le tuatul tupe la o account. O vele le vave no tali tonu. O le anal me taun fai e ta ua. Aua te vave tali tonu into unga tala. Ia. Ai le ia lo
sili ia mai sili ni a wo mani se masani au lava ni vai mamulu lau tupe o me fa sal lau ngo ta vale fi fata watu ye sau mai Sāmoa po nei au te vai vitali ton e se fo wili te mo se luas furuafi mo al tau sanga al ta vale o le luafi fulima me fa pena au te vai vitali ton sa ili msu ele o no lo tele mta fa pena o nga wo nei tatu tangata i fa fom tangata le Sāmoa mana ia e le vave ave o tupe i whātaunga o ta whale mawhanua. Ai leise mea. Pela ta ule na whalitu ngatala. O le no vili mai Sāmoa il whanua le iari sā. Ea, o na whamelo, e la whatul tupe. O whea la vaenga e te anga ia e te whelele te su e pe whamao nia. Talu waila leo te no foi fafu. Te vili o te siro a inga lai Sāmoa. Se ia lava whamtalanga o te maua mai a oi. O la mela lau telefoni, o me te nofuai, me umala. Le lau a lava le tā masaninga. Ale wo olo tata no au fieva yaso tata no le tupe la foto. O te faila je solo a inga le Sāmoa e watu te luata la noa. Luo office of Fanua. Ke so tangata le Sāmoa o a inga le afia ngai mo e walo te no foi nei. E su ena. E le se mea. Ya au ane iba me mamulu se tupe fai ya lava la usai le linga mala so. Ale mamla ma se mea. Alu office leo. Te le alu e mo lia le tangata. Te alu se fisi de famul mo. Se il Fanua le e fai tofu so ani mai pe vai se lo ia pe telo lo fiso fanua ma swafa yo fanua swafa tu sai ia lava la usa i linga a o ele yo i se mea au ane i talitonu ngo fie ni fa maltalanga u no le fai o sa so ngam sa usa i linga tele nei tangata te o lo a fie vai nga pena tele e no fai tot foi le stala na e na ngau lu su fa fe le stamana i le stina mo ta vale ia Sāmoa ya yo o tu ya tu samania ya tangi ta male le tu fale no fol fini malan fana to ale ang faya fa manga lolo pe ona i me fa pena a o le tele mta fa petas ta to wen no foi fafo a vili mai Sāmoa po fai mo mo la usai linga ya lava o mau fa mau ni ai au ona i va fe mamulu se tupe ana ia nei fa mna tu tai au e mana i foi la mta pule tale lina na lava se fio le tunu le alfa inga fa yei pe a sa uni fa tau ese se fanua fa tau watu ta vale me fa pe ia fa foi na ui mai ai na fa sa oi pe na fa ina oi au ta ulu swafa e a ngala u fa so ni ne utatu tangata ye sa uni la for tu pe ne ya so se tu nga tala fa im se si Sāmoa sa uni ya mana ya tala ta tu leina te fara mai ai ale la ta tu nei pese ya ta tu tal janoi le to lu sul family to na tale au le tu la eva le si fonga la mua i Wellington So lai le va e atamu wa so lai le va e atamu wa so wala fati mai la wole mati wa faya yola titi wala fati mai la wole mati wala fati mai la wole mati wa faya yola titi awe ata so lai le va awe
Whawhiawhianga le tai mele tai ao ia ma le pese le toi ino a tamu ina ua toi 20 minute o na tālo lea o le tūlai. Eiwa! Ia tamu! Ia taurona whaatau se whalawa e alu sao i o le whaatali mai lo matua ma le toi ina. Ina ua mai aina mori nai ta mai tira onga. E wha in tifo il whale na la e awhi iei a le whaatali mai le toi ina ma lo matua se whalawa. Leo longa tau tu le ia le o tama e vale o ma termine le fai. Ati atamu. E fa tu e te le tu le ipo. Polamo ai la fa saina mai. O le fa fine le na e au mai ia u le na. E fa tu fine me o le ngata na ia au mai. Le le tau tu ia ta to la lang. E fa tu a mo lo tan mai le o ma la ta malen sa. O le wala va ve fo ien me le o fa tu ese. La le winga da. Wele le ava pe o isi me se o fai o tau tua i foilis. Pato e sawa. Yeah. Wai te le i mta upu pe o o le ia o ele le ia. Pela antata nono sto ino atam. To ino tonu. Ele fo ili poti ele pepa o le so. Yeah. E fai tau fia afe pe fia suru afe pe fia sara o afe le mawel pule nganu ua. A Wellington. E mafu mai o me po ata i fatutu i awala i pela awala le Menace Street. Ia mata la i tātou i Wellington le ui me po ata fo i ufapi. E i na i awala i Wellington na o pasi e fio i le fio inta avale. Ia. E i awala kolosi na o Menace. Awala na e alu tuto na o pasi e fio i. Ia. A le mai tawina i si awala e o i mata avale. Ia na o le ticket ale me mo. Ai vai lai le pepa le va vea tula fai tau nel tai au pe lau le te se malua fe lua fa e fa se lau e fa fe valu se lau sfuru valu tike na ave i tangata i na la wana na Mena Street i le laina e ui pasi laina e ui pasi ia e pe ama le fitu se lau pe oso mawalunga i lunga i le fitu se lau lua sfuru lua fe ma le fitu se lau ta la tu pe na maua i le natai ai o fa mo monga ia city council le mo nei le average po le au terenga o pepa e mau a tupe mau al city council Wellington le vai aso i camera ia pe ama lose full fa tala New Zealand ya te ui i mai se ala no pasi ia ta to yo Wellington au ala ve te ui le no pasi o tele camera i fa tu so le mai mau le tupe ia e le si awala wila na e fa sanga to no fa mai te roe tasi na wala te le tangata e foi le afia ma wai la tu sala ina mai umi ala wala na ia wala mo wila vidi vai ia sa tamana le lan me mata ia o vai ti a wala Wellington no to mo mono to malaina wila vidi ia mo ai fenga ta vale pe sol muni mai tua wa te le na paka i lumata vale o tua ia leina wila vidi vai ia mata la ta to mai mo stupid ia el moto atu peti ia pe ai sala i awala nei ia me se nei tanga te malanga mai fa foto Wellington mai au kilani mai si tu mai ta fa nei ia fa te pe Wellington e awala lai kia mai tu a sa malai o pe a fa lu ala pe fa tolu na Williams o le te vai tu i ta vale ia mai o ke topa la vaia o le masina na pe a mal fasu fa ta vale e uia ina Iliaso e se lau lima sefulu tālale tupe le sala e tasi ao o le matua i mai mau tupe ia le na
Au ta ira i sala ia tu fa mana tu paka fu le na tangata ile atu to malos. Ia fo sala. La wa fitu se la uli mas fulu taimi nei. Ia pe ia no ta u ile aso lua. Ia no mo fu ista vale to lu tu e tu spaka. Oh ia. Tu e tu spaka te vai le alu tu stus. Ia va. La tu la loi. Ia la loi o le te long fa ta ta. Ia se va ila. O la tu fa pe talo fai. Talo fai nei ni tangata. Afa pe o lai o fa ta o mai o le wo pipi ia tu sala ia ta fitu se la uli mas fulu. Al ta valetas. Ia lona winga, ka se tupele mo te mile. Umale tongi vai aso. Umale tongi vai aso. Ia fa pera la sa wele o talia le appointment. Se mera na lui o le appointment. Sa o la le o fie mai o tau mai le ile tike le fit se la uli mas fulu. Wa tiri ai le. Na. Tu sala mal tala le si tamana. Na le vai on olo al fo mai. Ia. Tinga. Tu amana lo olo mai. Tu amafatia la tanga le mele. Tingal ni fo. Ai si le tingal tanga wa tang ta ba fo mani fo. Ya mata nei paka na sa le tas mo. Ele si aso no la to dis falo lona ya ai paka ele si tina. Ya. Ele paka le ofatus. Oi do le tongi el paka. Mai le fit se la uli mas futa la va yo yes maua oi. Na. Ma gute fa futa. Ya mo ela to ta va le fa sol muria. Bata la ina. Ia ma vai si paka fo ia le wa to tongi te min le pule nga nu. Le sa le tongi. Si aki le le paka te ele o tongi. Ma le paka o la to tongi te min ne. Ia, tu petia ia na tupe. Mai mau tau ta la va so fuanga. Yo. Ta se fa la ve na tupu Australia. E lo le fa so ele o tele le tupu rungo. Ia. Ya io o si tama Sāmoa le lu sumo tupu on tau sang. Oi, le pa Le no male mo se la lumpa ula lo vai tafe. Ja, io le tafa o le o tei. Pato le tau o le lo au. Yo ta o le lo fe ausi. Me na no tau ia i tato matua ia e mo mo fa ma fa na i matua ma ai mo tato mo lava ono tam talvona na mali mai le fa la vena. Mo. Al tau na le lu tau mo na i matua. Tau ma fa ia fa tanga fa na o por kalamea o le fe ausi. Ia, mo. Yo awane wa pe va ta ingola ongalea ongalo watali. Ya ese furuta la to tongi il porkala. Ya vai la tele ona tata mai ti la il porkala le la i wa mala ongoi ule si va nga o ina i do ai fe us. Wa le se te mi o tata o aveta mai ti pe la e ma fa fa na tau sanga i New Zealand pe o Sāmoa ma fa na tau sanga to. Ia. Ya uni ya ale avano amatu e o swimming pool e umata usanga ile o se swimming pool. E ini a onga ya o le awa tangata matu wai tangata matu ele lo. Tau nei ni a onga a. Ia ta ilo ia ai masani no ai la lord swimming pool polu. Ia. E ia la to la o la to au lo no winga ia. Ia lo no winga la to e matu ele lo feus. O le awa le alu san male ba. Awa le alu san male mai. Awa ele. Mata o el paipa. Na. Tu male male Moses. Tu mo le taputa ele ia o feusi. O feusi tonu. Ia wa le me o le ta ele samia la tu la tali se fulu tau sanga. Ile se fe malta malo ta fe tai. Ia. Sa. Ele te tonu mo ta to ina o la Sāmoa. Ta wona i lo. Sole io ia ai pangale e ni se le lo afeus. Tata na le ni sami. Ia pe fol sami ai ia so ia sa tamale le ia a o mata me te no ta ele sami. Ai no fol mo ia to pe o mo ala to pe ia wa nela. Pa wana to me te le lo feus tu pulanga no. Sa tamale ia so ia le alu sami. Mai vai o ia simile e sele le. Ile no no fo ai ile ia le o martimne. Le tina ingel e lo tu se fe pe atu fe. Le wono di matau sanga simile fe se ai ngala tamale ia so ia. Oli si vai ngata le mari foi pe ata tu ma fo le langa na il met e sa le ya we aso la e va mai vai la le no fo le fale e sione le o tai tai o tu ato o tu te ta fa tu ato le te o mai ato pe emotion de vai la terminación le fa sai le fa ya ingesione la tel va fu e se tal tu pe se su atu le ri le o pepe e o si fonga la mo Wellington le just fu 2 minuti al tale o le tu la
Ila teine Ila teine Ila teine Sau ia tau Io I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se I fili fili ai Se mea te malia ai Funai lau ai La teine Ila teine Ila teine Sau ia tau Io I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se I fili fili ai Se mea te malia ai Funai lau Tali tonu, aluma su e ile whaatonu Ole numera o si o unu Atu tasi ile atunu Ile teine Ole ua to esfuru minuto na tale ole tilaiva le ua mor stato sa tainga malafenga lau peptele tala ilene ya lo mafuta mai Samoa talo falni ta ya lau pepe ma lo lava se fu lau lei ia se ito e tau whai atu tātou leina. America Samoa Ila teine Ila teine Ila teine Sau ia tau Io I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se I fili fili ai Se mea te malia ai Funai lau ai La teine Ila teine Ila teine Sau ia tau Io I pango pango Ea, ole ua mōr sa tainga mle whianga lau pepe tele Talofa lau whianga lau pepe Ma loro se funa lau le ni tai au Ea, pa whenua I atu le Pa I o Sāmoa I tono le lau mua Mai se koi Lau whionga mai awa o lo Tulai mai te foi Ea Ua whaisi lo wā le tau I nei Sāmoa Pa ati munga te tele Ea Pa foi wili Ea a tono la A tiri ai foi na whale tono le tātou pao ai nei Ea pa tai le tua Ea o le foi alo mawale malo si wa foi le Pa tiro ina foi te Tiu te mwhaiva E pa tono lo whapena foi Ea se o tātou watino Tono la mue Wellington Ia, o loo manuia fo I tātou watino I nei la mue Wellington E ula wano le whaima ti munga Ia, o le fu amata mai fo I le maruru la tau Ia, o loo mo pele soi fua lau le tātou watino Me sila nai whalong na wati fo I mwhafunga atu le tino Ia, o loo mo pele soi fua lau lei Ia, wa fo I whenga ia I whiau mga luenga Ia, me sila tau tuino le tātou watino Ia, ala ta ona au onanga le tātou company telefoni mai tau atu a whai asi whale tono le pāwale si o tātou watino Ne vai aso ma na vai aso tuana I atu leo pepe Ia, e tanu no tono mai Masalo Ia, ia fōringa mai o le Aso so ai le tātou pawa Ia, ai o lo o ke la pa fo yo Ia le pata e de o Pai ma motu sia le tis o ia, na ia tāru sia Ia toi whafo sia le Ia le pawa o le anga fo Ia ma whale tonu Ia mea whale a inga E mai se pusa aisa ma vaenga whapena Ia, ona o le tulanga o lo ia le tātou Sa taingero pepe ia Tua tu lewa noa e Sao no mai ni vaenga E fia whalau lo fo le tātou Tenu a wale O nanga le tātou company telefoni Ia, na o whanatu Tu se I la so tae au A tu so ta papluas Futa la pe siriatu Ia pe whanga whortau tua Klike se la foile se leni Ia mau eso wa no tono tātou se Lima tātou whainonga tai Lima se lau la papiona se ina Ia o tūlanga foi whatau Ria tau tua tātou
ia marketing ma tātou Bluebird. Ia nau mwhai ona whai lava oka i New Zealand, matatongi lava i New Zealand. I reto e tau kupole lafo mai se tupe i Sāmoa. Ia wanga luenga maota malawa. Ia vai se tālo whawau talo a inga i Sāmoa. Te wangalo na lafo mai. Ia wawhai no whaatau mole weekend. Ia tongi na for cash power. Matongi no billion e vai. Ia ai ono lolo wa tau mai ava. Ia manuia tu tapo ingo tau au nei vai aso. Ia me se voi la loa tole moana i la tu tālonga male Chiefs. Ia au se matou au fu le tālonga male Crusaders. Ia tālusia ia tālonga le whaiunga le vai aso. Ia tātou toi whero i leila songa fua. Ia manuia lava ia fuafanga o le whenga nei aso o leo pepe. Ia tātou whero i pea ia alo whaatwhoi. Ia whaatai soifua. Ia soifua. Ia mai tau atua lolo wale tau si o tātou tino. Ia tālusia o lo manuia. Ia mea malama. Ia mese o le pawa ala atu fue. O le suinga tasi I molisi de fie la tau leva le tau I Sāmoa. Ia. E timulo o le whaingata ia na ia nui pia. Le winga lu whaingata. I le mawhau fo le te pewaso ia o tā talavou. Ia. E le ima sta mawhau po le ale me tupu le mele la tā whaia nei. Tau. A whapele la tā whea e la au lea. A tā hae whea e rungon la au. E le ima so tā mawhau po le ale me tupu pea tā o tumutumu. Ia. Awa vea lo tātou mtangata matua. Tātou mawhau po le ale me tupu pea whaile ngā yoinga lea. Ia. Taimilane, wei eila le mewa pena. E te muloa, e mautinoa, e lolo vai a pia. Alfisiri la. A lolo vai a la pia. A e kiu ta avale, le minoi ta avale, o la la me la fai. O fai ngatana la wisi o tātou tunu o temini. Whamilatu foi mo la tau i Sāmoa. Ia. E te lolo ma mafa te munga. Ia, na matalana e mawhau. A walula ia pia o polo karikiu. Tuale loa le meti minoi ai, a le olo wangne wa tupu wale vai. Ia. Ia pia, mese nuu ia tau fusi, funga lei. O le ala u me la fai. Mena ta walo le timu, ia awa le aru ia pia, a nga ia ngai tua mai sinu o ta whawa. Na o se tala e vatu, ia pula tangata ia pe aru Sāmoa. Ia, e sauli le. Te lai afia i malpawa le teimi lei. Ia, malpawa le tatalo ia manu ia nei tama ia, fia ngai mga luenga whaingita. Moi, sauli. Ia ngā luenga whaingo fia le fia ngai male IPC. Ia on sai fu tātou e le whaingo fia whainga luenga nei tama nei mai tau atu le elinga o le palapala ma le a. A le maa nei o mawhau a fo ile le teimi o COVID. Ia. Ia, wa e ser COVID e se mele pe il pao. Al maa nei e pe ana whapea o le sifutasi le taia o aso uma o le vai aso. Ia. Aso ngafua, aso lua, aso lulu. Sāmoa. Tālo sifutasi. No nofo mai lumo le TV Sāmoa. Ma le pe whaia se la tau social media. Ia. No fo mai ngal CEO mani sui o le IPC fa matala le me winga luenga fa matala le teimi o pa le pere pao ia na no fo talo tanga sau no le tio fa sala lau ia e fio ia la tanga ula to ilo le mele tu ia fa pe le ilo e tanga le mele tu pu le ni fa matala ngai mau na to ia o le mena ni na tu pu le ita tanga ia e pe le teimi COVID ilo mo tanga me tu pu wala sau fa sala unga watu fa sala unga ida tu a fa pe na le whainga le pao a fa pe na le whainga le pao ia ia le paulen mai o le nofo tapu, ima le nofo tano. O le wia i whasa launga i a mai tua ai fau. A teimian a mata mai a. Ma nei a peana. Aso uma tasu tasi po sifurulua ia. A fai tu la. E te ia o anu te tamo le pālota. A o malo. Te whi nau o te minsta o le to inga ngaruenga nei. Ngaruenga te le whapea. Te whi minsta. Pe o mane wa suile ngore IPC. A lea. TPC. Wanu ia o pea sole te tau ana wanu te tamo e palota. Ala sa vai, o te tu le mato u tu malo pe o le tau val palota. E ta u maftanga le ta u e sau va ai la u fa soa tu ia o le telo taimi. E te tu. Tu le. E te tu. E pauale me volele a fa mamala o te. Te ola tu o te. Ai fai le ia le u ia e te tu. A o isi fo fuanga ia o e te malanga i le palota. Io e. O lo te fia malanga le palota. E wele te fia tau vā. Fia tau vā ma ua te palota. Fone la ula tu au te le wavel taimi. Ia tu le mo lisi palota le lua fe fits foot. Ia e mo tātou le malanga i Sāmoa. Ai fia palota le palota tau sanga fo. Ia a ngai e le stala lo ngoi le fan palota.
Whaonga ye leo i Sāmoa. Yo e alu muni nu ele stala oe fisili ia i whamtara umai momia. Ia na sau lole e sa umia tu lole whainga palo te lu te whao mai lue. Mera le no muse tu fu. Le voi la o mele tatu atu nu whapea whamau te alu te minista o tamai ta imwhai le. Pe te alu te minista nupi wha. Ia. Ma lo lava ia na on tatu talitali ia ai o vainga tāu ale na. Tātou ona sai tātou li Sāmoa. Ai o li tū tāu tū fue. Au vai atu le peo le paona pe. O toi langa umai lunga tātou mori tū mori penisini whapea. Ai ona o le tātou whaanoa noa ona o le a fia pusa aisa ma vainga fo le alu paua. Ai ato e fo i leo langa lea. Taungofie. Taungofie. Ia le mele mau mai tala i o Sāmoa ia inga e tālo le lima le fiafi. Ia u whalimea i o le fiafi. Ia. Tu sala ai fuana i tasi. O le ua lava no e malolo i le tino. Ia. A o le ta oto e moe. Ia. Mele o le olo le pawa. Fato a tali sua a inga le se furu tasi e ta oto e moe. Ia ua. E le isi taimi e nofo sa o i lunga a. Ia. Nana uma ta oto le lalu moe loa. Ia le ua. Mana ia le tau mawhai le inga le fiafi. Ia. O vai atu le whainga o mea au la iti la. O toi mori tū vo i e fatu. Vai le toi ngā mori nana ua o ngai. Lea wo manui ai. Le utare iwa. O si mele whawhaka e tātou tala. Ave tua upu me whamamongu prokala. O te whiawhia lava te whaatala whātulu tātou o tunu nei fo Iesu tofi. Alo mai se whaopoponga o tala mai Sāmoa i meo lo te tupuai. Wa tau nuu leisi fesoa swani le malo seina e tau wala mai le ampasa o luna malo i Sāmoa nei. Mo le au whai whaato anga le atunu e tau wala atu mtanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva. O le fesoa swani nei o lo whaawau pēr malo seina le whainga pā anga ma Sāmoa mai le lātou whaalapo ptonga o tā ua le ska tab o le au whai whaato anga mai seina o lo ua iai to mai ma me to tia faufa o nupo nei e to toi nai whaato anga i awala whaingo fie e le to e whainga tai so o se tangata o no lātou whaatino ina ma ausi ai le whaanau no ta inga o le malo i una ia peli tūlanga tau i whaato anga i le atunu ina ia maua pētau mawhanga i atu i le lumanai. O le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, niu awa eti malolo fune whe ai. Na ia whaafteia le ambasa le malo seina, whaata seima lau whai whaatu anga seina me le ska tab, le ole ao lato wa o ina ia to mai maanga waa, e whaaso atu lau whai whaatu anga. Ato ai mal fōa ai, e ala i mea whainga ruenga, whaatasi ma whatu la au e whaonga ai nei au wala whaono po nei, lea ole au lātou whaasoa ina mai. Au tali po a whea leisi aso toi wha ai loa mai ai, le toi tau au fio le whauntanga le atoa o Sāmoa, e fusia atili e le malusi anga le sootanga o Amerika Sāmoa ma Sāmoa. Ai ua poloka nei wa le toi wha wawina, le fausia ina o se ofisa au tu o le malo Amerika Sāmoa, e lunga o le whanua e tasi le eka lo na tele, na ofo i nātu ia i le malo Sāmoa i motaa. Pe o na sila fia o le fia ngainga le nei le whainga pā anga tunu e lua. Na whaia e se sauninga whaapitoia o ki topo le tausanga lua whelus fulmal tolu, e sua i na ile ele whaapa ia i na ile fausia i na o le ngāru e ngā fau. I malilienga, e iei fo i se whanua e o fo mai Amerika Sāmoa, e whau i na ile ofisa o Sāmoa no lātou pito. O se wha moe na saunoa ai le fionga le tamai tai pāre mia, o se ngaio inga ua wha malo sia tili e le sootanga o motu e lua, na wha e loe le kovana o Amerika Sāmoa i lea teimi, e wha miliona tā la le tupe ua wha a nganga, e fausi ailo na ofisa fau e lunga o lea whanua. Ua ofo mai e isi whale mai te tele lua mai intia, fesoa swani mō tātou tangata po ngase, e le maua le to mai ma masini whaapitoa e whaatino ai tau tonga i lo tātou o tunu. E lua isi whale mai te tele mai intia, le ua si lima e fesoa swani a Sāmoa awina mai a lātou fo mai whaapitoa, mō ngase ngase o le whatu o le kānesa whapena foi mafafonga
e whaatino tong fitinga nei te tonu lo tātou te nuu. Ai ile teimi fo e tasi, o le a whaia i maa o onga mua li matama i tai fo mai o lo tātou te nuu. Lātou te pue na ilo lātou to mai, lātou te whaatino i na aitong fitinga mō nei o tātou te ngatai si o tātou te nuu. O se whesoswani na whaelo fo e le fionga i le ministal soi fo maloloina, ba lasi loa pito whanua tā whito sele. E tele le tupe whaasao le malo i le awinatu leo ngase mōtonga fitinga i intia, nai lo le teimi sa awinatu ai i ni usila mau se tā lia. Mai o le whainga pā anga fo e nei ia whare mai intia ma Sāmoa, na sai nia ma Sāmoa ma amata mai i le tausanga e lua a whema le fitu. O loo ngā lului le temi nei le komisio na ngana Sāmoa, pe o na whae loa le komisina o le komiti whaapitore nei. Le sunga vaiao ala i lima e te wati, wa mai on te tala le tusi whaaton upo o le ngana Sāmoa, ai o loo wa ngā lului nei i le tu whaatasinga o le tusi whaalupenga, ma le tusi kalama o le ngana. O le masina whauna whae loa le sunga vaiao, e wha mai ai le tu whaatasinga o le tusi kalama, mai lua tusi o vaevaina i e le tusi kalama, o le tusi mua mo le vasenga mua o atu le vasenga valu, ma le tusi kalama mai le vasenga iwa e o atu i le vasenga se fulma le tolu. Pe a mai ala vaenga mua leo le ngā luenga, o na tu whātasia leo se tusi kalama mo le universite. Ai o le tu whātasinga o le tusi whaalupenga, o lo whaalangolango mata i ala le lātou ngā luenga. O whaalupenga ia sa ao mai e asesia onga. Le malto sangata si iwa lima se fulu, o malto sangata si iwa pol se fulu. Whaalupenga ia o asesia onga sa tamiloi sa tofie le tu malo ma le tu malo. E o lo ngā luela le komisi ma le paenga o nganu. Io stemi le to sanga fa bupunga tu Whaalupenga. Whae loe vaiao e iai kopi o le tusi o le kalama, le ua tuftufa i nā tutua ia onga, e whaia iai alato i loi longa ma toi whaalia mai i manatu, pe ono toi iai nisi fesuia inga a o le tu whaatasia lo le kopi whaaiu, ma te tala loa ia ina loa molo na whaonga ina. O tala fawia mai Sāmoa manu i telefo i le nei aso i ngā ruenga le awhenga iei malo tātua tunu, whasoi foia. Toe whaatalo whaatolo whaapopongo talafo mai le si ufonga le langmua mo le nei tae au. E ele whesa o ta inga i vai ta ele, ma se wha ama i manawa o lo pepesi Wellingtone, pio na wha alia le pulenga lo soifua malolo ina, na ta awele te whaantu ora, o atu nei le to tolu se fululua i lato wa afia, i le Cryptosporidiasis, ma o le to se fulu iwo i lato, e ele whesa o ta inga i le Heart Valley. O le Cryptosporidiasis, o se siama i le manawa ya fua i le manawa tata, tinga o le manawa ma le wha aswati, na ta awe Dr. Craig Thornley, o se tūlanga i masani ai, leila loi fo le afale numero i Wellington el tausanga, ma o le popolenga, o le iaile o nisi siama i solo ma pepesi le atunuu, ele o li potia. E ilo lanto manato, a tono lo i nisi tangata o lo o a fia le ngase, o na ile whaapeo tangata umai mamai e o ewa aini fo mai, o na whaia leo ni lanto suenga, o le to ono tangata ia wa a fia, sa au i vaita ele peno no fo whaatasi foi, ma tangata na whaongaina vaita ele, a ole ia a fia ai, na ta ue Thornley, e vave lava le solo ma le pepesi o le siama, ma ua fautua ina fo ile atunuu, ina ia fufulu mama lima pe a mai au na whaonga le faleui, ma taimi o le anga sese ai tau mafa. O le CryptoBuck e le masani ona pe i vaila au. Wieu ua lima po hand sanitizers ma e sili lava le whaonga le fasimoli ma le vai pe ona fautua ai le soifua maloloina. E lata i le fitu se lau talo sangana tauli maina le company in siwa le AMI
Ona o taawale ngā oia I Aukilani, talu maile amatanga o le tausanga. O le 22 taawale na ngā oia, ele I whaonga I naise ki, masa loka lava taawale le taimi atoa. Na whaalia le pule le AMI, e tu o atu iai talo sanga, e uiala I titi le numero taawale ngā oia e le whaonga I naile ki beitai. Wa mata wina lava le anga I o le au ngā oia whaonga le te konolo si fau. Wa mata wina foi, o taawale o ta ilua se fulu tausanga, o ito ainga mai le luafe ma le 5 ma le luafe ma le fitu, fōlinga mai e pito tuli loa le au ngāoi e whai ngōwhio na o sofai. E pito silo na tele ngā inga o taawale o Kilani, pito iei Canterbury, ma Waikato. O le tala se tamaita I takapuna, e ele aso na te iai ina ua su e sangatala na taawale, I le masina taluai. Na ua wala awi leo leo, na whailo atu ya te ia, o le ngā yoinga le tangata ngāoi, sa tau mawhai e ngāoi se kopi o le ki o lana taawale, ma sa mawhai o na ia whai le kopi o le ki o le taawale, ina ua ia tatala ina le polo kalame le komi piuta o lana taawale. Ua maua I li poti atu no I fafo, ngā yoinga tangata ngāoi, e whao ngai komi piuta o taawale whai ei kopio ki, e mawhai na o lato whao ngai na tatala I taawale, pe ki e foi, na ta ue leo leo, e uia le I mawhai o na ngāoi le taawale le tamaitai, peitai ua whaapopole ina I lava o ia. O le ito aingo le Toyota Aqua, e pito silo na ngāoi I le atuna o, pito iai le Toyota Corolla, ma le Nissan. I se sa ilinga whaale tausanga le Internet New Zealand na whaali ai. O le ono I leo tausanga sosoo. O lo tu maupeo na avea mapupole nga numera tasi mo tangata New Zealand. Le tele o whaamatalanga se se ilunga o upenga o fiso o tainga. Na ta ule pule silo le Internet New Zealand o Vivian Maidaborn. Wa matua te lele avano wa maua mawa ai tangata New Zealand. I whaamatalanga ya whainai I la tau lunga le interneti, ai maise lava I upenga o fiso o tainga, na whaalia le saili linga I sili atu le popole o tamaita I matina, whaapea tangata mātutua I whaamatalanga sise, na ilo isi tangata, ma e ono 4% o tamaitai, ma le fitu se 10% o tangata mātutua. Ilunga atu le tai fitu se 10 tau sanga le mātutua na whaailoa lo la tau popole tele, e numera tasi tangata Pasifika I le popole, pe afua I so o se tangata tanu, le na whaamawina I le fitu 4%, na whaalia Maidaborn, o lo o whaawau tu maupea le popole o tangata New Zealand le ato langa, ona ua lātou sila fia, o tangata ia lātou te whaasalala wina tala sise, o lo o whaatutu tonu I vaenga tā wau fia le soifua maloloina, o le se o manga, whaanga solonga o mata upu whaapale mene ma le temo kalasi, o le tamao ainga o ainga, whaapea mawhainga whaailonga lano. Na whaapongi sahina le malo pule a onga wa onga tolanga lua, ilo lātou sa ilia leo se polo kalame fōwesu e aile whaitau tusi mali numero ata maiti le atono o. Na to ina ato le matanga luenga wa onga se talo sanga moni fautuanga, I se polo kalame so e whaatolanga ina, e mawhaiana whaonga ina ya onga, peta I whaalua I le tau sanga, mōta maiti I wasenga tolu e o le se fulu, o le anga yoinga o se vaenga o le fuafuanga le malo, e whaalele ya ati lele whaitau tusi, ma le numero a tamaiti. Masafa a tapula aina mōna o tamaiti mai vasenga tolu I le vasenga valu. Na whailua talua I nei fo'i le malo, e mawhai a onga o na whaonga apolo kalame o lo iai na whai e tutono New Zealand o le Assessment Tool for Teaching and Learning, ma le Progressive Assessment Tests, na whaalia le presideno le whaala potopotonga o pule a onga, li e no tene I le leite o New Zealand, wa matua whaate ia lava I la tau le wala awa le malo, mo ni fina ngalo whaafautuanga po ni proposals, mo se polo kalame fōu, ma e leo ngatasi ma whaamatalanga na ta watu ya ila tau. O lo fia lava pule a onga e whaawau polo kalame ua iai. Ai o le ua amatana whaalonga o tule mana onga le ministawa onga Erica Stanford. I se polo kalame tasi mo le atunu atoa, ma o le tūlanga upopole ai, ona o le polo kalame fōu, e ono tā pena se kampani mai fafo, e le iso la tau iloa ia onga, ma le anga nu o New Zealand, pe ona whaalia le presideno al whaala potopotonga o pule a onga I le atunu o. O lo fola sila pale mene le teimine I se pili e tawhia I whale whaingaluenga mai lo lātou whaamalusia, o ni whaatonunga mai le whaamsinonga I tangata whaingaluenga I winga I o lātou tutongi. Na whaalia le au whaito whao mata upuina I tala whiangai ma tutusa tutongi, e matua ma mao lava le whao New Zealand, ma atunu u olo o le lei atina enga le whailua manino o tutongi, a o le manatu nisi, o le pili, e ono tutupu mai eni fe ese a inga I le whao tangata whaingaluenga.
e mawhai e whale whai ngā luenga o na whaalilo lilo ni vaenga o iei te tongi o tangata whai ngā luenga i a lātou kone karate e pāpui puia mai ei i lātou mai lo lātou talanoa i se tangata whai ngā luenga e winga i o lātou te tongi o pāsia le pili lo na whai taunga mua le ana whaatu ina e se whai pulo le leipa mo wha ngā solo atu nei le komiti wha pāle mene o le whaanaunaunga ina ia awana i mawhai e whale whai ngā luenga o na aveina le tō la whono le mata upu pe a whai e talanoa se tangata whai ngā luenga i tutongi na Sāmoa Camilla Bele Chile Leipa o Ausitalia, Beretania, Kanata, Suetena, Finland, ma Denmark e ia lātou tō la whono i whaasanga i vaenga o kone karate a tangata whai ngā luenga o lo tō sia whaalilo lilo ai le whaasaona o lātou talanoa i si tangata whai ngā luenga e winga i tutongi o le whaatanga o tangata whai ngā luenga i talanoa e winga i o lātou tutongi e ono whasosoane i le whaiti tingo le vāvā mamao o tutongi o tamaita i mali i whapia fo i tū ainga tangata anu ese pe ona whaalia le whaipule o le leipa e valu te sima le 2% le vāvā mamao o tutongi o tamaitai ai mo tamaitai maori whaatustusa i tutongi o lii e tusa mali 75% ai mo tamaitai Pasifika whaatusa i le itu pā uma o lii e 75%. E ano noa ini mata upo whaailoini atu ngalunga i winga i ngā yoinga tangata au ai tā lafu po debt collectors na liputi atu le komisi mo mta optau i pisinisi le Commerce Commission i le tausanga talwai o le tala le vaenga i whaia fautuanga ma mata i tuina mata upo tau tupe po financial mentors i le leitio New Zealand le asolulu e mo o mia se iloilonga po o se lauliliunga le tula fono o fe whaatawa inga tala whea ngai o na e le mawhaiona tali atu tangata ai tā lafu pe a o ina whesanga i male awao ai tā lafu ma uala tau whaalongo i tala i le una ina male whaamalo sio tangata ai tā lafu na whaalia Jake Lili le so upo mo le fin cap e mo mia le malama manino ia mionga e talia ina pe whaatanga ina ale vaenga o ai tā lafu ma ia manino fo ili tulanga i taimi e aona whaatino i se fufuanga le au whai tula fono a e pau fo ili ngaio inga lau whau tula fono o le avio se tangata le whaamasinonga pe a whai ua lava ni moli mau ma mawhai ele whaamasinonga o na whai atu e tuu pe tā haufi na Sāmoa Lili e mo o mia le whai o se iloilonga e sa ili ai po a mionga po ngā ioinga e te tau o na talia ina o tangata ni e tele na whaatutu i ngā ioinga le vaenga o ai tā lafu e tele lawa i tangata mātitiva mai e ele mawhai o na tui tutongi ai tā lafu e iei nisi o nei tangata le tasi le taimi e wala au peo o atua ia i la tau na whaalia le komisi e matai tuina po tau sisia ia te tau o tangata whaatau e iei le mata whai oi a le vaenga ao ai tā lafu e lalo tula fono whaatawa inga tāla whea ngai e le mawhai ona la tau tuina atu ni whaamatalanga sise po o ni whaamatalanga e taita ina sise ai tangata e le te tau foi ono la tau na ina pe whaamalo sia se tasi ina ia tutongi lana ai tā lafu. E to tolini tau lele o tau fia maloka ina leo ona o sita mai walulua tau sanga na maliu fasia ina o mai ona susunulo na whale Stokes Valley i le tau sanga taluai sa manu ati ngaina Ian David Moller i se mu ini poloka o whale no fumaut tongi Hanson Grove i le masina o Novema o le taluai leo ni ngā yoinga na tau mawhai e susunu le whale i le masina lava o Novema o ana nafina loka ina ini tupulanga i tailua se fulu ma le silia ma le taitolu se fulu tau sanga i le Hunt Valley mana molia i lato umailo lato a waifa atasine whainga whaasolu tu la fono o isi tangata e to o whana loka ina iso su enga masa ili ngā leo inisi molianga e se mai lea mata upo na whaafetai e leo tangata o Stokes Valley ona o la lato lango ila lato ngā luenga e ta alonga wa vele tama se fululima tau sanga le matua o Sam Ruth mai tauranga ma tangata tamo e pito la ititi wa ia whaatuina le matatia o le mawhaina tamo i le maila i lalo i fule 4 minute e se taimi 3 minute ma le 5 valutesi ma le 5 sekone i le tau vetulinga le malaya le Mount Smarty au Kilani to i lua se fulu so a tolona se fulu ono tau sanga na avea foi oia matama pito la ititi tutono New Zealand manu malo i se tauwanga mole vaenga mātutua Neibia i le tolu afe mita le mamao. Talafa wia ma le si ufonga le la mua mo le nei vaenga o le tai au.
Toi whafunga le tula iwa, le tula sifilma le lua i tātou telefou matala mai Sāmoa, se fulwani minute o te anei le tula iwa. Ia, naua, a mata mai fu i tātou telefou le iwa, ia le tulanga pe ona ia, ia le whaama, i fu le siama le mua mai vai o le pitonu ule o Hanmeli. Ia, naua, a mai le numera na te wala au iai le Healthline o le oval se lau, ono no tasi. Tastasiono. Pea wha pea te le o langona i te le o a tolu malo si tau ni e misi lava tinga alma namba mai ngon fa pena e lo pole inu le vai le pe au ta e swimming pool le si mea sa le ya le ua mai tau ina le temil nei ya e te mana tua ile o le si elina ya le si elina o le alu le aonga ya e te ua fa noi vole le fai il matu ye le alu le aonga tu pula me o ti ngalo na ta wow ele titi ale ali pula me le ngalo ta wow men fa la ngolo le stay no la tu sen tu so le sias tu dia la ela iti ta mit ya tu dia ela tu pula ngale la los fu sa ni tu dia ta alonga ta mit ya la ta te lo ta mit ya yo ta mit ya usau fale foi non tinam non ta mai le a ngeli sia suti nga la non ta wo e te o fa pe po pole pe pa pena pena pole alme na tu ya fa men fa la ngolo li stay non la tu se eu te o fo eli ne tu nga fa la ngolo le final le a nga al ma fari o picture woni e le wo nanga le na mai ni e tau le internet in New Zealand. Le tele o lato sa ili ringa fai. E na mai foi ne sa velina le si tala pe o tangata Pasifika le ma tele le mele o le maua le popole o no tala fa no e maua i fasa le se. O le me foi tate ma ne foi tato fa so e mta upule. O nei tala i fasa la unungo social media. Wel to mai fa pitoa o tangata e no foi ma tu lo upula fa ngata tipia afa pe o tasi le na fa ile utala na oto se maile o se tala se vaenga o la utala sa fa tu fa tasi ma se tala se na tamu fa ile tangata le fatu se me feita tangata le tatu mai tau de min o le ai o le me e se almen fa tau ile utala mo ile le ale oto mai ala utala mai fa pi fa tau fa tatu fa tau ma tala le tangata le e o le mele na matala fo tatou Sāmoa e me fa pe le mal me le fala fa sa longa se le ta di tonu e na tatou ngata matua mai le amna mai se le va social media mo e te vet ni tala la fo se si ta o le ngo o e ta o le ngo a ma me na ta fa ya a fa ta o le tangata matua tali tonu le me tonu ana ta o fa amtala se ai ama le tua latas a tele ni tala pe ye ni tala fa pe fa tau fa te nga fa tau ya ta USC e ma fatia loto e ma fatia loto ma foi le ta uta ngo ta umta nga uta le fa imtua se mo ile ele nga te ma fatia tanga te fa itala to ma fatia ma ainga ma tu de to lu fa na ia ale foi ma fatia ma sta ta va tu pe solo tanga te le fa pe a u ele le ia se va ia se michel to inga mel na ta foi le fia ya ta ita foi le o le wo le ai lo to inga fam tanga se va pena sa o le tala na pe sol ele lu po o le sole a atta mai ni pe angilu ma tala na fa ya ale fot ale lo tala le na fa ita u ma va yo le tala se na mena e fa ite te ta to lo ta di tonu ni fam tala nga se fa sa lo ngai ni ona po o me fe le wo ye o fe nga ta ya na e to ta di tonu ni tala fe ve e pe o ta to li tio ye ya a wala lo mo ita to news ya o le Radio New Zealand le fa pa ngam ta to ya o le TV1 o le staff mai sia wo nanga le se sa usa wa ia press release am tanga lo ngal malo ya ta to le fa li wa to ta to fa news ia o le popo le ngana me yo tala se e fe ave ia na tu poilo le ita o tangata awa ia le wa tato ia nei tato mam la manele ai atu fo ia ta fefe ai o le mala malama ma wala wa ilo e nisi fai ai ta fefe pe ai loa o mai tangata nei e fai ngol mele
Ia. E mawhai ana tango e whai mai le ata, whai mai le leo, ma whai mai le tana. Tātou tali tonu e ala ia. Ia, Pio le sia afianga na e mo ia e le melo le ia. Tiri fia tiri taita ia. Ia, e sa ule le ia pe wa sui a tō tātou lalo langi. Mo i. Ta fefe se aso e sa uise tala i stangata tau te tali tonu i ai whasa se mai lungo pio le ai mai si au nang whape. Mo. Te ia o ta uleanga ina le tangata. Sa ule le ia. Ai umai, tua se se. Tua se se. Ia, whamanatu ma le tato tunu ma le whafonga e. Ua lawe te wawe tali tonu ni whamtalanga whasa lau no social media. Facebook, YouTube, pe a tele lau taimi. Ona na fai tau e tele tonu no. No folore o e ma share pe whaso. Au, mea nam tua se. Mo. Ai, i whamomonga fo le vangala le internet in New Zealand. Ia. O la tu ta ua i le mai tauina le taimi nei la to so enga sa fai. Le tele o le taimi whaalu o tangata New Zealand lunga o le internet. Ia. Pe ama le 5% o i la tau sa fai sa i linga lea. Fa mai la tau tala pe ama le wha i le siri atu le wha i tu la o le internet mata i la tau afofuanga. Ia. Taim fo lele lau a malo lo mai se ngā luenga po le aong po le ala. Siri ama le wha i lunga i tu la o le internet. A tau le wha i tu la i lunga o tu al sifuru su lima sifuru ono su fitu. Ia. Ia, o lau ngā tupulanga leo le sifuru valu lufuru iwa tau sanga le matua. O le ono sifuru pasene o lau ngā tupulanga na e lau te wha alu o le taimi i lunga o le internet. E siri ama le wha i le siri atu i tu la e lato taimi ava noa. Tele taimi ava noa. Ia. Wha alu lunga i. Ia fua nai oe. Te o tele lau taimi alu mele. Ia, ma nei whamana tol tai au. Ia, le la, vai foi nei pese, nei whawhia fianga, ia si, tue whatalo whatu i si vaenga leo mafuta mai. Ia, whatalo whatu le whaltue a se whilina waoa, mafta i tere lawa le mafta mai, leo sia Ioane Alsana, tala whatawan, monia le yaso, ia, whaltue a se lesa i whata, mafta i tere lawa le mafta mai, tala whatu le whaltue a Erika Maoe, ia malo se whilina waoa, monia lawa le yaso. Ia lo isa whaavale le fuasemi, tala whaavale, monia lawa le yaso i ngā luenga lo whenga iai, Erika Maoe, o le whaletua ia le sunga ia whaalata a kiong, tala whaalata, monia lawa le yaso, whaletua ia heni taito, tala whaatu fo i le usa whauriuli pule iata, o le whaletua ia pina te vanga, ma lor soi fumanuia, kele au vale, au sange, monia lawa le yaso, talofa i le sunga ia oili si leo te vai te Antele Eliva, monia lawa le yaso, ma lor lawa ta John Paul, monia lawa le yaso, aftai lawa le mafta mai, o lau i ula tu funga Olson, whaftai tere lawa mafuta mai Spain, ui talo whai, ia ma lo lava, whaftai tere lawa le mafuta mai na Spain, ni oe, ma mau tele meo ta api tātou. Ia, o le sunga ia Parisina, ma lo whaftai tere lava, ia le mafuta mai le nitai au, le sea seka le ta whea talo wha sek, ma nia lava i ta whaonga ni aso i ngā luenga wa o tōna tau ta whao, Whaletue a te pora, si osi aleni, ta alofa lava, ma alofa aftai tere lava. Ta alofa atu le whaletue a Lucy Alatipi, ma alofa aftai. Ia o vare mati, manuia lava le yaso, marutafa se kai. Ia o le sunga, ia Amelia Whaamoana, whaaftai tere lava o Tuina Gasali. Whaaftai tere lava le mafta mai, a Taimane Pusa, whaletue a Taimane Pusa, whaletue a Teresa Ene, ma alofa aftai. Sunga risati Alisa, ma alo lava risati ni tai ao, pulpulu leri afu. Epolin Masua, manuia lava ni tai au, asa walu tau fafo, whaftai tere lava, ia, sa Alen Salomona, ia, ma DJ King Malu. Alo lava, whaftai tere lava, ia, tatu wolo le pesel nei, mele sunga, ia, asua o Felice Mikaele, toe, wa luas fulfi 2 minute te enei leitu la Eva.
Le fafianga mai le sunga ia Aswa Felice Mikaele ina o toe lua se fulu iwa minute o na talo lea o le tu la se fulu. Ia ole fatatianga o tātou proklame le yaso. Yo tasi ile ava noa toe whafonga na tunu ile la lolangi o sonei fa te toi le fionga na wana ti lawa. Proklame le lawa ti la le na tal noa i Savelina ma Ana. Ile yaso forele. Ia. Ia ai ona taurunga ile fa fianga o le aoli ma tātou musika. Kolosi fa sa launga i Sāmoa. Sunga ta sesa. Le tu la tas. Sala la tamai tu lango ile taua ile vao Ukraine ma Lucia. Ole na maula vano tal noa i Zelensky ma Trump. Ia. Fa tau ile tau fia o papa o whana morotolus furuaso. Na whamatala la Trump. Olo iai ana tamai e to olua i pe o ministafu. Io vai fafo, te iwa penao na to finga. Ia. La te toi whalau tele ina la na whamatala nga sa whain. Vapea. O la ua malie i Putin. E aua leo sifa ia le malu si anga tau iritisia le malo Ukraine. Ia. Ai ele o ise malienga o malie Putin e tau fil papa o whana morotolus furuaso. E ui la ua malie Ukraine. Ia. Au le tala Zelensky. I le taimia lea ua malia ia Putin e leo sifa ia le malu si anga wha iritisia Ukraine. Ala e whai au sifa inga le taimia na etasi. Wha ngai drones. Tau lian tato wawalo na walo ia mai lava le tato nanga ia wha ngai no drones i le tele o tau sanga i tato whasalau. Ia. E ono wha ngai ni taua. A leo tupulu te mila. Lewa le to e oni tangata e taua o whele lei mea drones ia. Pato ulu mai pomu me whapena o le tūlanga na le wea. Tā se atu i o le taua i Israelu. Te minei e fōringa mai le ua o toi amata ia na o tonu Israelu o toi whaauaula to os whainga. E le i oi. E le vā o le aso sfuruivo i anuari ma le aso mua o mati le na ia i fesu ia inga o pangotā o le taua le i Israelu e ave Hamas i oi i Gaza. Ma tangata Israelu e na ave le Hamas. E na o le lufu lima Israelu n toi whafo i meila e fiola. Ia matino mali liu e valu. Ia pe afua i le afe valu se lau Palestina n toi whafo. Ia. Tele pangota le taua le i le itua Israelu. Israelu le loka. Afe valu se lau n toi whafo. Toi whafo i o i Gaza, Palestina. E na o le luas furu lima tangata Israelu na au mai. Matino mali liu e valu. E fōringa mai, e le mana na o ia Hamas e mai uma tangata Israelu le lau te avea. E lau a tupu ai fo ila ma le FSC inga lea. E le lau a toi o atu fo ila i tonu Israelu tonu o kasa i tau whai amai. O le mele mana na o, mai o la tu tangata le tu toi le fiola. E o ta awhi tangata o man liu toi wha fo i mai. O le si tūna e se le whetau i mariri enga nei o le e watu a tangata Palestina i loka Israelu e rei masesi o maliu. Ia. Watu e whaafo. Ai au mai na i tangata i Israelu lei o i Palestina makasa. Ia o lai a mai si lai so i fua a lai a mai si pusa maliu. E si fwoi whainga nei to inga mariri enga nei atu nu. O te loa se whamama avenga lei a Israelu le ave o tangata i atu hawhi valu se lau. Wa le anu ila tau tupe tau si elfal pui pui. Ia nana. Ia alai watu au lai sa o ilai man lusi le ias tangata o maliu te le lope o iaini ma tangata maliu ele o tau o mai. Ia o nei tangata Israelu ia. Nai, o whangatai nei a inga ia i ratu tangata le tau whiri au mai ia. Ia tau si tau nus tau nunga le lei le ua matan whamolo au atu ia tau ia rua alo alpea i le uma. Ia nana. Ia. O le vaenga le fia whamanatu i le tātua tunuu o me voi o au talavai. Pea na fia na no whalongo me talafou te le lope i se sila tamai ta vilis fo mai san talavai. Mwhain toi whai. O le utau fia le porkala mana i le manu. Ia. Me voi le tau le alawai fo mai. E te vile tua whai mai e le tau soifua lau talavai na alu le i. Ia mana i se fi whasoa man vaenga na e whamanatu mai fo i le tunuu. Awa i tangata malanga. A fa peto i whawe aso malanga. O le lui tau mola tau mana ilwe whaise appointment wel fo mai ile i o i Sāmoa. Ile ilo me tupu. O le aona lolo wal tau le tunu. Palai sua vai.
Ia mena fautua ina foi tato malanga Sāmoa e tautua na mautou soa vai fa puna le vai. Ia pe fa tau atu le vai le e utu atu e vatu e fa nga e utou. O fa nga le vai le Sāmoa. Lo ilo ia le vai ngale ta ui fuala utu foi. Pe avili le tausima. Le fo mai. Ia e pe e vai atu le le fo mai fa le ainga fo le wa tausanga ta tele i tola tu vai. Ia ta tu vile tu la o kani fuala au ilunga. Ile laina ia ona fa pe mai lole ia leva ia tu tasi o lewa tau sanga a to tau sanga tiri to e sa we vai fo mai ia e tau la ona fa se apo me sa vai fo mai ma tu fo la ana e pe ia na ia vai ngana a vilia tua ia e vai la le fo mai pe wa to tau sanga pe le ai ia ali a to tau sanga lo no vinga la fa ia na o kai lunga ma la tu piki me falta vai ia na te va pe fo mai al tangata se hasa va il faut ma ia le no i tangata le fa tau foala au ile di le ja o ka foala au lo nei mo al tangata le fa tau ia la sa ma tau tu na ta tu e foala o ka o te le malo lo la tala le o lo te al watu wa le falta la vai e mai tala vai isi taimi o la tau ia tala vai o ta ilua masina ta masina la tau ia iluma apea e te le ngo te tu ngo al tatu tu nu ele se no e te fai se o nanga le te alu tu fata la vai e tangata i te e ma fai no ai te o te ro ele fai na mai na fai na luenga ai te fia fai la fai na luenga fai na wala e tau fai na mo address i mele i tala fai au te ma na ia la la tala na o te to alu lo iai o fai lo iai em fai na ualu ma ilo mai na tala vai na i tangata sio matu tu no le te vai tu i luma i ngoa e ale la o le tufa ai te lo e va per fal tala vai pe se me ta faun ma to fale so le ali ya so uma ele fal tala vai des fal ta faun ma na ya uma fa ata sile i ta u o meni o a ia e mana tu ya so ya o nga na ma fale tala no a fa ya o nga ta to so fu ma no ai o nga no ya ta o pe ai fu te mine o ma fa pe te mine ya o nga za mo wale ta tele o lo po a me tu pu mai le lai to to mit ia per te ma na ya ma tu ya o ita mai ti ile ta o ta ma fa pa le ni ina ia ma exercise a wona i matu wa le uta to ma wona i tala i fa mo mo sa mo ia so tele nei ta tanga wa afir su kamal to ma lunga o bis io ia me si o le tino puta o le si va nga o le so se fa ma ile sauni ma na ia pe a tele la o nga o ta meti o light e tu pu e ta meti o ese mai le mele o se nga tu pulanga le lunga ma ia mai ta wina za mo te le fale inga la wasia ia le mela le mo fale inga mo fala ila usa motas sa o le o so ia ese ha se va is fale inga i ni mo fala time nei o quality le ia mo fala ya mal chips fala you chips sale ma sa ni eso fai ngo fia la tangata na ta inga la inga na foto lo tu pene izamo ia felo i fa nga fa ta nga ma vai so malia ai fa ia pia ai sa longa o sa le lo a me sa ai ngo le na le vidi mai nei tupe ia ko na ta tia a manela wa o tono a nga yele le mama wa lunga fa ta wa ina tono a ia na tupu ai lo ta mai tile wala to lo me fa wona i se ai lato ia ma na ia fa in proclaim fa pena ia onga o ia so fo malo lo ina o te rola e wa istemi ai ala ve to tono o curriculum la onga fo le pio o le wo ia tono ia 1 ia 2 ia 3 ia se vai fa pitoa le ia matua i ma lo si le o e wale si mele sa mo tato ia so ia e la tu fo ma i tato wa fa ita nini tato po te tu lo wa si aki tato ni fo ia tatele lo la po to fa te mine ia onga sa mo na sa o le Iwa tata mai tau o lo te mina ia pilea o ngali se wori ia tatu vasenga. Ia, a me sa e me te mea nini po. Wai longo fia vai po lanu viole. Lilo atol tino i vai lanu viole ia. Sa o le le jone. Tama lanu viole na e le tai o na ngalo. A wā a wha apea o lea whai po kalame soifu malolina i Sāmoa. A lau te vai mai o le te luatu e tufu e po kalame. O ele au whainga runga soifu malolina. A wā tamiti aonga. Ia nona e o atuara mātou potu, whai atu tau whele le whola atu tau mata upu. E si me lalo lima, pia whapeu te iro oi.
Ai mena si. No si e mea lima fia fisila tua le tau ofisa. Ia o le tau te mai momoli mai ia le soifua maloloina i mea ai e taun mea ai pāleni. A o lau sunga lele. Fasino tro lima te. Lau sunga lele le pita mai luma. Masani ano vai a o i marketi le le fale mo le marketi va felanta o mai e mai le fe au ana solo mua. Le. I pa lau tale pasanga i tua. La tata to pese, to es full 1 minuto. Passivo ia mana vai le via fibo po. Ia. Tu al passivo le. Ela sa va uma story na i auta fora o. O tilo ma ele passa essa story na essa sala va. Aí mal tu malo ato wa ngai tu ia fa sa ngai tu. Eu tali na vet. Vai tasi. O na te aonga ma tu no foi ngalo. Ia mtu ai tango ia api mal peni ia ila le api mal peni ia tu mal pe ma tu le mtu foi ngalo. Ia wa le me o tu ma ia mai fe o se fumalo ina le mo wa o tu fale ainga mo aso. Ia malo, tu es full 1 minuto ta. Eles me fo no. Talo matu le sunga ia tinto mala tai leipen ia ole sunga Allen Solomona a sovalu ia tau fafo malo fa tai tele lava le mata mai ia tatu voi fa fianga o tatu fa yam tali pese tatu tali ai Provatu ia ma for Eric Tasile tino, tasile loto.
Se fonga maria le sunga le sali to na ia ma pespesenga le tai ni to full tasi minuti na tale o le tu la se fulu ia on fa na tu atu tatu pitini o por na wala tu loli le pasi atu maluma atu tatu ofisa fa sala lau wa uma na sa al matu la pisi ia atalo va tu ila e util tilo mai nai tamoia e vole le atu loli e pe ia ni na Sāmoa na uso ia va pe na ki mal tau le tio to no tavale ia ma lo la nga lu le tai mo timu Yo e ma lo la vale nga lu ma lo fai va. Yo e O le tatou tala o talonga, o le na whaafonga mai telefonu nei vai aso i le fionga na wano. Ta ua le tama telefonu lea, ia le na watu nei sa velina. Ia ua tata e la le tama le matatia. Pe o ia le ufatu ina le matatia. E na o le sifuru lima o na tausanga. Ana ta mo e le maila. E afe, matau rio aso ia na ufalonga, tatele isu ea wa lent falonga. O le maila e afe lima se lau mita. Alo tu watu ni le tae au le pepa. E afe ono se lau mita le na mo e le lilia. O le taimi e tolu minute limas furuvalu tesi ma le tolu limas e kone. O le tama mai oi no way na umia le matatia lea i le lua afe lua tasi. O lana matatia na tamo e ai le taimi na o se fulu ono no tausanga. E tolu minute limas furuvalu tesi ma le ofitu se kone. I le lua afe sufitu na mo e fulu ono tausanga. E le ise tangata i le lalolangi e ua momo e se taimi whapea a sifuru lima on tausanga. Mafuanga na le uwha mawele ingo le i New Zealand lea e suafa ia Sam Ruth. Ila na taimi le na ia te le lopo le asis tausanga e toi te tae e matati ele. Il matua na. Matua sifuru lima tausanga. Ia matau lia taimi la e zita mati la maa malti. Kato aso e tato la iti a tato tuli e a tuli o e lauta mai te whatau. E te momo il falolo, e te momo mai. Al mamau il falolo. Awa so la nei. Sao, ele alo le. Lau nei. Ala mese masima. Ava pela le sa vali le alu ile tavali. Ye foi tu volem tu amali il fali. A tu sa te alu se mal fale la tu avalu talo. A tu foi tu mal masima. Wa moila ngo mali il fali. Ese to nga tele ngesele wo yita wa. O le ufa ino mai ia le fuafuanga le la kapia New Zealand. Ma wa vese se manatu tele o Scott Robertson. Sa ia lango ina fuafuanga e taunga tatala le tula fono New Zealand le tapu ita mo mai fafu. Mo unga le mana o tangata le ari. Ale la usuilo manatu. Me si le ala tia automati ine. Na tonu wa. Mo ile lei. Lo ua funa mana tu e pra mana tu to e fulele to e na we to mai ta mai ala yo su wa fa solo lunga la tu ma tu ale tele le tamai titire e mate minne. E longa li usila le tu la fono le. Australia le ta utala le na ta o Kito rule ta o mai ta mai fa fo ya la fa te minne. Ya o New Zealand. E longa le mele a fiadu a fia sau. Wele tele o na ta mai o plex. E o fa malolonga fa sa pati volia e to o mai le. O le tala le tasi fa tau le au teine New Zealand. Au la kapi. E fitu teine o le tato fitu. Le o mali le ia fa ya onga lua o le au mai tonu le squad le su ele au le pola langi tau sanga nei ia teine sulima. Fitu teine o le tato fitu le au mai tonu au fia ia Risi Bori Lane. O Georgia Miller, Stacey Waka, Teresa Setefano, o Kelsey Tenetti, o Diz Faleafanga ma Alena Saili. La mai taila na ele imana o ele kapteni o le au Sarah Hirini. Ele ito fia sa sfulima la fia no fo perfitu. O talonga la ia ale tupa o teine taito a sfulima o me le se fulu la talo ma Australia e fai ni Newcastle le Australia o me le sufitu talo ma Kanata e fai kala estete talo ngalea o me le sulu fa talo ma America fai no fapa e le Malai le Mon Pacifica e o mon fa no il Mon Pacifica fa tanga mel Malai se fai la talo ia o talonga la na ia ma talonga muri fai ia le sulu fo July fai le Sky Stadium talo ai malawa Australia ta penanga ia le Australia New Zealand teini
o alta pena tu mori polo langi le fai ai Britania ta longa la yo le polo langi tau sanga nei ta lo mai pani la somo mo se tema Ia. la so valo se tema ta lo mai lani ia ona i loa ile tu langa o le quarter final semi final mo final I le ipule ala langi. taine ia tau sanga nei amata se tema mo oktopa Au anga wha tatou au manusina. le o tele i maua O le tau sui sa wanoa. ia lana le tūlanga le leiwhi an manusina i tā longa su e wanoa le nei ai Ia. ia tele lo pei tele lo se sa ili na i lo le study stai mila tamai te was se le walau mele au le Moana Pacific al tā longa mo le Chiefs ia o le au lea o le tā alo ia Addis Ababa o no lo manua ai o le tā longa le fuafua e whai tonga e te ua tolo po o le tanu whapene i tonga le au ia o le mafuanga pene whalongo telefou le fionga lawan. Yeah. E luas furmon tupu miliona ta la Amerika le tau whale ta alo tonga ina ta tala le vasa ni. E lo pole mena na le mawhai ina whaonga au na lefta ta tala. I ta ilu i. Po nisi o mafua anga e mafua. Alo inga lau tau sanga fau. Ia i na avenista alonga whai tonga. Walo wale lei mala ta. Sa whai fo ta alonga tau sanga le. Ta alonga la le na tu e whai tonga le wale o. Fela le la whai. Whai ne New Zealand. Tele o po ke ko hele fa pe fa talo counties manu ka ia na ningo counties manu ka fa tata la no ile ta maiti mai Netherlands ile ta alo ile au the Highlanders ia ile ina lo na ngo o Fabian Holland ia o na o valo ia le sina local o Blacks ina ya so lunga ma na ia tele o ta maiti to lu pe tata no to lu le oli le masanya la tama na te puina ta alonga super kapi o le weekend na play le pe fa ngalta alonga tasil ta alonga play le po le ainga le am faila to me ai mata mata ala uso awoli ia to ru ta alo tu la to fali le la kapi ala na i wana malanga me New Zealand fi ta alo la kapi au ta meti mai Netherlands umio tama le la sa wala titi le nei ya onga ya le wo lus fulu po lu fulu e on tau ya lu on tau sa le sia li matua le ya le la wa ye tu tonu reita po wa fa momonga lo Blacks ya o le na koleni ma lo Blacks tau sanga le na ia te le tino tanga tona sa wa mai o i Netherlands sa wala alu lo Blacks e foi si tamati ti sia mani le ta alo ya o gilani ya sa o le miti vol tamati na fi o Blacks na ia te vol ta alo na ia ia le fo tata le no le tele o tau sanga i la woli ia ma fa fo o le tala fo si la tala ta o nei o lo tau fai ma lo si stasio li sa pule a o ngai se a ngai fiti le ua CEO nei o ia le fa uru le kala pole drua ia pe ia o ia le lunga le au pa le drua le tau fa ta se ma le flying Fijians wala wala tunu wa e se le drua ai tele o ta ma le drua ta alu lunga le international Tom fai la toi po loka le liki le ma fuina tele ta mai tia o fiti le au mai su bala kapi fa forma mai fa o ngai nei. E vai ne ta le ni la kapi fiti mtau tia le. O le mela le mai tau ina o tele o ta mai tia le au mai fa fo ya o ngai nei ma Australia. Ia. E ma ave ya o ngai fa. E va tua mata alo ya o ma ta anga va ya mo tu na le anga va mo fiti. Na la tom fai. A tom fai vai sa wala po loka. O le wailo nei. O le drua, e tauna nga i umaita mai tine tau vaso ina na toa wanoa. Ai na moni mau fai a onga lau tele fiti. O le tele o tamai na le drua le wo i fafoi. Falani mai sinu Europa. O le wha mao ningana, o le manuia le au o le drua. Ma whaina la toa tina ea tamai e wha tau isi kalapu i fafo. Ai vai ni la woli i e matua mao ai ta alo i falani kalapu i falani. Tele o tamai tina atu le drua. Sa. Ang tatal no fo i tau fia se lau pe valu sumo tu ia company le line if you sponsor le draw. E lu ne la ia inga le Fijian draw e tali ai le company sponsor la to wa. O ma to itele al tu pele sa to no le au ma e le tanto no. O le au nga o investment le na fai New Zealand Australia e Pacific. Le wa ola le la kapia fiti. E tato va ia alu le au le tu ta alu fiti a. Tu mo le malai. Almena le mana o supala kapi. Nai lo le oi. Ia tunu. Afrika, Argentina, mai Japan, mo yo le market. Ia.
Ya tu sa leo fa to na ina i tatou nu tua. Le lau mana ia le mena ia. Ani fai unga ale tangata na fitina e pau ale ia tasiare me ta ofi o le senio kon karate ia le lei kon karate tamata alu fitia ia i ta ofi ia le tupe tamiti na le me fona ta un fai tatou ina pi Sāmoa i tatou au le to fitu le temi nei wa lunga i lunga le level le wele le se fulu lua pito i lunga foi ia tasiare me fa le ia i lo wa lo o le seini kon karate tamiti ta alu te to fitu ave il tupe tongi lei no fo lei o le faito era si faf ola nga luenga fo na faito fo mo le sa o te vetu le pepa o le tayo ne ai fuala la ulen mona pacific o le tele o tama ia o tonga amsa mo ai nei tama cook islands le o te vetu le spare mai tu na tu i tama talonga le mana ia to le la o tamsa mo i le tono mo na tu na tu i tama o miracle failan ia mai stamo le volsonga miti melani matavao ia o tamana mai sa o mai sa mo ai vai le trua tolu sumo to pu tamana tolu trua o tama uma mai fiti sa o le matua i le lei o le atina engol la tapi la kapi tonu fiti a o la isa mo mella fai lo sa mo fai asa na au tau vale super kapi ia mamma o ata to mo mella al mania na al mona ya e sosoni e vatu tamata al mon manzamo te le sponsor e lango ia le le foi nau ai au te lo e to al sa mo tamo mo to fai pule ai manuia la vano mo muale su au tu per dato io ya mo ngana ta si ya o stem fai pule ya tasil tangata to lu minista mista ta longa mista o ngalunga tele ya mista al paola peso na ai tava le mtara le to voilà fa le tava ya le mai tato por kala le atal taya yo tato mafuta pea se pa ele tu la tas ya le la tatu pesele ia na soro le male proclame ia lo langi aso nei ia lenta no atu le fionga le wano ia il version de nei les fraile ia to fatalo fatu ia au fata vale polo io mafuta mai ia fa vale le fu semi dalo fatu le sunga tiu tongia malo tiu ia o le sunga ia mausale fata tele la mafuta mai ina te koma i Amerika fatai ia o saulanga malo lava fatai le mafuta mai ia o le sunga ia John Paul malo John mani lava le yaso ia o vau esea tangoi fatai tele lava faltua Natalie Pelepesa Amino ia o mafo Eric ia vale le mati mani lava ngaluenga o le neita ia le la tatu no mal peselea ia na solo le mal proclame o le lalolangi o sonei
Ia, whilo fo i tālau wha whilo i atu i le po i maurunga o le tātu tunu umana u wha fonga i nei fo i tūlā wha apoponga fo le tātu Paul Kalame Masani as Freile o le lalolangi o aso nei o se Paul Kalame i e taum fo i oto i nātu nisi o mea o whapeo na tupu maali ri mai e le ngata le tātu si umanga i New Zealand nei ia ai o isi fo i tūlangi o le kelope ma lo tātou lalolangi. Te leo tūlanga pei o na mōli mawina i nei o na pō, ia i le mau whaale tonu ma le mau vevesi, ia whape nao na a fiailu tu soi fua ma tātou uma i le aso ma le aso, ia ona o me tupu i whaai unga whai, whaale malo, ia ma tūlanga pei o na iai le tātou lalolangi nei. Nei vai aso ia e amata tu fo i sina o tutongo nai mea sa tupu maali ni mai ia pe o le tupu isi o tatu o tunu i New Zealand nei ia a la vai le taimi ia ona tatu se atuai lea isi vaenga o le lolangi ia wani isi o mea tele sa tupu maali ni mai i le nei vai aso fo i wafai wiu ai momo na mantou whaatalo whatu i le nganga whaanoano pa ia maurunga o le au whaafonga i o na muli uma SS le ngata i au te ronei ia ai whapefo i o isi a tunuu ia o lau sila mai mo mai ai e wale lunga o feso o te inga tele mawave mo ho i o na au whaelo atu le sunga i atasi tui tolawaa le he feso sani mai ia wale tu inatu o le tātou whaasera launga nei me lea ia e fifia ho e whaatalo hatu i lau sunga tasi i pālo lava le on se mai ho i le tātou ngā ruenga mai se le lango pēr i le nei wha apoponga o le au ona ngā le si fonga o le lo mua mālo le si fua. Ia whaatalo whaat fo i malanga whaalo le lo fionga la wano mālo la fo i soi fua lau ni le yaso tai fo i le mo fo le tātou maftanga wār wha awina le tātou poklame ia o le neiva yaso manuel poklame. Aftai mālo o le tātou tala mua la i le fo i whaapoponga o le tātou Paul Kalame le nei. Sa o ta ua i talafou i le amtanga o le vai aso, a le si ufonga le lau mua, ia le whaofi nātu le i te tono o le Parlemene i Wellingtone, o se pili, ia pe o se tūlafono tau whaofi, mo le whaamoe e teu i nā i le tūlafono, ina ia si tia ai i le whātau sanga, le umi o se paia inga a le Parlemene o New Zealand i le lumanai. E pei ono si le fia le mamanu o le whaafonga, o le whainga malo se o whaatasi le tu nei le foe i le pulenga o le malo o New Zealand, o lea whaatoa se furu ono masina taru ona papale mai i lato i le taita inga o le whainga malo. Ia mai ono winga pe toe se furu varu masina ia o lo toe nei o le latou no fo inga. Ia ona toe whaia fo i lea o whainga pālota e fili ai tai mo se isi whainga māloe so o ai le tunu mo le umi e tonu tau sanga e pei ona masani ai. O le Parlemene fo i New Zealand e pei ona sila fia e toe pauale nei
o nai pāle mene to oititi o loo te toe i le lalolangi a toa, o loo tūmau pea i le to i toru tau sanga i a le uumi o a lātou no fua inga po o pae a inga. O le talita nunga wha vae i le mata upule nei o le toru tau sanga le umi o se no fua inga wha pāle mene, ai mai se lava mo New Zealand lātou, e awhi ai ia le na o le tasi lea o lona mao te whono, e ta ua i le ngana Peritania o le unicameral parliament. I e pono no inga o le parliamene e tasi i lona maota e le lua, e le aisi maota i lunga atu i a po se upper house e pei ona ta te le isi atunu i fafo ia e lua ai maota o le whono a wao whaitu la whono. Ai elenga te lea o le tūlanga whaatapu laa o le malosianga mo le pule o le upu whapeletania o lo o maiva pea o le limited power o lo o iai i le whaamasinonga a New Zealand. A toa ai foi ma le le ai lea o se whaamai tusi o se tasi o le malo. E pei o New Zealand fia ia o New Zealand e le ai so na whaamai foi le nei tusi e pei o tātou i Sāmoa. A Sisila ia Sāmoa ia ilo na whaamai ia ilo na foi upu mauna ia inga o lo o iai. New Zealand lai le se me fa pe o New Zealand fia ona e tele le mau documents o lo fa nga ina e fa vai ai ia mata upu tau le fa vai o New Zealand nei o le fo i fi nau ia maori la tau ia monisi e fa pe de tau ona fa nga le fe ngai fo i le nei o la le pisa so le fe ngai le woitangi ona fa pe tauna vea ia le fe ngai na ma fa vai o le malo o New Zealand ia vita ia le ia se me fa pe o tupu mai o stasi le pe o le winga le o le fa opunga e pe o le tulanga le o le ai se fa vai o le malo o ia le taimi nei e manatu nisi o tulanga ia o lo o fa pe ona uti ai mai titi a vanoa e ma fa ia na siaki ia ngā yoinga ale pulenga whaatonu po le executive lea o lo te ita ia ma whaahuru iai ia le whainga malo o New Zealand. Tofu ata tau ma le winga ina o ia whaapunga i le sisila ma le tātou mai tau i le whainga malo ia ma le whaatino ina o na tiuse whai mo le tunuu. O le umila o le nofua inga whaapale mene e pei ona iei nei e tolu tau sanga. Ma tue whaia i a pālota e fili ai nisi whai pūle fau o le maota. E manatu le to tele o se fuafuanga mauti noa lea e whaasanga tau ai ini whainga po o ni whainga whaamai mātu ia e ono whaatu lai mai e se pūle ngā malo. Aua o le ama whaiai e le au pālota, o na maua wawe le awanoa e pālota te te ai i fuafuanga, mani whaai unga a se whainga malo e le fia ma le langolangoina e le au pālota. Le ala o lo iei tātou le teimi nei, o le toru tausanga e le umi, le pupu foi, ia a pe manatu ale tuk te le o tāla whea ngai le ua lava le teimi mo whaipule, e tūla ia e whai mō tātou sui te tonu o le maota. Ai o le memonia, o le tele au whai ngā mālo e tūla i mai, e la tau te manatu, e le lava le umi le tonu te sanga o se nofo inga. Ai moise, ia le whaatino ina leo ni ngā ruenga te tele, matala whea ngai e wha moe i aise whai ngā mālo. Se a ona tau nuu, ia ni ati na e mani ngā ruenga te tele fuafua, ona o le pupuu o le umile tolu tau sanga. O le vai sa nei la lea sa whaitau ina ailo na whaitaunga mua i luma o le parlemene i Wellington ia le pili pe o le tulafono tau whaofi e ono ma whaiai o na whaia se suinga i le umile tolu tau sanga.
E whaingoina ia le pili le nei ngana Peretania o le term of parliament, ia on a bracket lea, enabling a 4-year term, uma le bracket, legislation amendment bill. Ia pe olono winga pe a tau whaaliliwina i le tātou ngana o na whapea lea. O le tūla whono tau whaaofi, e teu te wai le tūla whono o le umi o se nofo inga, ina ia awala ai le whātau sanga. Ia pe o le tau whaaliliwina a tole na o le pili, ma le tūla whono tau whaaofi lea o umaro na whaitaunga mua i le nevai aso. O le pili na whaaofi lalo o le swafa o le li whaipule o le parti a le National, e ngoa ia Paul Goldsmith. Ai na whaalia e whapea o se pili na fua mai i talanoanga, a parti ia o lo i le tonu o le whainga malo so whatasi, po o le coalition government, lea o lo tū nei i le foe. Ai peia o le parti po le vaianga wha upu whai a le act, lea e whapea sa whaapo ngai ai. Ia mai o lona winga whaamaoni ai le naunau o le teitai o le act, ia David Sāmoa, ina ia whaapopo se isi tau sanga se tasi e wha ai tau sanga o se nofo inga ma paia inga uma le pale mene le lumanai, o na o lona tali tununga, e le lava le toru tau sanga o loo iai nei. E maria la ona o le pili le nei e le langolangoina e le partia le New Zealand First. O stasi le au vaenga wha au whai o maa lo e toru, ia alo o au fia i le tonu o le whainga maa lo. Mai na whaalia foi e iai ma se aia inga ua tuu iai le tonu o le pili e tusa o le manao o le parti a le act. O loo wha upu aila e whapea i le nei aia inga whaapitoa. E whaatoa ma whai una whaatino e se whainga malo fau e tūla i mai, le umi e whātau sanga o se nofo inga, pe a whai la tau te talia ia le manao o le act, e winga lea i le filifilia o sui o komiti o le maota po o komiti filifilia ia a le pāle mene. E le o au ili ina mai la ia le manao o le act, e pe i fulinga e manao la tau i tau tele ni o la tau sui i le tonu o komiti filifilia nei o le pāle mene i le rumanai. Ai, o le vaenga au tū o le pili, o le tu inatu leo le fesili i le mamaru al au pālota o New Zealand. E au wala lei se pālota whaapitoa po o se referendum, pe la tau te talia le whātau sanga pe le ai. A o whanga solo ai la talanoanga ma le fe whaalia inga o manatu e tusa o le neimata aupu. A lea ua whailo mai whalau i tele e le partia Maori, le te parti Maori. Lo lātou matua te te e malosi i se fuafuanga, e si iti ai i le whātau sanga, le umi o se nofo inga a le pāle mene. Ua whailo mai e le tasi o taitai o le nei parti lea Maori, o le lii o Rawiri Waititi, e whapea. O le umi o le taimi o se nofua inga, o le umi fo le nao le taimi e whaatau ngā ai e se whainga mā lo, ia tangata Māori o le tino o, e pei o na maita wina i le taimi nei, ma le mau whaafita auli ia uari li mai, taru o na papale mai le whainga mā lo so whaadasi o loo iai le taimi nei. E le imanuia le tau mawhainga a le te pāti Māori e tā whia ma te ena le neipili i lona whaitaunga mua i le tonu o le maota. Ai o lea ua whaai lo mai e le mauti noa i a le langolangoina o le nei lewa pili e le pāti a le National, whaapea ai fo i male New Zealand First, pe a tuana ai i a lona whaitaunga whaalua. Ai o le Labour ma le partia le Greens e fōlinga mai o no whaatari tali i le taimi e tala noi nai le pili o na wha toa whailo mai leo la ua manatu malangona e tu sai o le langolango po o le langolangoina o le pili e pei ona ta ua.
Ia, a tono la tātou mā te tūlā le whaasolonga o le nei fo i tūlā whono tau whaawhi e pei ona iei nei i luma o le maota o le pāle mene i Wellington. Ai o le mea mautinoa, o stasi le nei o mata opu tā ua lo tātou wā a fia ai. Ai mai se hane ta imi e tuuina mai ai le fesili pe a o ina whaatino le pālota whaapitoa lea po o le referendum e māsani lava ona au mai whaatasi i le fesili whaapea i le taimi o le pālota tele. Ia pe ona whaafonga mai lea pe toe se fulu waru māsina ia o lo te toile no fua inga ia ona tātou toe foi le whai pālota a tonu o le taimi le nā ia pe a whai e pāsi ia le pili le nei o le a au mai aila ma le fesili lea i le referendum o wā le nei mata upu tāua. E pe ala na whataua, te tau ia tātou na whataua, awa o tātou umalawa uana nofo i New Zealand, e ha fia ai, pe a whai e whaapopo ia le tausanga ina whātausanga ai le umi o le nofo inga. E le whapea na o Maori po se vaenga o tangata o New Zealand, e ha fia ai, o tātou umalawa uana nofo i nei, ea, mauti noa le a whai na ai o luinga, te tau o na tātou a wai, pe a o ele taimi au mai ai, ia le fesili le nei, pe tātou te talia, pe le ai, le whaafā o te usanga le umi, o le nofo inga a le pāle mene. O Aotearoa o New Zealand nei, ia o le atunu o le uautou alala ma whaamautu, ia mau tātou no nofo ai le nei vai tau le soifuanga, ia mai te li tonu li tātou pōr kalame, tā ua lo tātou a fiai i le teimi whaatino i nai le referendum. Ia usi mai pēr le whaafonga. Ua whaino mai fo'i i le nei lava vai aso, ia se langona, ia pe o se manao o le vasenga o alii matama i tai o loo umia tofi pule nuu i te tono New Zealand atoa. E whapea, ua te tau ana whaamuta e aua le toe whaia, ia ni whainga pālota ia e lafo i le meli po o le postal vote, a ia sui le whaia o pālota i whale pālota e pei ona māsani ai. E manatu ia pule nuu o le nei suinga e tā ua tele mō le lumanai o whainga pālota mō le filifilia o sui o pulenga o nuu mai tū mālo po o local elections. O le taimi nei, o le o tu ina mai e le pulenga o whainga mālo whaaloto i whale, po o le whaalabotonga lea a le mālo, whaingoina o le Local Government New Zealand. Ia se pepa aloa ia ua iai se hata whaataitai, o suinga ia ua whaatula i mai. Mai lua se fulu la whai o ni whautuanga o loo o fiai, e te tau o na whaongaina mō whainga pālota i le tausanga e lua awhe lua se fulu ma le valu. O le anganga au tū o whautuanga nei, ina ia wheso swani lea e si i tia ai, ma ia mauti noa, e to o tele la whai o tangata e a fia i whainga pālota nei, e fili ai sui mō pūlenga o nuu, ma whainga mā lo whaaloto i whale, local elections. Whailo mai ai e le teita i whono o le komiti o le ofea ngai, ma le sua ina o ia swinga o le tu la whono whainga pālota whaai tū mā lo, o le li pule nuu o le ai o Nelson o Nick Smith. O lona talitonunga, ua le o toe mana na o tangata pālota o New Zealand,
e whaau au ia le whaia o pālota nei au wala i le meli po le postal voting. Sa whaamamawhaina mai e Nick Smith, o le se atu e whaatino ia pālota mo le filifilia o sui o pūlenga o nuu mai tū mahlo i te tonu o whale pālota. A tonu o le awanoa o pito i sili lea e whaamautu ai le tāua o ia whainga filifilinga i le manatu malangona o le au pālota i le anga i atu i le lumanai. Tā ua fo i le li teitei whono e te tau ona tutusa le tāua o pālota nei i manatu malangona o le au pālota ma le pālota tele lea e fili ai foi pule o le pāle mene. O le ata whaata i tai lao swinga e pei ona whaailoa mai e le komiti. O lo whautua i nai le whaanga solo o whainga filifilinga nei i te tonu o se teimi e lua vai aso pe a whai o le apasia ma whaia i e le swinga. Ina ia mauti noa e lava ma to toe le teimi mo tangata pālota e whaia aia lātou filifilinga. Sa whaailoa manino mai e le teitei whono, ia Nick Smith, o le whaafoina o pālota nei e awala i le lafoina atu o pepa pālota i le meli, ma to e lafo i le meli pe a uma ona whai le pālota le tangata. Ua mauti noa, le tele ai o le mau whaafita hauli ua fia matu lai mai ai, e pei o le lei loa o pusa meli, pusa pālota e lafo i le meli, ona o le mawa e o la whainga o meli fe a mea ai mai lea i tū, ma lea i tū o le tunuu. E ui foi ina sa tele i ala ngona ma manatu whaalia i le te tau leo na whaonga ina o whesota inga tele wawave e whaatino i nai i a pālota nei ai o leo ua tolu se furu tau sanga o whaia i ai whaata ita inga ai le monuia foi. Ona o le tele o ngā luenga tau le pui puinga po le security e mana o mia ai le ngata i lea o le tau mata. O luna winga, ua le aua la fo i le whaia i lunga o le online po whisota inga tele wawave o whainga pālota nei po o local government elections. O se tasi o whautuanga o lo whaatula i mai i le ata whaataita i le nei mai le komiti e pei ona tā ua, e haawhia ai le si tia lea mai le tonu tausanga, i le wha tausanga le umi o le nofo inga a pūlenga nei o nuu mai tū mā lo. Ai ta ilua tausanga ma whaia pālota e fili ai i o lātou sui a wai. Nā whaalia mai fōi o loo mana na o le vasenga o pule nuu ai mai se le pūlenga o le whalapo tonga le nei le local government New Zealand. Ina ia tu inatu i lalo o le waainga ma le pūlenga a le komisi o whainga pālota a le mālo e lātou te whaafoeina i a whainga pālota nei mō pūlenga whaaloto i whale. O le tū sili o na whaapopole nai, o na o le teimi nei, wai lalo ifo o le 50% o tangata ianga waa e pālota i whainga filifilinga nei, o loo pālota ma awai i ia whainga filifilinga. Ia pe o se whaapunga whaingo fie, e le atoa le awha o tangata uma e te tau na pālota i local elections o loo maita wina o loo whaia lātou pālota. Ai o leisi vaenga to tele si lia i le awha e le pālota. O le aso sfultasi o ke topa o le tausanga le nei e whaia i fo isi whai ngā pālota nei wha loto i whale. Ai o whautuanga le komiti ia o lo o tuina mai e de tauona amata whaatino ia le swinga le nei e pei o na manao ai i le taimi o isi pālota i le tausanga i lua afe lua sifuru ma le malu. Ia luna winga o le ia i le taimi ia e fufu ai ia le whaia o ia swinga. Ai pei o na mai tau mai o le whawhitauri au tū lava o le pālota o tangata. O le taimi nei la, o loo wala uina mai e le komiti le mamalu le tunu o e mawhai o na whaalia ni o tau langona, ni o tau whinangalo e tusa o la tau whautuanga ia o whaatula i mai
I swinga i le tau na whaia i le tū la whono o whai ngā pālota whaaloto i whale po local elections i te tonu o le atunuu. Ia, ma o le fwoi e whaala wa i tele mai whapea e ma whai ona whaalia ni whina ngalo i le mata upule nei pe a whesota i atu i le upenga o whesota inga a le Local Government New Zealand o le ingoa leo le whaala poutonga lea le mano whea ngai ma whai ngā pālota nei ia po o le latou e-maili o le tuatusi le nei e whaapele tā nia o le electoral reform tasi a le upu electoral reform at lgnz.co.nz. Ia, pei o le e-maili na nai mawhai o na whesota iai, ia mawhaari e eiso finangalo, o le a e mau mai lau i li ngā o swinga ia mawhautuanga, e pei o na whaai lo mai e le whaalau tonga leo le Local Government New Zealand. O le aso luas fuma le valu o le masina o Aperila, e whaamuta ai le nei awa noa, ma le whaamoe o le masina o Iulai, o le tausanga nei lawa, o le a whaailoa mai ai, ia se li pōti whaaiu e tusa o ia fuafuanga, ma suinga nei e pei ona tau whaatūlanga ina. Ta ua mai e Nick Smith, e te tau i pūlenga uma o whainga mā lo whaaloto i whale, ona whaia ni suinga tāla whengai, e una i ai malango le whaatino ina o whainga pālota e pei ona fuafua ina i le masina o oke topo le tausaka nei e sa idi ai ni sui fau mō pūlenga o whainga malo whaaloto i whale o loo iai. A e pei ona tā ua mua o le whaawau pēa o le pau i lalo o le awhainga o tangata e awai ma pālota i whainga pālota nei mō to whinga nei whaai tū mā lo, i te tonu o le toru se fulu tau sanga ua tua nai atu nei, lea na mafua ai na whaawaina le komiti whainga ruenga, mō le ilo ina o ni suinga tāla whengai o le tū la whono, e pūlea ma whaafoe nai ia whainga pālota. Sa whaamawhaina mai lai le teitei whono mo le komiti, o le le atoa o le awha o tangata pālota e awai i ia whainga pālota, o se tūlanga ma tautia e lama tia ai le tūlanga o whainga mālo nei i nuu mai tū mālo. Ai ua moomi ai le whaia wawa i ai o se fuafuanga ma se swinga ina ia mauti noa o lātou o loo filifilia i nei to whinga o sui moni ia mō tangata o loo no nofo ai i te tonu o nuu mai tū mālo o le atu nuu. Tā ua mai fo i Nick Smith, o le pepa lea na whaasara lau e lātou komiti ia o ke topa o le tausanga te ruai, e tūsai o le neimata opu. E lima se fulfitu la wha inga o manatu tusia po submissions, sa tu ina tu iai, mai ni pūlenga wha ai tū mālo e se fuluiwa la whai, whapea fo i le pāti po le vaenga wha upu whai a le Greens, o le komisi o whainga mālo wha aloto i whale, whaalapo tonga o whale meli po le New Zealand Post, whapea ai malematanga ruenga mō tangata i le a to toa le mālo si le tino ma le māwhu whau. Mai o lo mana o le komiti, ina sa ngā talanoi na pēr mai lātou nei o lātou langona ma tā ofi e pei o na tuina atu i le nei lava ma tā upu. Ia ai pei o na auta ua a fia whaali sau fina ngalo ia a le te tala mai lava noa mō so stasi o le website a le Local Government New Zealand e a siasi ia i lunga o so ta inga tele wawave ia e mau ai le atoanga o fuafuanga mo swinga e pei ona whatula i mai vai fo iona e emaili ai le tua tusi le nā sa whaalau inatu e mawhai ana toe wala o mai ia ona toe whaamatala atu la lea ai o le upu o le electoral reform tasia le upu at lgnz.co.nz ia o le email address le nā e talanoa iai ia ma whesota iai le nei mata upu tā hua. Ia pe fo i ona whaafonga mai
o swinga umanei, ia mo se afo i le vaenga daua, se a o na maua se ava noa e manu malo ai, ia se isi o le tātua tunu ui whai ngā whiliwhilinga le nei, ai te toru a te usanga ma whai, le hoi la te whai o ke topa o le nei te usanga, ea mai o le mātou mai tau, e le tasi fo il nei o se teimi wa tu ina to ai le nei por kalame na I whautuanga tātua tunu ina ia on sa I po la le whainga e whai ai, e ta tau ana tātou pālota, awa o tātou e no nofo ai, I le awala lea, ia mo le nuu lea, ai o e le o toe I loo vai wainga le I aitas, e le o toe au ngā ona whapea a mela o pisi, pe le mawhai, e le malamalama I le ngangana, o le o tele a ina tau mwhai au nanga whaale malo, e maua le pisosoani whaali liwai pe a fia malamalama tili, ai e le au ngā ia le whaapunga pe a mela o tele I maua se pepa o ai meli atua I whale uma o tātou I a pepa nei, a lela e whaulinga mai a whai o le lua o lua walu whaatino aini swinga o winga o le pānota o le tausanga le nei ia o ki tōpa e lafo atu fo I le meli. Ia ai pe ia o nomo salomia o le tōtele o tātou ia e le whaia. E tu ua ho I lunga o le laulau, so oi mo le angai I le pin fo I le nei o le o tōta. Ia ona la fwa I lea ai le whaatumu mo toi whaafo I le pepa. Ai o le mātou whautuanga, te le I o awanoa nei tātou te whaalia atua I e whaia tonu. O le tātou langona, e awala I le pānota mō sui. Tu sa lawe pēn tātou te le, ai tau mawhai po ai, tau mawhai tātou te whasotai. I le sui le fia tū I le tātou pitono. Ua e sa wale lisi fo ile nei, ia o manu mera e whesota I ai. Ina ia e manino ai ma tātou loa. Po ai lea tangata o le a tū e whai mo tātou leo I le taimi e whai ei whai unga whai. Ia I tūlanga o le pūlenga o tātou nuu mai tū mano o tātou lalai. Ia pe o se whaawaponga le I lewa ainga tasi ai usi pēr le whaafonga. Lisi whaanga o le tātou tala. E whaau talaina, e whapea, o le ngaoi a le ngaoi. Io, a whapeltania, theft is theft. E pei o le tala leo le tūstusinga ho I se li poti ale walesi whaase laua New Zealand I le neivai aso. E pei o le aunga lea ma lea nganga au tū, o se pili po o se tū la whono tau whaauwhi, lea ua pāsia nei e le Parlemene o New Zealand e whaasa ai ia se tangata po o se kompani e ona se ngā ruenga ona ia ngau ia se vai ngā tupe mai le tutongi o se tangata po o ni ana tangata whai ngā ruenga e oe pe o le au te lenga lea o le pili lea ua pāsi e oe o le pili nei sa whaofi I lalo le ngol tamaita I whai pule o le partia le Labour e ingoa ia Camilla Ballage ina ua le maua ia se awanoa I le Parlemene te ruai lea sa whaawhi ai ia le pili lewa le tasi lalo o le ingoa o le isi fwoi pule o le partia le Labour o le li iswafa ia Ibrahim Omar. Ai o le ingoa o le tūlafono tue teu le nei the Crimes Theft by Employer Amendment Bill na pāsia I lona whaitaunga whaatolu I le maota o le Parlemene I le pō le aso lulu na te anei. Mai sa ioeina ma langolangoina e pāti ma vaenga whaaupu whai uma o loo iai le tonu o le itua ngai o le Parlemene. Pei tai la sa te ena ma losi
ia le whaitonga whaatolu o le pili, e le parti a le National, whaapehai ma le parti a le Act. Ai sa langolangoina, e le parti o le New Zealand First, o stasi leo parti e tolu ia o loo i te tonu o le whainga malo o loo tū nei i le foe. Mai o le taunu unga la o le pālota tau wala au sa whaia e tusa o le nei pili ma le nei tū la fono lea ua pāsia nei e ono se fulu toru whai pule sa lango iai ai e ono se fulu sa te te o le winga e tolu a whai pule ia na pāsi ai ia le pili e ono se fulu e ono tolu i le ono se fulu tolu na lango iai e ono se fulu sa te te e se manatu whaalia la o le whaipule o le partia le National mai i Napier o le tamaitai sua whaia Katie Nimon na i tau waha i se tau noanga ma le wale si whaasa laua New Zealand e whapea o le pasia o le neitu la fono toe teu o le ailonga o na tele ai mata upu e tangofia e le whaamasinonga a New Zealand. E manatu lea tamaita i whipule, o lea e iai ia le whaamasinonga o mata upu tau ngā ruenga, o le tulafono hoi le nei le Employment Relations Act, e tangofia ai mata upu mani e senga e alia di mai du tonu o whale whai ngā ruenga, i le vāo tangata whai ngā ruenga, matangata e ona ngā ruenga. Mai o lona ta ofi, o le neitu la fono pe ona pāsia nei, o le ātili ai o na lei le wā whenga iai o tangata whai ngā ruenga, ma tangata e ona pe pūlea ia ngā ruenga. Pei tai, i se manatu whaalia o le li whai pūle o le patia le Labour o Phil Twyford na i e tauai, e tā ua tele le mata upule nei, awa o le awhi soa swani i le wha manino ina o tūlanga i te tau no silofia, e so o se tangata whai ngā ruenga. Mai o le sanga whaatala noa ina peo le nei mata upu ua manino mai ai, o le partia le National o lo o tū ia mamana o la tau e tau la mua i mea tau wai a te tau o tangata i ona ngā ruenga. Ai pei whaatuatua nai i tangata whai ngā ruenga. O no inga o le taofi o le li whai pule o Twyford, o le National, e whoringa mai e fia pui i le aia te tau o la tau e ona ngā ruenga, ai whaatuatua nai i aia te tau o tangata whai ngā ruenga. Ta ua hoi e Twyford, ua manino i le palota na whaia i le pasia o le neitu la whono, o le partia le National le wha pēr o la tau e tausia le tū la whono, o lea na te te i le pili e ave ai ma soli tū la whono, pe a ngā oi e se tangata ma se company e ona se ngā ruenga, i e se tupe mai se tangata e whai ngā ruenga ai. Ta ua le neima ta upu mō tangata whai ngā ruenga, mai manatu le tātou porkalame, tō tele nai o tātou tangata e masani o nā fia mā whaina, i whainga mā mionga nei i le tonu o ngā ruenga o loo iai, ia po o se teimi fo i u mawai o le soi fuanga nei. O le nei whaafi tauni a awhi ai le tāo fia lea, e le tangata po o le kompani e ana le ngā ruenga, o le tutongi tāla whea ngai o se seisi, mai u ina whaanu numi ai lava, ma le to e maua le se leni, e se tangata whai ngā ruenga a awhi ai. O le tote leo tangata i le fia nau pe fia sue i se mata aupu whapea. Pe awai atu i le payslip po le paleni le tustupe e le o atoa lona tutongi. E te le mafuanga patino il tangata lewa ia mafu aiona le fesili ia pe toe siaki i lona pule ma lona whale whai ngā ruenga. Pe aisea ua le atoa aila na tupe po o lona tutongi. Ai, o le pasi ai la o lea te uteunga o le tu la whono, ua mauti no ai e le te tau ona toe matamuli, pe fefe so o stangata whai ngā ruenga e fesili ma sua e le au ili linga o lona tutongi. Pe ia ona zila fia o le tele lava o ngā ruenga i nei aso, ua mana o mia le whai o se whea ngainga tusia, ma le tangata po o le kompani e ana le ngā ruenga, po o le mele whaingo o le employment contract,
e mā io ai i au ili linga uma o se ngā ruenga, e au fi ai i e taimi whai ngā ruenga, ai mai se le vaenga tāua o le totongi i le tūla, a toa maalauni po o ni taimi o vai, po o le o taimi. Ua mauti noa i wha mau maunga le matua to o tele o tangata whai ngā ruenga, e a whaina ma mawhatia i nei tu a inga o whaafita hauli, ma e fia i lava i lātou e ona ia ngā ruenga, pe a whai e le fisilingia i tangata whai ngā ruenga, ia le vaenga e pei ona ta ua, o le mta aupulea e uwinga i tu tongi, a whai ua le atoa, pe ua le maua uma, ia lo tu tongi i te tau na iai, e ia te oele a ia te tau e fisilingia ai, ia masanga susue, ina ia awane i tā whia, ia se seleni e te tau na e maua. A silsila iai i se isi tu, o le tula i mai o le nei swing o le tula fono, o mea tau ngā ruenga i te tono o New Zealand nei, ua tūmua i tu tūsa ai ia le tangata whai ngā ruenga, ma le tangata po o le company e ana ia lea ngā ruenga. A ngā oi e seisi se tupe, ona mō lia ai lea i le tūla fono. Ua le nā o tangata whai ngā ruenga e mō lia, ma o i le tūla fono, pe ao lātou ngau ia se tupe mai le whale whai ngā ruenga, po o le company o loo ngā rue ai. Ai o lea, ua fia tu ai fo i mai lātou ia e ona ia ngā ruenga po o le employer. Ea mai atonu o se vaenga tā ua le tau, ia ona mana tunatu manga whakawha le iai le mamanu si tātu tinu ia o loo polonga i le usu i le baweao ma le pō, ea oa ia ngā ruenga o whaafenga iai. Ia ai usi pēa le whaafonga. E pei o nai tala nai me tupu fo i nei vai aso a wale sila fia i te tonu o New Zealand nei, ma manu si tātu tunu umane au wha fonga. A le mai te watu o lo iai nai minute i o lo toe. O le antatou se atwai loa i si atunu i whafo. O le aso tofi ana nafi, lea na lipo tia mo iai ele whaalapo tonga tau whaasara longa Europa, e ngō o le Euro News e whapea, ua molie le Palestine o le malo Lucia o Vladimir Putin i le fuafuanga a le malo Amerika, e tau fia ai le pāpau whana i le lataua mo Ukraine mo le umi e tolu se fulu aso. Pei ta ina ia ta ua, e iai vaenga e mana o mia o na sanga wha manino a tili o lea fuafuanga. Na whaalia e Putin i se whilo inga ma le autustala i le lau mua i Moscow, o le tau fia le malo Lucia, e ta tau i le fuafuanga le nei, mo le tau fia o le pāpā whana po le ceasefire, o na maua mai ai se file mu moni a to toa. Mai te tau o na fo iai, i le vaenga ua wha matalaina i le malo Lucia, o mafua anga autu o le nei whaafi tauli ma le taua e pei o na iai. E le ngata i lea, a e sa ta ua fo i le li Palestine o le malo Lucia, o se whenga inga mautu o le ao lātou ioina, e ta tau ai i le malo Ukraine, o na tau fia umarloa le whe awea ina o lana fita, a toa malo lātou wa awina, po le whaia leo ni Paul Kalame whaale awa a le fita a Ukraine. Mai te tau na whaau pōpo iai, ma le tuunga, e le te tau o na toi tuina atu nisi whasosoani wha military mai whafo i le malo Ukraine, i le taimi e wha mamaruai le tau fia o le pāpau whana, e pei o na tau wha mautu ina i le taimi nei.
Tele isi vaenga o lo o fia i le lisi umia le li o Putin, le Palestine leo le malo Lucia. Le tau ona o fia i le manienga, mo i tu e lua, tau fia i le taua, mo le umi e tolu se fulu aso. Ta ua wha apitoa ai e Putin, ia le tūlanga o le vevesi lea o lo tula i mai nei i le tu malo Lucia, lea e wha ingoa ina o le Kursk region, lea na amata mai a au kuso le tausanga ua mawai lua afe lua sifulfa. O na whaia iai o sa whainga, ma no whaia wha malosi e le fita le malo Ukraine. Peita ai o na iaso ua tuana i tunei, na lipo tia mai ai, le toe whaoa e le fita Lucia o nisi vaenga o lea lava i tu malo, mai pulenga fita Ukraine, e au fia ai male ai ngo Sutsa. O le fesilia le li Palestine Lucia sa tu ina ane i le autostala. A fai o le atao fia le na fita le pāpā whana mo le tolus fuaso. O le ale winga moni o le tūlanga. O lo no winga o le ao ese umaloa ma le file mu fita ia o lo o i lea i tu malo o Lucia e au noa mo se taua. Pe o lo no winga o le a whaatanga e fita Lucia i la tau nei e tu ua lea vaenga o Lucia ma le file mu e ui ina tele sori tu la fono na o la tu whaiai. Ai pe ona ta ua le lipoti, e le i ta ua whaatasi e Putin ia le oso fo ia, ma le no foia wha malosi e le fita le malo Lucia o ele manu o Ukraine a toa ma le mau soli tu la fono na la tu whaiai i le taua lea ua savalia nei le whao tausanga o whaia pea i le vāo tunu e lua. Ai pei la ona sila fia, ma ua tātou mōri mawina i li pōti ma whaasara longa mai whafo. O le asa lulu na te nei, lea na ioe ai le malo Ukraine, i le fuafuanga le nei e pei ona whaapongai ai le malo tele o Amerika, i na tā fia ai le pāpāwhana, i le la taua ma Lucia, mo le umi e tasi le masina. Sa whamawhaina mai ai e le Palestine o Ukraine o Volodymyr Zelensky e ioe matalia e lona malo lea fuafuanga pe a whai e talia ma ioe ina e le malo o Lucia. O le ioenga Ukraine sa tu inane e sui o le malo Amerika ia sa la tau wheila ai ma whaia ia talanoanga i le ai ngō o Jeddah i le atunuu o Saudi Arabia. Ai o la stofi la nafi lea sa iai Moscow le lo mua o Lucia ia le sui whaapitoa o le malo le United States o Amerika o le li ngō ia Steve Witkoff mo talanoanga ma le Palestine Lucia o Putin e tusa o lea lava mata upu. Na uma ia talanoanga i le ai o Jeddah i Saudi Arabia i le vao Amerika ma sui o le malo Ukraine o na whailo mai ei lea i le whailo tusi au o le malo Amerika o Marco Rubio ia le whamoe moe e whesota i atu Amerika i tai o le malo Lucia e peila o na iei li poti ia o maua mai i le ioe o le ali Palestine o Putin i le fuafuanga le nei a le United States e ui ina iai ni vaenga o lo manao i na sanga wha manino atili o le nei wha moe moe. O le tau fia o le pāpā whana i se taua mani vevesi e tūlai mai o se tūlanga e pei e ua māsani ai i e tau mwhainga wha ale vāo mā lo mo le sa i linga o se file mū. Ai silio na tāua o le tau fia ai leo le whaisio tia ma le mali liwa i o tangata e tō tele o i tū e lua ya fia i se ese a inga. O lo lata mai nei se malienga whape nei i le vāle malo Israelu ma le Hamas i le taua i Gaza sa whaaponga iei nisi o malo ma tunu u Arapi lea na tau fia ai le taua ai whaafesui ai pāngo tau taua ma la tau sa tau fia whaamalosi e tu e lua. Ai mō le teimi nei ia o lo o talosia e le lalolangi
o le a mawhai o na maua se file mu o le tau o le nei a Lucia mo Ukraine e pei o na ua tele mea o ngā ua whaatafuna i nai, mai ua whano ai ma le soifua o le fia se lau afe o tangata o ia atunu o e lua, mai whapeo na te le ai ma se awhaina o le tūlanga wao o le saunga le mu, ma le pui puinga o le atu Europa, ai whapea ai ma isi atunu o le lalolangi a toa. Ia se i vai fo il nei vaenga o na toe whaawo toi leo le tātu tala. Tono o le tātou talawhai o mo le nei whaapoponga o le tātou polokalame o le tātou teimi o se tala mai Amerika. Ua lipote mai le United States le malosi o le pepesi o le whamai o le misela i le tonu o Texas ai whapea fo i ma New Mexico. Mai o le vai aso nei lea sa whaamaui nai ua o i le lua se fuluwalu le a whainga o nisi mai fau o le misela, le la ua o atua i le lua se lau lima se furuono, le a whainga a toa i latou wā fia i le misela, talu ona amata pipisi le mai le nei i le tono o Amerika i le masina o Januari. O le mai po le ngase o le misela, na amata pipisi i le tu i se sifo o le stete o Texas, mai ua iaitangata ia ua mali liwai. Whaadia whapea o se teimi mua le nei ua mali ni wainisi i le misela i te tonu o le United States talu le se fulu tausanga ua mawai. O li poti ia ua whaasalo ina mai na ta uma ia e whapea o le pipisi ai o le misela i Amerika i le nei taimi ua whaamatalaina o se suenga tele lea mo le li le ua ulu ne i ai ngā ruenga whaale soifua maloloina Amerika o Robert F. Kennedy Jr. Le ua ave o ia mawhailau tusi a wao o le soifua maloloina. Ai o ia o stangata e longa rona matua te te i le whaonga aina o le waila au mo le tui pui pui. Ai wila ina to tele tangata ua whaapopoleina i le pipisi ai o le misela i le United States i le nei taimi. Ai o le ua whailo mai e le vaenga o le pui pui ngā whaamai i pipisi. Le Center for Disease Control and Prevention, po le CDC a le malo tele o Amerika. E le te tau i lau whinga luenga fō mai o nā tua tu vale pe whaapopoleina o nā olo la tauta haufi e la ititi i a se awanoa e mawhai ai o na wafe le pipisi atu o le misela i isi vaenga o Amerika o nā o lo tūlanga le lei mamalosi ia le lātou polokalame o le tui pui pui e pei o na whaanga solo ai. O le mai o le misela o se mai e pipisi ai mawhai o na pui pui a ngofie e mafua le nei wha mai i se vailusi e pisia ngofie ai so o se tangata e awala lea i le mana waina o le ea. Mai a fia ngofie te le ai i a tau moiti la iti ai whapea fo i pepe ma tina whai lele ai mai se foi o tina maitanga mata ngata mātua. O masani telefoi lo tātu o tino i le nei ngase ona o tele teimi wa fia ai le whanau le foi sa ngata mai nei le malili wai o tamaiti i Sāmoa i le teimi sai longa o na malosi ai le pipisi o le nei wha mai si o tātu o tino i le lua tausanga ua mai. E pei o le tātou polokalame na o whai o na tūwhaatisi hoi ma wha maa pōpoina o alau tā pōinga i le nei fo i whiawhi i ai whaati te lea tū le whaafonga mai whaafte fo i le sunga atasi i le soso ni mai mō le tui nā tū o le nei polokalame ai tātou tāmsia le vai aso teimi la vai tasi to e maua se wha au poponga
ai tau ina monui telele whai ungora vai aso wha i fua atu mō rene taimi. Ola
Fifia lava i whaatalo whātua le nei tae au fau, ma lo lava le soifua ia te uto uma, ia lo mwhai lava na whaawau, o na mafuta mai le tautua masani, a le si o whonga le lau mua, pe o na iei le nei tae o le aso wharaile. Taimi le nei o le polo kalame, o le ina i lau a tina amata mai tai, o se polo kalame, pe lawa na lau silafia, sa mata o na fua mai i le tina polo whaletua, malo lo penisione ia fereni ete ia le lavo whaawau la tātou po kalame le nei ia la tātou ofisa whaasala lau resi ufonga lau mua whaatala noa pea nisi o tamaitai matina ia o loo ia i fo ito mai i nisi o mata upo ia whaalau loa nisi vaenga iau ngā fo i mo i tātou uma ia le tae au nei le la amato i tatano atu ma le sunga ia ana whaasolo pela wan tau sila fia ia ana lo nga lue nei stasi o sui whaasala lau tātou si ufonga lau mua pe ona masani ai ia le la atoi whaawau le pol kalami le sa matano ai i le vai aso mua lava na talano atu ai ma le sunga ia ana whaawau le pol kalami se tasi o matatao lo uia tau aveina ia au ngā tele mō mātua ma pol kalami nei o lo fuafua mō mātua le waainga le lei ia ma le tau singa o whanau ina ia tuptupua i lātou ia a mwhaifo i ona le lei le vāno no whai o mātua ma whanau ia mai lo fo i mātua le tūlangai i waai le ia alo ma whanau o la iti ia ai le lei lava le tuu atu i le sunga ia ana ua lava lo na sila fia i le vaenga pio nei le tato po kalame nei tai au malo ana talo fa malo soifua le usa savelina ia toi fa talo fa fo i le ia male malo tato au fa fonga masani las faraile ia ai mesi fo ia wompa anga o po kalame le ina i lau pe ona amatalia mai fo i ma fitaitunga ia i le fale tua malo lo ia fireni ai malo soifua malo ia o le aso faraile fia o matangata o le au le aso tu ele sto na ia ana toi fo i lava e toi na ona sina tau fa inga mai o le vaenga tatano i le pokalame momoa le vaenga ina ia fa ingo fiana ona so o atu ma le vaenga le wa tapena ia i nei tai au malo fa tai savelina pe o le vai aso le sa talano ai le tatalano anga momoa sa fa so ai le tau o le play po le taalo ia po le faamalosia atili o le sootanga ia malo ma whanau po le whaatawa ina foi le o lo taimi o tātou mātua e whaalu le whanau na le se 10 minute le aso pisili atu sam whai whaun tātala noa i whaatonunga ia pe fia whaatonunga e tatau ona tu i le tamaititi ia tāsiri whaatonunga ona whaatali lea i le se 10 le 2 se kone pe o fo le minute ia le process time po le taimi e tatawe ona whaatali se e ulu le leile whaatonunga i le tamaititi la ititi tamaiti e tai lalo le valu tau sanga ia ona mawhaile on toi alu atu le isi whaatonunga ia ma le tau o routines ia po mea whai aso uma o taimi o maasani tamaiti pe tau ai o routines e whaawhaingofi e fo i malaiti tutu mai lonu mero whaatonunga masani tamaiti e talo le fitu ia taimi leo ai e whamamanifo ia masao ni momoe ia ai ale aini routines ia e te le lava le e whaingatā fo ia o le tau loto tato ia so uma
o le watale taimi e tau na o e tai ele pese me fede e fai so ia nisi na vaenga Savelina le sa tatala noa ai le tatala noa mua ai ole te lole ole aso ia le la tatala noa ai le vaenga le ta ole persistence coaching ia le na ilau fa le liunga Savelina ola vele se fa sa ia tau sa ini lava se fa Sāmoa o tatou upuia o le persistence coaching po le fesosoani lea i aloma whanau la iti e tamawhai ausia se matatia pe ausia pe wha uma se ngaluenga o lo la tau whaia atu mai se i se ngangana whaafengofie o le whatita inga i ole nono ino se e vai tu lau tatou la lewa matutua po masani wa tatou wa fia tausanga ia lewa tau dus mo tupo tausanga ia po tu tia fasu tausanga o ta whai o ta se e vai pise mea fua fo ilea atu laina ia long whanau le lalo le tai walu tausanga e struggle ala tau pe e te fiu e whatari te me umaina no noni se e vai e whai fo i o soile ita fo ilea me se lava itai au i e o ilea onga te fiu e whatari tono ta awa le ala e tau no noa le e tau no noa le nai te vai atu e sau o lai o lai matala no noa o le si se e vai Peila e whaonga ai la le persistence coaching e te whesosoani e te le tango e ta te le tango e o tātou i o foi sau whai me le Savelina e le se taimi e whai ni persistence coaching e ta te tango atua a mai e ta te tango whai a o le pona la vaenga na e le iloa i lava e le tamaititi no noa se vai ia moni mo le whaafonga mai masalo wa misi a te olvaanga le mo le whaafonga mai la tau le ma whai na whaafonga mai le tanoanga le ana tu sol po kalame le lea e te awai o lea e whanga solo mo mātua e o ia whai le po kalame lea la whale umi e se fulu lima vai aso ia o le e ta awal Incredible Years Parenting Program se fulu lima vai aso e pese e au o ngai mātua pe e o fo i tu fatasi mai si mātua e tele o mātua Savelina o isi tangata i pokalame e o e au onga mai tangata whainga nuenga le lei anu malo o CEs o isi whainga matanga nuenga e au fi ai e o mai e le pokalame e whaila le pokalame whapitoa mo whai a onga e ta awa le Incredible Years Teaching Program e au onga i la whai a onga e o le onga a mata ia whaafetau i ai, whaapaleni ai tō mai lea o e mātu e whai whanau. Ma tō mai fōfo i mōna i whai a o ngā e whai i tamai tia i lea o ngā mai lalo ta i walu tau sanga. Ia. O le tāgol vaenga le o tue whaamani noai. O na o le fo i sānua iai ma seo ainga sānua i ma taiso i le pokalame. Ia le fo ina e mol mawina le vas talwai lea o ngā o le pokalame. Ma ulua male a whataita i el pokalame le wai whataita i ngai whai ana. Po le homework a mātua e ave whali tau maiti. Te leo la o ngā Savelina wa fo i sata whaapea ui a i le taimina whaasawa i le whasilanga o le pokalame whaapea e. O mea la mea panalangi. O masania tātou e o le sasa po le fue ai e tali ai o ai men tātou o mai ai. Ia homeworks ia po whataita inga. Ia sa tālu fo ila whataita aile ina watu umai le vai aso a e tasir vai aso e whataita aile persistence coaching. Mon mai atu Savelina e lau tama le wase fululua tau sanga. E le iloa uno noa se vai. Talu ai o talu me ana la ititi e o mai le ana le whai arpol kalame o te le tau mawhai e tu wai e whai ona se vai. Ai sa whaile o te le la wafa atali o ele so ono sa ele e wha atali ele no noa ino se e vai. I anda tau te le whai, au mai tango e whai. Ai pe o le teimina amata le persistence coaching i la utama le wa fitu tau sanga. I ana amata mai na maor po kalame o la e tolu tau sanga. Teimila nei e wa poto atu lea e fitu tau sanga ino noa se e vai. Na ilo o lea e se funulua tau sanga. Ona la le na amata ona whai ai le le coaching po le ta au le upu fa Sāmoa le
fisosoani pe. Ole afu ile pe ole ono sai te ono sai te fisosoani ia ina ia o mai le na to mai mai e fai ia E fai ia ma e se ava aina i tatou alom whanau o tatou struggle pe tatou te whawhinga tāo na whaia ia ni mea wau o lewa tatou matutua. O le si whai ta inga le leisa velina o le whainga o le fuspa o le ta avale. Oi, a wala ala o whanau ino nofo o mai tua pito i tua i nofo e tolu. E toi te tia 5 minute te tatwhatali le tae au. O no la e tau tuu le fusipa au e tutonu le. Whatai tae lona o alo nofo i tua i le si tae au. O nofo i lama le si au to alua. Me toi te 5 minute o tau su ele. Me toi te tango ato o le isi. O le isi fo i lava inga nai me whain whao ngā ia i le fisosoani e tātou mātua. Tātou te fisosoani e tu ua wanoa i alum whanau. O nala a whawhinga tāne o na latou whai ani whatau nuu pe whaia e latou. E oso fo i le e pe e whali li i fo i le pe a whiu e whai se mea e le mawhai o na latou whaia e mo o mia i la le lango ma le fisosoani e tātou ai awale whaia e tātou mō latou. Ona e fia vai lato pe manu malo pe a umona fai se mea o lai o umona o lato fai. Tu so le tā uala le whanolongo atu o tātou e whaatai i le tamaititi le whainga o le mea lea ma le mea lea ia ona tua wanoa lea ia awa o ia le tomai lea i lona taimi o le saonga lea ana. O le saonga tonu ana sa le lina. Ai mai se ato mai o ngā ruenga la i ti tātou te le mawhau mawha e ona lewa tātou mātutua. E ai alum whanau la i ti pe whapela e o e whai latou ofu, o e whai ofu mantai e le tulou. Ai pe o mai e usi se e pito i luman me tauna pito i tua. Ia o le si vaenga na ia na whase fo i tai aso ia le usi se o ta ofu. Ale o wata o mai de polkalame. E pau ana le me ngata i le lo tamititi. E le malo si tele latou mawhau pe o tātou. E awala ni i tātou whaape atu. E ora upu tu sa velina ni masaini o whaonga. We vai lo whaavale valea te o. Pe o le upu ale ta o le whaavale valea. Pie lau le valea o whanau. E tele toi loa whai sa au whai whale lo of. Ai whaonga ai le coaching e te fisosoani whai ai. Pea o le pito i luma na o ofu na wau i tua. O le lona winga o le whaonga ngai tātou o le upu sa o e whai le tamaititi E le o le pe whai le mui. Nā, e me se le upu, wata toi mawhawha wasa whaonga whai ata ita sa velina i aso ia. A me se le upu le o le, e se le whaawalwa lea o le whanonoa, wata whanonoa teimi ni. Wata toi mana, ona sa ta whaonga foi. Sa ta whaonga foi i la ta whanau le teimi foi i ta tele i lua ia. O le si vaenga a o tamaiti te o la to muenga i ua wheala mai le tae au te muenga. E le tai ona au sia e le te muenga le tamaiti ti lalo le valo tausanga. Ia le tātou te muenga e ta te alu atu ta whaali i vai atu. O la e le o tau ia i lota mana o i le te ungon muenga. E o le si foi o te ngia na whapea. We vai le te ungon o muenga e te le. Ai whaonga i lai i le coaching po le fisosoani i aloma whanau e au sia le mana onga lai mana na o ai. Malo, ai o whaatase ala ma le ono sai lea na e tā ua a wai le mwhaina na whai pea le ono sai O le lava le ono sai a tātou o te loa e le whaingo whio ai o ia tā ua sa velina le a tā o nei ta whaatau ai tā poloka le kiu o whaatali tali fo le e ta te le lopo lana me whepeo ta whaatali tali o isi whae e le pu o le ta avale pea oso le ita o le siva inga sa velina a whapea le leile persistence coaching po o le fisosoani e te leina o au ina i ta maiti le mele ta o social skills ia po o to mai e mawhai ona fiso o ta i ma le isi tangata
te opla sau whaniliunga o le social skills. E tele o to mai anai whanau e te tauona tatou o ina iai. E le otomiti ale I loa le tamititi le to mai. E ila le to mai le ta o le waiting. Yeah. Then tatala noa ai. O a whateta inga tatou whainei mā ina I alum whanau. E te le ilo whaatali. 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 O le whaatali ai tau. Ai maua esu enga. O tamaiti lalo tai walu tau sanga. Yeah. E le iloa e la tau whaatali. O tātou e te taona model. Pe te taona whaataitai I ai le me taona whaatali. Yeah. A wawhi o tātou fo ia mātutua e le leifo I tātou e mea whaatali. Oi, e tau solo mone le. Yeah. E tāua I o le sivaenga nai. Ia a whapeo lai whaatali tali tamai titi tāua lo tango praise fo ilea pe te tango vivi I wapea. O ka se le leo o e Savelina wa ilo whaatali nai te whaatali a mo e umolona whaile turn a lea ia. O ono tu sa peo lai alu ato I lava ma le coach I loa I le tamai titi le mea ta o le whaatali. O nona whaataita inga e ai le o pera la whanau Savelina. Yeah. A whapea le wata alo ia lo tamale sfulu wata usanga peta alo I se meta alo taavale meta alo. Ai sau ia luani le fitu tau sanga sau whapea mai. Mama, o lo te mana o taavale la ia wasili. Tu sa la sa masanion o whaiatu. Sole, avel taavale ta alo le tama. Ai wa au ina mai porkalame. E le mawhaiona I loa e la ititi whaatali. Se pea whapea o taimi umai sa wai o te tangata o mai le mea ave ai. Yeah. O au lai o te whaiatu o ia whaatali. To e 5 minute o no o atu le ole meta alo ia oe. E tu sa lai au ia le ai lai te tahona. E taua I o whaatali. Awale lau tango atu nei au mai le meta alo le sa ta la Sāmoa mua o ia le tamaiti matua. Ai le te tau e ia o na whaatali e veilai e au ina ia ma a alo fo ile a onga. E le tangi fo ile mana au ile mea lea mana au au I tamaiti e le ma e whangatai o na au le waiting po le whaatali tali. Mana ia. E iei vaenga ia ana o le e pe e fōlinga mai e ina I tangata I e fia le stala I le pokalame. Ia ai se mai ona ta watu lea atono se awale so ta ia tawai ia ana fo ile vaenga. Ai e sel taua. Ole mana I fo tala noa io ana. No le na fai ma whaataitai I lana ia fo I whanau po ona alo. Ia matatono lo na ainga. Ia le lae atangia mai ma ua whai ngofi. O la le se I ta whaasalo malvaenga lea. O le ale le swinga te le lava mai le taimi mo mai le taimi nei I le whaanganga la vaenga ia ana wai mo ia le wa ta ua sui wa poto atu ia le li le titi le whai ia la le ta ua ingoa le angalo te lo mai ingoa tamati. E pe o le wa atu o la le te lo le swinga wa ia ma le taimi mo le taimi le nei na wa umale. Polka la me le mo oloa. O le tala sa Savelina I le taimi ma te leo e pokalame ia o le sivaenga le ona mawe vesi ma matau a inga o le awai fue ia e le alo lava I le vaenga le o le fue ia o e matau a inga o si au whana o la iti ia ta te fue a i le tele o taimi e tele o taimi ti ngā I lo taulu ona e me se vaenga veli e pisa o ma hau taimi o mea ai o le tāua ia tātou ai ngā Sāmoa, le no nofo le leo tamai I lunga laulau ai, e me ta o table manners a vaenga whapena. Ai, I le porkalame, e le mawhai le tamai titilei titi o na nofo le leima, e o ai le masaa o me lunga laulau, o isi mena, o wafo o isi mena sa sai tātou ia so ia. Sa o le ia. Pe a umanena, ai mo masa asa a umai ia, ai le mau esu enga, ele pei ma fau tamaiti o tātou ele tele se mesi nunga lau pea o te lo le suinga te lea moa o le malama I le mafau le tamaititi o le au mai o le mafau
leo toi titi fase fulu. Ia. Au mai whapale ni le mawhawhau le tami titi fitu tausanga. Ua whaingo fifo I wasa le ai ni matou routines sa velina sa. Ia. Sa whasa pasui sa tele aina e fue pe atu ai ona o e momoe. Aina wa amata fo I routines ia wa masani la tau e oi wa oa la tau ia wa tale taimi e oi e momoe. Wa o le sisuinga te le sa velina o le vaenga lea pe ala fo le upusa tu low. Ia. Pe o ba o le sivaenga le na mato e fasia ia la o whanau o le pe ala fo upusa e tamaiti. Au le te le o le vaenga o porkalame e tala noa ai awa I mātua o mai whaet porkalame. O le lato fo ina ia lui tau whai mai e pe e trigger pe e trigger lato pe a palawa vale tamaiti tu low. Ai ona la taimile matua I ta tamaititi. La foi lo se upu te lea po se upu sa ia fasilo e mod pokalame fesiri mai do vaenga ia na kini vai na pokalame ve mai e tau telefoni upu sa pe ato feita ia mawalele ia fesiri mai amato ia wa mafau e fatu e taimi e la foi le pe ha o valo taita ve mai lo lato e tutusa le mal tamaititi pese me foi le e mapu ia le sau I fafoleita. Ia wale toe mafara elo mafau pe a papea wai. E le taimi te vai atu o matua I lili alta me titi leita. La fono male upusa I posto na uso poso na. Wale toe oso la so wita pe a ona la wata malama. E pe fe o taita. Matat I fe rola ia upu e la wata maiti. E lailo upu tato te whaonga. Moi. Ia e peo nisi na suinga ai me se lava I se mato ainga sa velina wa ia mawalina feo lau mai Sāmoa. Ia e pau ameno tawa ai ia ole sasa lava. Ia e wo whaftaile li mo ia awa noa. Ia. Ele ai se o tātou ele isa saina wai. Ia e pau lava o tātou lava ia na turan tātou ola mai ei e pe o le wale sasa e angale sasa e whaatonu ai nyaman tu ole fu tātou mai nei atunu e se fo ia la tau ia male soifuanga fo i o nei o le o tātou iai ia ai ese la le au ngā o le whaalongolongo atu le polkalame e le ngata e au ngā mo le tamaititi ai pito silo na au ngā mo tātou ia mātutua po o mātua I le wa ainga o whanau ana se itase pe se pai ia le pokalame ia na toe fo I mai lea whaawau le tātalanoanga nei tai au malo lava.
Tau Pela vano tau whaafonga mai nei tae au i o lo taltanoa tal pol kalame o le ina ilaua tina mata mai tai o le po kalame o lo matal noa tu ia male uso ia ana solo o lo o tatonga lue nei le si fonga lau mua o le malie i o lo mata upule ana pio no whanonga tu iai i pela na ta wai social skills ia atono to mai fo i o tamai te le mawhai ona o pe o to mai o anga fsota ia to wai i le isi tangata i ma le isi tamai titi o le lai e mana ia i el whaanongolongo i lau whaamataalanga waenga i o nau e le te au mai e whaata i ta inga mai te tonu lava o lau a inga wai e pe o ni moli mauola i e whaingofi e o na talia ma mala mai tangata o le sila waenga wa o isi tangata po isi tamaiti e sele ava ai tune ia ta alu whaatasi mai sta maiti. Se i pe whaia ina lai se ta alonga le whai. E te vai e fo ina o te le lopa le sau whamatalanga i vaenga i pe e au fia i fo ila vaenga i te tono pokalame le na e mo i sau so ani mo mātou ne via mo po la tari e tono whaia. E Savelina e sen maali o vaenga le o melta pokalame o le tele o tamaiti, au le tele foi o tangata matutua, Savelina e mo le vaenga nai, e whaia inga loa, vele a pe tongi, va pela o le piliaki, a vea tua tongi le kiwoi lea o feita. E meile i alum whanau, e foi alum whanau e le mawhai ona whaia ina, e tāua ia ia la tōn manu malo, ia tātou mai fio manu malo, ma pēr tā alo. Ai o le whaia ina o le isi lea social skill, e te tawana o au ina e tātou i whanau. E leo se tō mai o tō meti a leilo e le tamai titi whaia ina. E fua fo ilane whaia ina o le tamai titi. I le wa ai atu i anga o le tangata matua e whai pe a whaia ina. Pa te tainga la o au a whapea e whai se matu ta alonga po se board game ma la whanau. Ai te ewo whaia ina o wita fo ilea tongi whafole. Tongi whafole ta alonga. Ia. E tuputupu ane fo ila la whanau. E le iloa a o fo ila e ta alo mai sita mai ti whafoato al mato si o manga whale ainga. E mau fo ila la waenga na e whetangisi e whaane lii pe a whaia ina. Au le tāua ia o le waenga la o le homework whatita inga o le vaso mua le whai le play. E whaatonu ina mātou a whapea e whai le play a o se taalonga la board game po las taalonga e le manu malo ma whaia ina. E te taula ia mātou ona mātou ta alo ia mātou whaia ina. Ai a mātou whaia ina la e te tauna e whaia ina le lei foi lea e te tauna a whapera o ta whaia ina e te whapela ia. Ia to e whai le lope te wo malo ile tu sai te fia pe e whaia ina. E tu sa lai te tango e moro la tu le tamititi
le ai la le te taona whaia ina whapea. Ai whapea lai te whaia ina ai la fose upusa pe te ita. E matutuane fo i la along whanau. E o ai me o ai. E le mawhaiona la tau whaia ina ona fo i la na wa ai atu e o so le ita o tātou pe a le manu malo. Ia wale wai whamatala wanga le ana au te lo le tele remote po ki o TV ai ngai le male pele pe whaia ina talo ma au e tapua ia o le te ma wa lau whamatalanga le e no matua no wa ai aso ai e whaile pele swipi so le lo matua e whaia ina e vai e sala lau solo pe paole o le pele pe o le ita fo ile le fia whaia ina a le la e selma nei o lau whamanga ana ni taia O le maali sa vile ata mawhau nei atu il mato ai ngai tua wa sa ile lau pili atia. Te le o la wali e whanongongo mai nei o anko sia. O te le nanga ui e ti o mato pili aki. Wa hui e fue le toi ina wai e tu sai whaia ina loa tongi le tiwa. Ia a loa talo mato ina a velo la wai kai o wanga ui. Ai ona o le loa whaia ina o le lema whai ona whaia ina e i upu i te whaalongo ai I tala noanga fo ifa mai so umalan tamale I taleanga pe fa ina ai ona lao pese cycle fo ile o life tu fa solo mai ai tawon tatu tau fia loi tama fai ona awa o ita mai time fai pe fa ina ona se tasuto mai ele fa pena fana nau mai malato ete awa o mai lato ya tato Malo, ia o lena e tā ua nei ia stasio tō mai ele I whanau mai malatou. E ni tō mai fo ia mwhena e tala noa I po isi vaenga o lena whanau mai lava malatou. Moni Savelina e le vaenga o Paul Kalame e o ai le mele ta o te no le lava sila fia fo il tato atunu ila to ila tō mai ia vaenga o le temperament ia po se foi se ati au sa velina sa pasa mo po le natural tamititi po le natural tato tangata soifua na soifua ma feola mai matato beni personalities foi o ele ma fai ona suia e tangata matutua e tamiti matutua ne wa sui e wa matutua na po tai tolus fulmo tu putau sanga ai peo o le esenga o temperaments, po le esenga o winga, ma mionga, ma natural, o tamaiti matatou matutua. Ia, te sa vilina ni tawhaso I tua I nisi fo I o aonga sa e awa I, o e iwa, ia au tatonu na por kalami o Incredible Years, e vai lai vai ngai wha, e whaonga ai models po figures o la au, tu sa whamatala ina I la au, e whala la au e whaonga o le la au o le palm tree ia o le la au o le rose bush e ta au fo le rose bush ta o le sila au o le topiary tree ia ma le la au o le paina ia e uma fai la winga o la au ia e whaatus sai tamaiti ia whapela o la utamai palm tree ia natu whapela ia o iwa o e la palm tree e fitu tau sanga ia o le palm tree o tangata ia Savelina te whātu sai nei a tasi. O tangata le fia ai te mi uma pe e fan e tu sai e le alu fai se mea se ilonga se me fai le e fia ai whatoa o le la tauia moto o le fai mea fia let's do it the fun way. O tamaiti lana ta te fia fai tamaiti I tamaiti a wai e pe e whaingo fia la tau ele whalongo tape, ele tinga e fo ele ulo wai fia la tau I te mi uma. O le la aulona lua e ta o tamaiti e rose bush. Po o toinga o tamalaya whaati ngā ulu. O tamaiti ia e manana o a la tau wa e manana o e tai umai la tau a whai se ta alonga. E manana o au yellow fali. E pe e manana o to be a leader e malo losi fo ele la tau loto ele popole ni tu la fono po ani pe ni tu la fono ta alonga ele te tai ona fono ta mai tina tu la fono tu se fe mai le ai e fai a uia tu la fono ai o ta mai tia e paua la tau ia
o lātou fo ia temperaments ia e whananau mai ma lātou. Le telen whaongai tātou le upu le fia poto. Oi so ia. Mai se o le fia poto le tamai titi e te fiu e whaiatu e alafo e whai mai alona ia o le moto la tamai ti e la le rose bush o le let's do it my way. Tu so o mea umae oa e oa. O le topri tree savelina ia. Topri tree le lalo tā ua o te lo tā ua e tutu sai vaenga e tamaiti tangata fo i e whatu saina lai tangata matutua. E tangata a whaini fono ia e naua ia awana i tuai. Tu sai pe 5 minute wai o ele manana vaenga fo ele o le tamamu e atua a mata se mea. O tamaiti fo ila ia e popo lea ia tamaiti e mau le topri tree. Tu sa a ave ei se ngaru ngai fai. It's tawana in detail. It's tawana tusi umai lano me it's tawana fai ona e popo le foi le mai. E hi foi se si me fai le 5. O la foi le me le fai le ona la o tamaiti fo ie mawal anxiety e tamaiti e topri tree ona e popo le ala to ia e le la to moto fa pea it's tawana fai le me sao. Ia. A ta alola se ta alonga le fale ai ta alola i se topri tree ma se rose bush tree. E pe e clash fo inga le tama ia pe e fete e nai o nala e alwatu lista mai titi fai mai sui umai au ia tula fono ta alonga ai alwatu la topri tree mai le ai o le tula fono sa o alea tu sa o le isi le mafua anga le ona misa ta mai i tono o ai. Mana ia, tusa o le te tala noa mai, a lau te mawhau le toa inga po whea le nai tā ua i vaenga lea a ele mele te la vela. A lau te mawhau isi tangata ia le se o manga ta te iai po tono lo ta inga, po la toa inga la au le iai po atu. Ono le fatus tu sai vaenga te itasi ia wa e au mai ia. Wa fo ele va e umantu umai lo le homework le vai aso lea. E te alo e ilo po ai tangata le te tono lo ainga. O ia vai. Ia o le mahali e pe alo ne fai le homework o vai wai tatu whapea. Sa ola le tiola. A le tiola a whapea tangata. O le tato la au muli o le pine tree ia po le paina. Ia o isi fo i o tamaitia le ta o tamaiti le lei. Le paina. Le paina. Tamaitia e whaalongo e te whaiatu e le tali mai tu sai e pia relax ala toi taimi o e taitutusa ma le palm tree le paina o le ato ia moto o le let's do it the easy way ia pe mana o ala to ia whaafengo fia mea uma e le se me e tate mawhawhawa ia i le taimina whai le mata upura por kalame o ta mawhawhawa i tangata matutua ia tātou Savelina le tiola e tangata o lo ta ainga ta te loa o le whai yanga tu sai e tuai e wai loa e tangata mai ia langa e tuai mai ai fo ia tuai mai ona la e paua o la tau tu sai leo se whai yanga o le e paua o la tau natura ele tu sai leo se leo se meleanga ai o le au ngai o le mawhemala mai po ai tangata ni tutono lo ainga ai mai se la pea whapea e ese fo i temperamento tamaiti e o lau whanau e maua umai e sui filo e whainga tā fo i lana whitu na i mātua ia pea whape ese umai tu sa lau le aunga na e ala ona kilivan mata upu lea ia target ai pe e work around ai pe ngalulu e mātua e whaafetaui tu sa pe whaapaleni ai ia awan ia ile ia malama mai whape ia ele tioa whaapea tu sa pe e whaapopula ia matau tātou o mātou i le vaenga e leona misa tamai mai se e leona misa ai mai se pe whape e sau rose bush ma sau topri tree o lau whanau o lau tamaiti matua e topri tree o lau tini titi lona lua ia e pampe pine e se whai ngofi e vede te fialu ma avi me a mara ula i titi la ia e whilam lanua ia nai teilo
E loe Savelina. O leo te ata e isi vaenga i o whaasoa mai le pokalame mata o mai. O lefa mai le isi o lana mai mawe pe ana whaapea pine tree o malana whanau. Ia e fo istina le ta o mai o lana grandchildren palm tree lesi a rose bush les. Ia malo whaatala whatua ia makiwita mona le mamto me o kilan. Ia mana ia e peila le ole mana ia le talano atu. Ia le whaasoa mai tangata tutu nai o whiala la iela o tama le au whi a le weta ua mai fo ia vaenga le tono lo ai. Whaftaia ana mo le a mai o whaataita inga le au mai whaataita inga o waloma matatono lo ainga. Whengo fie fo i ona momoli mai le whe au a mai sel tā uole. O le nei pol kalame, o le malama i winga o le tamai titi, ma le tamai titi. Ia, a tono la wala le tauti le toi fasia i tamai ti a ana. Moni lei, e le tamai titi e te whai atu le rose bush. Ai whai atu nei e, alai whai mai a. Ia, o isi taimi o fia poto, o isi taimi o le valongo, o isi taimi. O lai tamo whai le rose bush e momoli mai fo ila na ia point, lana ia. Lai whapea ni lai sao ai ono o le tua inga tangata i ai ai e tamaiti e ai uma me wha a wai mawhaiona e mawhaiona e Topiary Tree e toi rose bush tu sai e mawhaiona whaafefi loi whapea na pena lau tamana i titi e maua uma me wha e mawhaiona ona maua vaenga le au tā ua fo i lea o le whaasoa e mahalamala i tātou i le esenga o tamaiti po le esenga o tātou mātutua. Momentu Savelina e ala ona vesi i siurunga li i o le fiu o tina e tato pe atu. Ia, e sa onle. E fiu tātou e mana o i o taimi lea. Ia lai whai malia. Whai malia tamale. E sa olele. Ia ma le isi me, o le isi vanga le na au mai ana. O mai ua misa i le tamama le tina. Ai le ona lai le o malama i vaenga ta i tasiene e o mai e ese ia winga po natura po a mionga fo i o le tamaititi ma le tamaititi ia ai peta o ia o me malosi e lista maititi o me vai e lista maititi ai tawala ona malama o mai e lunga o tātou mātua le ngā lulue a ngā e mana onga o nei tātou whānau. An Marisa Valina na o whaasoa fo ina i o mātua o le whaalongolongo mai. I le esele e maoa e le esenga o tangata Savelina we i le taimi i tālo tina i lo tamale e pe o a matana o ise whatita inga po le lotu. Alai no fono le a pe ai le se meo tupu. Na o whaasoa lai ai whapea. O whamata lai lai o le esenga o e tali e avat, e te fiu, be uma nei o langa o e whai atu, e te fiu e whaatope se tangata wapela. Awa o lau tō ina e la vea le pain ma le pā, e le ango fo le nofo le. O ma vaenga nai lunga leitu. Paso atu e lai whanonongo mai. Ai o le tāua i o le vaenga lea wana, e te sira fia iwa, i tu isi fo i tu a inga, ia ai na o le whae ki liwa le porkalame lea. Te lilo pe, te lini rose bush o whanongononga. E te rau hanga i mahuta mai. O lai leo pisa mai ala vanga le au rose bush na le mo fia pine tree matangata. Fia pine tree, toi palm tree mana ia. Mana ia. Te opo lava star taimi. Ia, o le ina i minuti e te toe ana e toi wha mai a maisi vaenga ia na e tāpena ia. Malo. Malo whaftai. Savelina vaenga muli o te lo lea so o toi se spoka la me lumana ai a mata tuai o le upule ta o le validation ia po o le whawinganga pe o superpowers po o malo si anga ia tātou te whisosoani tātou whanau ina ia i loa langona ma whaalongona lai langona e tamaiti so sai e tātou te whaingoa ina i langona o tamaiti lai langona i lea taimi ma lea taimi o le validation Savelina e time e sirena fai ma watu whata i tainga e whawhai kofia na whamatana. E time e whatangi se tatou whanau o mai a tatou mani la tau whawhita auli. E la time tatou te whapea tuai. O lana me te tangi ei.
e te whi we whaatali se tali me le tamaititi lea la ititi. Tu sala i le porkalame e li liu le fesili so oi tātou o la me te tangi so e li liu la e le whaongango le validation e pe whawhengo whiela pe whapirtania ia tau se whai upu wha Sāmoa e whapena lewa e sa savelina lai te tangi mai and o whaatulai o isi taimina o lo nofo ma lo whaongaina o leo o leo empathetic voices whedea e te langona i nei langona le tangata lai sau whapea talo whae Nena o sau whaatu lelelei o lau validate. Oia mo i ai. E te tu mai lalo ia tutusa malangona o tangata lai sau. Pela e whatangi sina i tatou whanau, pela watangi mistami titi ona wa avele isi le toi. E masani an tatou whape atu. Se i umonta alo, tatou te ote ma tatou tamawhai fo for whawhitauli. Au le tāua i o lo nofo ma e langona o tamai titi whapea. Talo whai, wai whanoa wa ave e pai mala whai lau toi. Nei wa aila e o le sui o e wawe fo i ona umaletangi. Pe ala, pe awai me tamai ti lai te langona ai. Ia. Fa te ta inga lai lau whanau sa velina i le taimea tele i arur porkala me sa tele na sa tele na whatangi si me o ta wasanga tu ote. Ia. Ai me se ala pe a wa ave lea ni ila lau peni. No whata, e na le ta se peni. Alo so eni se peni. E ta te ita voi lea. Ai talo na whai pokala me. Maali e o lea so momona o le whai le homeworka. Tangi lo lau teinditi lo na lua. Tangi a masusu masau. O tanga lo whata e tai whatu. Wa ai atuai lo mawhatia. Te nona te ale tangi ata wha mai. Mam, la me wai whai mai wha pena. Pe e fau voi lea e fau le wa ai mai latatali atu ili nei taimi le. Wasui mai le otele na o te mua. Wasui e tanga voi lefa e tā ua e a tātou voi e leo langa i asa uma tātou mātutua. Awa ta sau nei o ta whai atu, pe ta mana watu nei o ta whai atu ilo to olua e wata lela wā. Ai whapea me lano to olua. Ta te lela wā uma, e wawe ana o solo taita te ewa ta. Te ewa misa. Ala la tali e ta tauna whai. Ai wapea la e sau a lela wā le te whai atu. Ia walu lo waso. Mele e te match, e te tango e match le. Whawhetau i le leile le feeling. Pe lau tamaiti ai whtangisi. Ole mawhatia i o alum whanau. Ele oi loa e la tau langona. Te lo luma na i tata no fo i feelings po emotions o tamaiti e tāua le wha ingoa ina. O isi tamaiti la e whtangisi. Ai ata whai atu ai la. O lana me te itai. Ai wha mai. Te leo ita. Te leo ita e le oi loa e la tau wha ingoa le langona. Te leo alum whanau e pau le langona e wha ingoa fia. Ona wha ingoa e la tau o le fia. Wala ilo e lātou, I'm happy, o leo te fia. Ai o loa i na whetangisi, e matua i lost o mapele i loa o mai lātou, whai ngoa langona. O le tāwala validation, e te tango i whai ngoa langona lai langona i lātou. E lisi upo i masani, o na tātou whaongaina pe a tangi tamaititi pe a, e te whaali'i. Pe o le upo le whaali'i. O le ala sau soani maenga le ana. E tamaiti e te whai atu loi ei. E te whali. Tili lon te whaupopor whali. Ai, tu sa ole a onga mai lawa i el porkalame a whetangisi pe whaalili. A whaalili la tamaiti. Ele work la le validation. Tu sa ele mawhai ona e tango e validate. Te tamaiti tifo ele o matua i whaali ia. Tu sa e sili alo whaatalitali. Ma e nofo, e awe te whai se tala na o lo nofo, ma ona e le o langona e lātou au tala lai whai atu pe a whape wa whaali. Tu sa e tau e tātou wa flip le lid o le mawhau o le whai ai. E tāua ia pe a whape i se e tuputupu e fo ile o mai o tamaiti e te tala e fo ile wanoe o mai e whaasoa mai lato whaafita auli a tātou e o mai whape mai se ai me se apea tutupun whaafita auli le haonga. E o mai whaafita auli ai awani toi whaasanga atu. La mea nai le tango e tu ile ngutu.
Ia, sao le ia. Nā lo le whawa ule misai o leo. Na, e tā ua o te loa, ole te le o le topic im whai on ta whātua e whaasoa i se aso no manai. Ai ona tā taimi. Io e mo ile ana whawhtai ia, o lo vaenga fo isa e tala noi, e le o tele lau au ili vaenga ia e tu sai ma pepa ia na e tāpena ina. No winga mwhan toi fo i maima toi whaawau ma toi whaamatala tili. Ia e ona o le tam whai tuli le taimi. Ia e pe o le mafuanga nā mo le sila fia lau whaafonga. Ai whaaftai te leo talitonu fo i. Ia wai ei fo i seo ngā mo ni si o lo mwhen whaafonga mai. Ia e whaaftai fo i la tau leo lo mwhai lawan whaasoa mai lungan tato Facebook ma le YouTube ia tau manatu mau tau finangalo. Ia whaatatau fo i le polkalame nei tai au. Whaaftai te le lawal whaasoa mai. Ia ai whaaftai fo i mo i la tau lo mwhen whaafonga mai. Malo fo i ana i le whaasoa fo i o louto mai ma lau sila fia le vaenga lea. Ai moni ai, ia o le hafa wau tata po kalame nei o ina i lau o tina mata mai tai. Ia ea e whetala whetau i fo i le wha wau o whaasoa i o nei vaenga ia. So sani nei o tata wainga. Moni lei whaftai la Savelina ia whamalunua te fwoi pehau i se upua le ua sala i lau whafonga ia te loi ei nisi o tata o whafonga i sili ato la tau mai i vaenga o mwhaina whaasoa ai. Ia ai whaftai fo i le so ni mai foi ta pokalami Savelina nei awa uli manuia te foi le fai unga le vai aso pa ia male malo tata o fa fonga ia malo fa ftai la pa ana ia o tata pokalami na ina ila o tina mata mai ta nei vai aso ai to mo fol fa poponga ile vai aso fo ai fa ftai tele fa fonga mai. I always Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafau malisi ufonga le lau mua mo le nei awa uli. Momo atu ia tunu ui whafo na whaalia le minista le vai whafo wawa samana ia Winston Peters
E matua popole lava i le toetu la imai o le whaawa o le taua i kasa. Mai mo mia lava le maua se i unga tu mau i nei fe taua inga. Na amatau sofa inga momua i sara elu ilunga o fonga ele. Talo na toi wha le tonu le mali lienga le tau finga o le taua mo sina teimi i kasa. Tasi le aso. Talu o na whaia o sfa inga mai lungo le ea i sara elu. Mafasi o tiele silia mal to fase la o tangata peo na wha le malo Palestina. Na tali le pale mio i sara elu Benjamin Netanyahu e pui ala o sfa inga mai le ea. I se asia singa wawasa mana i Washington na ia whailo ai pe ona ta uele le te o New Zealand e manino lava le tū langa o New Zealand ia whaamuta le tau le teimi nei ma ia whaamuta ina tō mau e tā ua tele ina ia whaamuta i fo i mawhatianga o tangata le ua tau sanga a toa ma le afa talu ona a mata. I le whai unga o lana asia singa i Washington na sauno ai wawasa mana ia sa malanga i fesili i tangata Amerika po le ale me finangalo i whaia New Zealand mo i la tau. Mata ua tufo i tangata Amerika po a me mana na o ia i tangata New Zealand mai ia i la tau. Na sauno Helen Clark se tasina avea mapale mia o New Zealand o le malanga wawasa mana i Washington e fesili i Amerika po le ale me mana na o i whaia New Zealand mo i la tau. Ua matua a fia i lava le polisi le vai fafua New Zealand. Peita ena te te e Peter si le afina ngalo Clark o no so se whainga pa anga whaapao malo e tutusa lava mafua anga e au fia umai tu e lua a Elena o le tasi. Na whaalia President Donald Trump sa mana i lava sia la talanoanga ma le President Ukraine o Volodymyr Zelensky i le asolulu. Maolo o solonga le lei lava tau mawhainga ina ia mawhai na tau fia le taua e ui le o mause mali lienga ma Vladimir Putin o Lucia. E tuua i Lucia le malo o Ukraine e whaapea fo ona tuua i Ukraine Lucia i le le whaaloalo i tau mawhainga e tau fia i osofa inga i no fuanga te te le taua na taua e Trump be i tō la o talanoa ma Zelensky ma o le tele lava o le talanoanga na whaavailunga o le telefoni ma le talanoanga ma President Putin ina ia o tutusa Lucia ma Ukraine i o la mana onga ma la talo sanga. E ele talitonunga o le talanoanga mo le telefoni le vao President e to lua talo mai le taimi le na whaavesi vesi la la feilo inga na whaasalala wina i lungo televise le ofisa o Trump petusa o le lua ma le awhawai a sogotua nai mai uai ina tau fia mo sina taimi feso soani Amerika mo Ukraine na whaalie Trump o le usolonga le leimea uma mo le tau mawhainga ina ia tau fia le taua. E New Zealand nei, wa talo sanga ina tangata au kilani ina ia whaapupu utai me whaamalu ai ma whaititia le suawa e alu i le fufulunga o taavale po o le fuinga o tonga la au. Ua pa u le suawa i totono whaatanoa manofuanga i te le suawa ai ma ona o le ua yele talitonunga i umi le tau mātutu wa ala i ona whailo i le water care le a fuafuanga e mo o mia i le water care le whailo mo i tangata ina ia nofo sila fia ai a o le ilo ina nisi tuutuunga e yeise nofo anga tele le water care e wha mama i le suawa i lunga o wai lo Waikato River mai wha asoa mai ili tasio vai tolo le suawa i mo au kilani o fautua ina fo i pisinisi ina ia wha ititia le wha o nganga o le suawa i. E lata i le whaafe pasene o si itia maua lunga ne ia i le numero company New Zealand wa so ina le whaamalo sia whaasolto la fono le whaonganga o tangata i ni ngā luenga e au normalo lato malilienga whaalto la fono i totono New Zealand o ia whaamomongan whaalaulua ina le ofisa o malanga inga New Zealand i lalo to la fono whaamatala loa ia. Ma o loo whailo ai e na o le walu mata upo mai le lua afe sifulu walu e o atu i le lua afe lua sifulu peitai e lua se lau tolu sifulu ono mata upo na so e i le lua tausanga e o atu ya o ke topa i le tausanga taluai. Wo whaatasi le si iti o so e ngai e tu aingo sol tu la fono o le people trafficking ma le amatanga o pol kalame o le accredited employer work le whaatanga ini pisinisi lato te au mai tangata mai whafue ngā lulue ia lato pisinisi totono New Zealand o le lima tau sangata luaina whaieni molianga i tu ai ngā soltula fono o loo whaongai na wha soltula fono i tangata ini ngā luenga. Wa amata ona le to i tali tonu ina i tangata al polo kalame ma ua mana tuna tu foi po o le mea o loo nā tia lava lea whaafita auli pe ona whaailoa e nisi. Pe tu samal to tolu se fulu tangata anu Filipaina sa whaongai na maa fia i tu ai ngā soltula fono i le whai ungol tau sangata luai ma e iei fo inisio i la tau na whaamata uina i le oti. E sa fulu tasi tau sanga na whaasala ina i le whalepui Joseph Aunga Matamata o nolo na au maingo ni Sāmoa se to se fulu tolu i New Zealand ma whaafai ngā luenga pe whaonga i ni ngai o i ngai le to sai ma le to la fono.
E ele fesa o ta inga I vai ta ele, ma se wha ama I manawa lo pepesi Wellingtone, pio na wha alia le pulenga lo soifua maloloina, na ta awele te whantu ora, o atu nei le to tolu se fululua I lato wa afia, I le Cryptosporidiasis, ma o le to se fulu iwa I lato, e ele fesa o ta inga I le Heart Valley. O le Cryptosporidiasis, o se siama I le manawa ya fua I le manawa tata, tinga o le manawa ma le whaaswati, na ta awe Dr. Craig Thornley, o se tūlanga I masani ai, leila loifo le afale numero I Wellington el tausanga, ma o le popolenga, o le yailea o nisi siama I sasolo ma pepesi le atunuu, ele o lipotia. E ilo lanto manato, a tono lo I nisi tangata o lo o a fia le ngase, o na ile whaapeo tangata umai mamai e o ewa aini fo mai, o na whaia leo nia lanto suenga, o le to ono tangata ia wa a fia, sa au I vaita ele peno no whaatasi foi, ma tangata na whaongaina vaita ele, a ole ia a fia ai, na ta ue Thornley, e vave lava le sosolo ma le pepesi o le siama, ma ua fauto ina foi le atunuu, ina ia fufulu mama lima pe a mai au na whaonga le faleui, ma taimi o le anga sese ai tau mafa. O le CryptoBuck e le masani ona pe I vaila au. Uieu wai lima po hand sanitizers mai sili lava le whaonga le fasimoli ma le vai pe ona fautu ai le soifua maloloina. E lata I le fitu se lau talo sangana tau limaina le company in siwa le AMI, ona o taavale ngā uia I Okilani talu mai le amatanga o le tau sanga, o le luas fululu o taavale na ngā uia, e le ifa o ngā ina ise ki, masa loka lava taavale le taimi atoa. Na whaalia le pule le AMI e tu atu iai talo sanga, e uia la ititi le numero o taavale ngā uia e le ifa o ngā ina ile ki beitai, wa mata wina lava le anga I o le au ngā uia fa o ngā le te konolo si fau, wa mata wina foi, o taavale o ta ilua se fulu tau sanga, o ito ainga mai le luafe ma le lima ma le luafe ma le fitu, fōlinga mai e pito tuli loa e le au ngāoi e whai ngōwhio na o sofai, e pito silo na telenga o inga o taavale o Kilani, pito iei Canterbury ma Waikato. O le tala se tamaita I takapuna, e ele aso na te iai ina ua su e sangatala na taavale I le masina taluai. Na ua wala au I leo na whailo atu ia te ia, o le ngā yoinga le tangatanga oi, sa tau mawhai e ngā oi se kopi o le ki o lana taavale, ma sa mawhai o na ia whai le kopi o le ki o le taavale, ina ua ia te tala ina le polo kalame le komi piuta o lana taavale. Ua maua I li poti ia tunu oi fafo, ngā yoinga tanga oi, e whao ngai komi piuta o taavale whai ei kopi o ki, e mawhai na o lato whao ngai na te tala I taavale, pe ki e foi, na ta ue leo, e uia le I mawhai o na ngā uia le taavale le tamaitai, peitai o whaapopole ina I lava o ia. O le ito aingo le Toyota Aqua, e pito silo na ngā uia I le atunu pito iai le Toyota Corolla, ma le Nissan. I se sa ili ilinga whaale tau sanga le Internet New Zealand na whaali ai, o le ono I leo tau sanga sosoo, o lo tu maupeo na avea mapupolenga numero tasi mo tangata New Zealand, le tele o whaamatalanga se se ilunga o upenga o fiso o ta inga. Na ta ua le pule silo le Internet New Zealand o Vivian Maidaborn, wa matua te lele avano wa maua mawa ai tangata New Zealand. I whaamatalanga ia whainai I la taulunga le interneti, ai maise lava I upenga o fiso o ta inga, na whaalia le saili linga I sili atu le popole o tamaita I matina, whaapea tangata mātutua I whaamatalanga sise, nai lo isi tangata, ma e ono 4% o tamaita I, ma le fitu se 10% o tangata mātutua. Ilunga ato le ta I fitu se fultau sanga le mātutua na whaailoa lo lato popole tele, e numero tasi tangata Pasifika I le popole, pe afua I so o se tangata tanu, le na whaamawina I le fitu pasene, na whaalia Maidaborn, o lo o whaawautu maupea le popole o tangata New Zealand I lea tō langa, o na walatou sila fia, o tangata I alatou te whaasalala wina tala sise, o lo o whaatutu tonu I vaenga tā wau fia le soifua maloloina, o le se o manga, whaanga solonga o mata upu whaapale mene ma le temo kalasi, o le tamao ainga o ainga, whaapea mawhainga whaailonga lano. E ano noa ini mata upo whaailoa ini atungalunga I winga I ngā yoinga tangata ao ai tā lafu, po debt collectors, na liputi atu le komisi mo mta aptau I pisinisi, le Commerce Commission, I le tausanga talwai, o le tala le vaenga I whaia fautuanga ma mata ituina mata upu tau tupe, po financial mentors I le leitio New Zealand le asolulu,
E mo o mia se ilo ilonga po o se lauli liunga le tula fono o fe whaata wa inga tala whea ngai o na ele ma whaiona tali atu tangata ai tālafu pe a o ina whesanga i male awao ai tālafu. Ma wala atau whaalongo i tala i leuna ina male whaamalo sio tangata ai tālafu. Na whaali e chei klili le so upo mo le fin cap e mo o mia le malama manino i a mionga e talia ina pe whaatanga ina ale vaenga o ai tālafu ma ia manino fo ile tūlanga i taimi e aona whaatino i se fufuanga le au whai tula fono a e pau fo ile ngaio i ngala au whau tula fono o le ave se tangata le whaamasinonga pe a whai ua lava ni moli mau ma mawhai le whaamasinonga o na whai atu e tuu pe ta haufi na Sāmoa lili e mo o mia le whai o se iloilonga e sa ili ai po a mionga po ngaio i ngai te tau o na talia ina. O tangata ni e tele ina whaatutu i ngā yoinga le vaenga o ai tālafu e tele lawa i tangata mātitiva mai e ele mawhaiona tu e tutongi ai tālafu e iei nisi o nei tangata e le tasi le taimi e wala au peo o atuwa ia i la tau. Na whaalia le komisi e mataituina po o tau sisia ia te tau o tangata whaatau e iei le matawhai oi a le vaenga o ai tālafu e lalo tula fono whaatawa inga tāla whea ngai. E le mawhaiona la tau tu ina atu ni whaamatalanga sese, po o ni whaamatalanga e ta ina sese ai tangata, e le te tau foi, ono la tau na ina pe whaamalo sia se tasi, ina ia tutongi lana ai tālafu. Tālafu ia malisi ufonga le lau mua, mole nei au auli. O te whiawhia lava te whaatala whātulu tātou o tunu nei fo Iesu tofi, alo mai se whaopoponga o tala mai Sāmoa i meo lo te tupuai. Wa tau nuu leisi whesoa swani le malo seina, e tau wala mai le ampasa o luna malo i Sāmoa nei, mo le au whai whaatoanga le atunu, e tau wala atulimtanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva. O le whesoa swani nei o lo whaawopea le malo seina le whainga pa anga ma Sāmoa, mai le lātou whaalapo pitonga o tā ua le ska tab, o le au whai whātou anga mai seina, o lo ua iai to mai ma me to tia fauwha o nupo nei, e to toi nai whātou anga i awala whaingo fie, e le to e whainga tā i so o se tangata o no lātou whaatino ina, ma ausi ai le whaanau no ta inga o le malo, i auna ia peli tūlanga tau i whātou anga i le atunu, ina ia maua pētau mawhanga i atu i le lumanai. O le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, niu awa eti malolo fune whe ai. Na ia whaafteia le ambasa le malo seina, whaata seima lau whai whaatu anga seina me le ska tab, le ole ao lato wa o ina ia to mai maanga waa, e whaaso atu lau whai whaatu anga. Ato ai mal fōa ai, e ala i mea whainga ruenga, whaatasi ma whatu la au e whaonga ai nei au wala whaona po nei, lea ole au lātou whaasoa ina mai. Au tali po a whea leisi aso toi whaai loa mai ai, le toi tau au fio le whaontanga le atoa o Sāmoa, e fusia atili e le maalusi anga le sootanga o Amerika Sāmoa ma Sāmoa. Ai ua poloka nei wa le toi whaawa wina, le fausia ina o se ofisa au tu o le malo Amerika Sāmoa, e lunga o le whanua e tasi le eka lona te le, na ofo i natu ia i le malo Sāmoa i mo taa. Pe o na sila fia o le fia ngainga le nei le whainga pā anga tunu e lua. Na whaia e se sauninga whaapitoia o ki topo le tausanga lua whelus fulmal tolu, e sua i na ile ele whaapa ia i na ile fausia i na o le ngāru e ngā fau. I malilienga, e iei fo i se whanua e o fui mai Amerika Sāmoa, e whau i na ile ofisa o Sāmoa lo lātou pito. O se wha moe na saunoa ai le fionga le tamai tai pāre mia, o se ngaio inga ua wha malo sia tili e le so tanga o motu e lua, na wha e loa le kovana o Amerika Sāmoa i lea teimi, e wha miliona tā la le tupe ua wha a nganga, e fausi ailo na ofisa fau e lunga o lea whanua. Ua ofo mai e isi whale mai te tele lua mai intia, whesoa swani mō tātou tangata po ngase ngase, e le maua le to mai ma masini whaapitoa,
e whaatino ai ta o tonga i lo tātou o te noo. E lua isi whale mai te tele mai intia, leo wa si lima e fesoa swani a Sāmoa awina mai a lātou fo mai whaapitoa, mō ngā se ngasi o le whatu o le kānesa whapena foi mafafonga e whaatino tōng whitinga nei te tonu o lo tātou o te noo. Ai i le teimi foi e tasi, o le awhai ei mā o onga mua li matama i tai fo mai o lo tātou o te noo, lātou te pue na ilo lātou to mai, lātou te whaatino i na aitong whitinga mō nei o tātou te ngatai si o tātou o te noo. O se wheso swani na whaelo fo i le fionga i le minister soi fo maloloina, ba lasi loa pito whanua tā whito sele. E tele le tupe whaasao le malo i le awinatu leo ngase mōtonga whitinga i intia, nai lo le teimi sa awinatu ai i ni usila, mau se tā lia. Mai o le whainga pā anga fo e nei a ia whare mai intia ma Sāmoa, na sai nia ma Sāmoa ma amata mai, i le tausanga e lua a whema le fitu. O loo ngā lului le temi nei le komisio le ngana Sāmoa, pe o na whae loa le komisina o le komiti whaapitore nei. Le sunga vaiao ala i lima e te wati, wa mai on te tala le tusi e whaatun upo le ngana Sāmoa, ai o loo wa ngā lului nei i le tu whaatasinga o le tusi whaalupenga, ma le tusi kalama o le ngana. O le masina whauna whae loa le sunga vaiao, e wha mai ai le tu whaatasinga o le tusi kalama, mai lua tusi o vaevaina i e le tusi kalama, o le tusi mua mo le vasenga mua o atu le vasenga valu, ma le tusi kalama mai le vasenga iwa e o atu i le vasenga se fulma le tolu. Pe a mai ala vaenga mua leo le ngā luenga, o na tu whātasia leo se tusi kalama mo le universite. Ai o le tu whātasinga o le tusi whaalupenga, o lo whaalangolango mata i ala le lātou ngā luenga. O whaalupenga ia sa ao mai e asesia onga. Le vanto sangata si iwa lima se fulu, e o malto sangata si iwa wal se fulu. Whaalupenga ia o asesia onga sa tamiloi sa tofie le tu malo ma le tu malo. E o lo ngā luela le komisi ma le paenga o nganu. Io stemi le to sanga whabupunga tu whaalupenga. Whae loe vai iao e iai kopi o le tusi o le kalama, le ua tuftufa i nā tutua ia onga, e whaia iai alato i lo ilonga ma toi whaalia mai i manatu, pe ono toi iai nisi whesuia inga a o le tu whaatasia lo le kopi whaiu, ma ta tala loa ia ina loa molo na whaonga ina. O tala whauia mai Sāmoa manu i telefo i le nei aso i ngā ruenga le a whenga iei malo tātua tanu, whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
whawhai nama o na ngalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yo ngalona au wala lau papa le pasina se I esusulu ia Sāmoa lo uatulu se I vai mafianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a omae mane ilano ole na o umasia ubele Wafa apea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona toa tele Le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se I esusulu Ia Sāmoa lo uatulu Sisi vai mapepese matata la tokulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Fianga musika sui fifiloi o le awauli whianga I fo I tātou atunu e maisila fo I tonu a inga I nei matua tausi o te tonu mo ngase ngase mo to tangata mātua lo alo I tari ngā sua ni taimi malo longa fo ia wa fo I o le wa te ale afo le aso ia I mātou ni New Zealand le wa te ale sefulu lua ioe I minute lua sefulu ma le wha ia toi wha whiroi ma toi wha taro whatu ni taimi o le auli ia manatu lo solonga manuia fua whanga o le ni taimi o le aso me se foi na tau lo fe ai pe fe au manga luenga na tu foi lo lunga le wala lo ma futa mai ai ma ki mai lau le tio I le tato frequency le tasi o no tesi ma le tasi fa mo fa fe lo I mato fa talo fa tu le taimi wa mai le taimi I le vaenga na po le pito nu po o le atu nu o lo e au ma wai le taimi yo ma to New Zealand I ne Wellington le lava I le tau ia e pe o vai atu fa tu le tato ofisa ia o lo fa malu e le taimi vai atu na o le la e susulu mai le la ia le umia pe le si 2 minute ia to e mau atu le la ia ai ufitia mātou I le ao ia mai se fo le fa malu mai le taimi o ni taimi o te ulu munga ma se la wala le taimi ia su lava le wala ia le feo I fo le tato o te no ia mata fo ona pisi taimi nei tere I la tauanga ia wa fo I tongi ngā pili ma fai ngā whaatau
ia ai fa ma lo lava le ona sai fo le yaso mai se ne va yaso I fi au mga luenga ila to fo I lo fa o pe nga luenga le ma lo ia ma lo lava le ona sai nga luenga le yaso ai alo tau maftanga le uli na ua mai atu ai le toi fa salawina le fa oponga muli o tātou telefau pe ona tāpina ina Severina Kasiano mo le yaso ia mai se fo o tātou tala mai Sāmoa ia pe ona tuina mai le sunga ia tā se salam sam li tulai valu le taiawa le tai masani ona toi fa fonga le fa oponga o tātou telefau ma tala mai Sāmoa tula mai tātou taimi lua se flora minuta te nei le tula se fulma lua la tātou mei loi fa afia fianga ia se fa talo fatu I nei si vaenga ia le tātou tinu le mafuta mai ia le sunga ia nati vo a talo fa lava nati manuia lava le yaso I ngā luenga mfua fuanga ia lofu te le atu fa talo fatu foi le sunga ia fitu tasi fanga le misa ma lo fa aftai tele lava le mafuta mai ma lo fo le fa so mai ia ole aunga na ma le fa mo le tātou tautua nei meisi o tātou proklame pe on tu inatu ia o lo tau fa soa mai ia ma fa ali me o tau fina ngalo ia ma na ia fo ia tātou tau tua ia I langona fo ia tātou tinu ia fa ali mai e ala I vaenga o lo tau tala no mai I lungo tātou penga te whailangi ia na ona fa amnato tu pea o lau soani lava ia ma lau lango le tātou tau tua nei ia ele mapu lava le mātou fa amnato atu fa soa le tātou Facebook ia e te mai mo iai ia inisi taimi pe ai fia to yalu tu I polkalame wa uma ona fa sala wina fa talo fa te foi fa tua ya ana no malo manu ia lava ne yaso ia le sunga eti tasilimu malo fa after tele lava ma after mai I le motu I saute kalistete o amari tau motu I saute eti ia lof te ratu manu ia lava ne ya uli talo fa te foi le sunga ia o fa sunga ia ali itai rosita fa after tele lava ia le mafuta mai fe le te mai mo mai rosita oi sao o ia langa le nu ia lei ia vai o amal tatou nu o pisal tatou nu pere ia fai tatou nu e o pisa ia na ia le pisal matou nu tau se nu pito sili ona le on matou nu ia manu ia lava ne yaso ali tai rosita te tele lava ia le mafuta mai fa talo fatu foi le sa con el no malo lo mafuta mai me le pone I Australia ona nei le ta alo ai le Melbourne Storm au le Penfast le liki pe ona nei ia na talo fatu ma fo Eric talo fala ma fo ia sunga risati Alisa talo fala risati ia manu ia lava malo longo nei uli ia lo fatu ia talo fatu fo le sunga ia ngafo pula sa lo tele muas talo pula ia vai atu kolenil te malo ia na fai fa malo stino au fo le soifo malo loina ia lo ftira tu mo lua ia ma faltu asu ia ma le no falo ina Australia I sini Australia kala stete lo sulma na ia like le stete after tele lava ma fo ia manu fo ia le au mawai ia ina pitonu ia po le motu saute kala stete o le fo le pitonu of ngala au pesa o le singolna ia le na ia la tatu woi fa fianga tatu amu le al musika ale fo ise ina yo le auli ale le musika ia me pito sili nan taua e sa o pele ai o le wa lua se fulu iwa minute o te nei le tu la se fulu ma lua se fanga la moa tato woi musika o le auli ia tamatua ia tato o to nga pese ia o nga le malu le fatimtimu le ima tau yo ko le nari ata ngisi mai lola ma manu lunga le la au tale fialu ai va for tim
Te whanga mani la whapea le kaune na rii tolu manuiti ia tamana ia o ngā ia so timu whapenei. Pa o a tama ia lai matua pulu leilo te ia afu ma whanawhana ia mani malulu. O le ua matal tau malulu e matau ni New Zealand masina fau ia o na sui fo ile o taimi. O le na watu nei telefo Savelina ia i matau New Zealand nei. Ia e ui lava ono le atunu e malulu le la anu i tau malulu. Ia o le mai tau atu pe le ua mai fo ile aviai ia ma le whamanatu. Ia whaetiti ia lau taele, ia lau whamalu i le vai. O lono wingo le vai fo ile le ua uti le vai. A meise no whaanga o tapu e ai, ma pu e le vai. Ia pe o le meita wina o le ua whaetitia ia tūlanga whapena. Ia le mea e le whapea la o le amaile avea e whaetitia le taimi e te whamalu ai. Ia ona e le whamalu ai le pe ta e le tūlou lava le ngana o le au. Le ai tau ona whamalu ia ai ole nganga ole tala na mai whaititi a whapea sa masani ona e ta ele i le 2 minute ia tu mai lalo le 10 minute ta ele ta mo na tofu ai ton whapea tofu ia le la tau se fele vai wa ole mai ta watu pe ona mai ta tu telefo ia wa uti le swa vai mai se ano foanga o pu el swa vai ia pe ona mo mawina. Ia nana e le whapela se me voilele ia ai pulea oe le se feina lau o le vai ia i tono lau maota malo lawa ia matai ta ufa ai titi le taimi voilele tele foi le vai e alu le taimi o furuita avale tu lou ia o le wa timu le taimi ale nei e voilele auni to whanga ia le vai le whanga au se tu lou pole paipa ia e whanga le timu le wa timu voilele furuita avale tu lou lava ia le nei foi aoli ia e fa saur sua vai ma le vai tonu ia mota malawa ia e fa nga ia malo na nai fa manatu tu na tu nei taimi ia ai pulea oe pe e ma sani fo ia oe le lua aso vai aso e te fa malu ai ia fa mai to ino le nu o mai tai le o li tai rosita ia ele se fulu na le fulu malulu ia tu lo lava ia le tana le to ino le nu o mai tai le o li tai ele se fulu tu lo na le fulu malulu ia lo ngia te mai malulu ia te le mai le to inga vai fa pena ya alovatu alitai rosita malo lava fa tele lava ma fa mai ia to anga fa business to ina ya alovatu foi le faltua ya any partly ia fa tele lava any ia manuia fo ne asa vai longo fia tangata fia i au lei matari fia tari ma to anga ata to anga te ata po ai fa mai le oesta ngata au lei te ata lo ia matua e au le ia pe ata to anga fia to anga volile ata ma fia ma au le ola fa u te lo taimi wa uma le aso e fa u ele ai ma se mafua anga te tau e te ono fa u ai pe o pokala mea ale ina ilaulen to fa salawina len tal no to ai ana ma Savelina ia e le au ngalo aso pe uma le aso e ita ma fa u to anga ata tu sapele ise mea ina se ina i o tau maftanga o le auli se ata pea faftaile tu o mona falao ni aso Talavatu le faltu ya peti tea talaf peti ya lo to tele o ta to foi a malanga ya il to ina por lo matu Sāmoa e no folis ya e se foi ala ngona a peti ya sai we masani foi mea o malanga isi no voice ia matau tu na fa manatu peta to malanga Sāmoa a e fia palota Sāmoa ili tau sanga fo lua felu ono o le taimi tonu al nei ma le taimi mana ia nei e te alu atu e alu le ofisa o foi le o penga palota le stala i lo suafa pe e fia palota mo le tau sanga fo Sāmoa le palota tele le tatu o tenu Sāmoa i tau sang fau ia se ava non le pe fia nau a o te alu te palota Sāmoa tau sang fau ia le ava no fu ni te latu mana ia lo alu e fa ngana te me le stala i lo suafa ia pe fia te alu te palota Sāmoa lua felu ono le fainga palota ma le fainga filinga si o tatu o tenu to e lua se fu 2 minuta na tale o le tula tasi te riu tatu fa salonga Sāmoa pe atal tasi i tau tua mai e sunga ia tasi salam sem talofa atu le sunga Aaron Sila, talofa lava Aaron, ia manuia fo ne aso, whaftai tele lava le mafta mai, talofa atu le sunga ya Sulu, malo lava, whaftai tele lava, ia, to anga e tari e ma, ata a tango atu ara kāta al tamalo, al tamale ainga
Foi le lava tu pela ia ata. Ai o tanga tu lo foi le e sulu atu wa taimia nei masanina o tātou tina. Se fai tu tala lea. Taimia nei masanina o tātou tina e te tongi pili fai fa atau ma ole vai aso wa le o mo tong ya. Latu rona tina o fai so o tala lea. Latu rona tina e sulu atu le kar foi le tonon masini. Ave atu ui. E lele o to mo le tongi o le li lea. Ai le ita. No tu se i mai fa ole kar mo le masini vili lo yo vili lo yo. Vili lo fa fenga lo. Vai le mo lo aso fu le na e alu e over. Fair me la vai le mo lo aso fu. Ya te wa ia ma le tato poklame. A we te vili taimi nei o fa fenga luenga e fu le ma so na alu to ina po e so na alu lo matua le to le se i mana va mai na nei ya on tal no le. O te halu la to te mi nei mai vidi vai na halu so fu le limba le vabeao e saua te al fu lo po e fa mai over se fa mai over ale su lo tu le sau le pesilipi le o mo lo so fu to nga o te na tele ma fo le ma tele te tato ya yo ve tato ta ma ya vai fa pena non fa manatu tu pe ya pule tato ya no non fa manatu ole oli ya foi le vai alo fo ia ila to lo fenga manga luenga wa le o lo atu ta to ia le fale ia po wa me nga luenga si wa inga lai o le nga luenga pe o yeni me o tupu o yeni vai nga foi le ia o le lo naso vile tu lo lama o e to fai le o tengi yang te le la vai o ia vai la ia ai non fa na to pe fa pena ia ai ta to wo musica talo fatu ya vai yo o músico le marsi fonga la mueve lintone ya oka ya telelo o lo tale fia lua ia pe atimu ya mana ya na música va mana música fa no file mu ele uli ya ole i tu pito sili nan tau se ma tonga ata le timu ata le la ata le matangi ata so jeshi. See, I fight to
sika o mano longa ma tau mawhatanga o leo au si ufofonga o le laumua.
Le whawhianga ma le si ufong maria le sunga ia pe tiki. Ia mavivinga o le whianga o sale aula. Ina ua toe 8 minute o na tale o le tu la tasi. Ia ele o toe telefu istatu taimi. Ia on talifu leo tātou whaasalaunga i Sāmoa. I le tātou ofisa i lalawaia. Tau tua mai le sunga ia tasi salam sam se pa. Ia le tu la tolu i le whiawhiana nei. I lungo o tātou pinga tawhailangi o le Facebook. Ma le tātou YouTube. Ia ma le tua lo i pele tātou app. Luas fulfai tu la le Sāmoa Capital Radio app. Ia e te mafuta mai whaafonga iai. Ia polkalame i le aso ma le aso. A mese lawa i lātou, ia e whengai mga luenga o le sifi pō. Ia e whilele whitau le iai la, ia i lātou na, ia i le tātou tautua na luas fulfaitu la i lunga le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app. Ia, toi wha malo hatu ni taimi malo lava le ono sai. Ia, malo fo i le tau atai, lātou fo i lātou e amatanga luenga le itu la tasi. Ia, lo whatele atu le tātou polkalame ma le tautua. Ali si whonga lau mua ia mataala i ngā luenga o lo whengai iai. E lava taimi e sasi ai. Ia i tono whale whai ngā luenga. Ia meisi fo i lunga le awala. Ia le whenga solo i o le tātou atenu le taimi. Ia i whai ngā whaatau matongi ngā pili. Ia staimi fo i tu ua fo i nei whanau a onga. Ia ona o fo i leo tātou. Ia mapisi ato i la fo i ma le awala. O le wha manatu lava i e taimi masani. Ia ma le tātou pokalame ma le tautua. Wha mua pia le tātou saonga le mu. Ia whewa i fo i lunga le awala. Ia la umalo le tātou besere la tā. Ia ona solo lea, ia ma tātou wha mawai atu e la foi. Te riu tātou wha salalaunga i Sāmoa. E whatalawatu le sunga e peni amina alo sio. Ale fo sio, ma alo lava. E mafuta mai sini Australia. Haftai tele lava le mafuta mai. Ia lo whaatu tātou puklame. Ia le sunga ia ngafu pula salwa tele. Manuia lava le nei asa o pula. Ia lofte le atu. Ia sunga risati. Ia maasa valu. Tau whafo haftai tele lava. Ia le mafuta mai. Ia bese nei au lo whatu e mōna i toe. Ina ia mafuta mai le taimi. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Pese mo nei toe ina le lalu atu. Toe ina ia aso valu ia o risati. Ia maisi toe ina mai e. Ese oche ine sole
Pela hei to ina, tai tasi, fai poi ponga, isto ina, tai lua, tai toru, tai lima, tai iwa. O mai a mani tātou tau tua le ni aso ina to ina. Sāmoa, whaftai tere lawa i lau tāpua, inga mani tātou maftanga le aso mai le fitu ana le lāsa i pa ia mai le taimi. Ia o le lātou mafuta ma le sunga a tāsesa i lungo tātou penga te whailangi. Ia e muri atu lo mātou ngang whaftai tere. A ua sana fo i se upu o se ngangana. O le tau tamari i lau whaafonga ma lau mai mo mai. Ia malu avi fali o tō whiringaro Sāmoa wha mangalo sa maa ua whale tonu. Se mātou tua fo i malau sa tu fuele le aso. Ia malu avi fali whiringalo. Toi whilo i tai au tai masani. Ia manu ia fo i whio inga nei taimi o le aso le malu lu ma le timunga. Ia lofa te lea tumu le tātou atinu. Wha manu ia tele lea tua. Ia isi o tātou atinu o le ni aso. Toi whilo i tai au. I tai masani le tūlai fitu. Ia tau lava le tūlai lima. I le afia fitai au. O le a tātou mafutai i na aso. Ia ile aso atai au, ia manuia tele lava, alofa tele mo le tātou atinu, ma ia wha manuia tele lava, le atua, isi o tātou atinu o Sāmoa, wha soifo ia, manuia fo le tau maftanga, ma leusa ia tāsesa, ia ilungo o tātou penga te whailangi i nei minute. Soifo ia, wha manuia le tua.